kuzdambuta changla tigada saktolenstoni nyamdilgi tolebetare 지소 시베기 결론 속되기 미망제든기 레림 때 추가 정관을 피우다 지갈로 때 레림 지나입니다. 센나미 가라로 때 당마라 레림 핌수이 카들레 상하기 구스상보다 점을 쓰시게라. 다 가라기 캔서다 사인데 데랭아지 할람 정거 시더시널로 때 미망제든기 레림 지소 거름 신데바라 피도 없으니 다 레림 피고 미길 지소 가기 록스베 슈고 밀라. 다 디벨리틴디기 베땡아기 레림기 때 날마기 디시다 디소에 슈고 미 디소에 가라 계신 개베라 때 슈사이 슈니 다 다레 나치나 추가 정관날 레림 피보다 레림 피시기 싸고도 좀 배워진 때 게들 없다 치기 때 지든 강날 피도 어서 쉬니 때 다리 레림 디널로 때 가지라 추가 정하기 때 정하 짝도 고든 지샵 정하기 쯔비기 때 디즈메라 때 가지라 지샵 옴 중바 때 디즈메 때 가지라 팀송기 카들레 때 차오기 고다 팀송기 굽다 다쇼드스타 디즈메라 된 가지라 나 짝도 날로 짜모도미 당아지 겔렌 고벤다 겔롱기타 도바 때들이 가지라나 저도 렌즈날에 도시네 나준디 쉬니 되게 뭐도 디나도니레 때가지라나 아다레 데모츠기 잡저법에 때나 때가지라 추가 정화 미시수이 카들레 다리기 때가지 미망제든기 레름디널로 짜마도바 준나미들로 가시테치카리체 에스슌데 지갈로 때날방가지 레름피우들로 다 디지털 디수다 동아기 슈도즈미 때가지 레름기 땡유지디 구모즈비 해멀레 사지 나라기 나기 람루다 디수나 슈세이 디베올레 가지나 디스남 서비스 털라 마탕마베 탐탕사라 가지기 날마 레름디 피게 에스슌이 다 레름디 피우들로 때가지 레름디나 에카 숨베 피들로 에카 당버긴들로 나라기 카툴레 때 코나 데모스기 모테슈 에카 니반들로 때 데모 코나기 카툴레 코나기 켈랑 세다디 피시날베 켈랑 세다기 톨로 때 코나 디오딜렌베 텔렌 에카 숨범기 디날로 때 가지기 날레 덴신지 피시날베 때 덴신디고로 때 코나기 카툴레 날마 때 dabdimi비기 셀시지피 때 셀시고로 가지 디오딜렌베디기 때 피도 수니 때 주라 코나기 카툴레 때 죽두기 셀시지 피시날베 때 레림디 아님지베 주두도 수니라 디 나라기 카툴레 레림기 카슬 도르디지베 슈이라 다 날마다 나라기 때 에카 당버디 때 가기 모티 피고메 모티 피우달다 콘다리 나 짜마도미 데모 시수니 때 가지 데모 시들로 때 데모스기 날레 셀시 피니기디 때 가르베 피니나 디 코나기 투데다 티디기베 피도 수니 테티캅 가지기 따리 주시날베 때 말레 코나기 따리 디주 디고 앙당 당번이 버스 모토미 주고 코나 앙당다 티디피도 테테랑기 챙기 까다다 티디기베 때 아니베 피도 신 데레좀 집어진 때 공기 챙기 까다다 티디기베 때 레름디스 데베 피도 시니 다 다리 가지라 챙기 까다다 티디베 벼달로 때 날마기 때 모토피미기 당버디 가모스워진 담치게스 이 스슈니 다 코라기 때 민디 버진 담치게스 때 코라기 시세디 버진 때 시세디 체릭드 줄라 체릭너로 때 줄라 공미기 시인디 데베 자노 스슈니 델렌
디기 더 거기 라기 냠뇽기 왕도 담도 보진 더 거기 더 도선제 때 게르지나로 때 진중 지샵베 때 차슈노 스슈니 다 날마 때 데모니바디 다 거기 생기 까다도 투들로 데모니바디 보지 때 거기 센디 햄버사 드라이스 슈메스슈니 때 거기 시스디 임로즈 보진 게슬다 타고르나로 때 졸로 공맥이 쉬인데 장노 스슈니 때 거라 투릭나로 때 롱 쭉지되지 당하지라 트릭도 디스널로 바테 캐바지베 디나기 고 드딘바지베 데베 차슈노 오세슈니 델렌 디즘베 데모 숨바디 데 코라이 첸디베 상이 도스테슈메 데 코즘지베 어진테 데 코라기 셰세디 임도스베 어진테 셰세디 셰릭날로 데 진종다 딱종기날로 데 뚜라 공맥이 시인디 장노 오세슈니라 데 자긴데 임도스베 어진데 코라기 자긴데 길롱 소데날로 데 초가 종하기 길롱 소데기 팀이베 차슈디기베 더록들에 자마 도비메슈니 델렌 다리기 데모 주라 데 코라기 첸 임도스베 어진 딴디 와추 메슈니 데 거야 데 시스디 임도스베 어진 데 총릭날로 데 도름 시스디 다케노 데다 잘하기 냠용데 임어진 데 도선제 데 롱주함 합지 데 거라 카밥날로 데 카밥이기 자기 남디기베 데베 차슈노 오세슈니라 당가레 카틀리 모테디 데치베 피사이 데 날마 데 가지레 디시다 티디기베 데 카르몽가기 데 켈랑세르디 데 데모 당바 데 초라기 카틀레 따담시케 세메 초이 카틀레 데 카르몽가기 데 셀시디 피나스 슈리 데 가라지갈로 디세카미디 가지 딱 툴렌스날 구벤 주이라 거기 카틀레 디스디스 티디베카 나오 세슈니 라스 라솔라 당가체라 미가초 셈다 치가초 좀세위기 죄좀치임베 데타레가체라나 쯧두기 레림나루 우주제나미 데작투기 치첩 데타쇼상다 초기 우제베기 데젠고벤 용다 데락버투 가체라 미세 용루 데가레카툴레 히타베기 킬레라 데카리가소다 쳬베 좀발레소 세슈니라 다디다 치칼루 데가체라 뉴톤 지디기 비주미 데두미 용루야 데지발레소 세슈니라 당가체라 짝투기 데티지 람루다 TV비 보달루 데투지 가체라 세셰 퓨니기 림바기 테가선다디 켈란세르디수 녀마세틴 피고베 도세 슈니라 니 베왈레 텐디기베 땡가레기 켈란세르기 림바디수 날레마 데림바 신두기베 땡가체라 두세기 갑수 독지베 바와진 데케하라 데 세주 데피게 세슈니라 다 켈란세르 담밤딜라 가체라 랍수치에 유라 gebluko baze banluko dekise dekikisa watimse labdo zumbe ngachara timnim disu chashib le jumbe bedigibe lecture le jumbe bedigibe tinin zenigi kokab le ni se shunila ngachara dugya kamnalu timnim leshara yela laluchi lalin tamasoba ludigibe yongga mishes shunila laluchi ngachara lalin tabiki nekabnalu tabdew madukangi tendi ongai ngachigi mishes shuni ni bewale tendigibe ngachara timnim disu chashib le jumbe be tinin le jumbe zedigi te kokab le ni sela kelan se da tambam dila 니밤기 대가 somdalo tenga jera tim sab de su sambi ki kablu mise ki deki da detablu miti ki besam nani se tenga jera lapsu che yela chugi jinlap se sigi ngi dup se tenga jera timlu bedra beru jinlap chi jogo bela ngi dup che te dinalu pabu di kha chewe se shunila tenga jera timlu tendi ki be te gawa jungob de kha che se timle tendi ki be shide jungob de kha che se timle tendi ki be deki jungob de kha che se shunila 다니 배월에 때니기베 땡가처럼 팀 사업도 수점비기 갑래 미세기 데기다 데타블 미티기베 삼나니세 켈란세도 숨바기 대가 som달로 나처럼 두개 갑디 개원가기 빼좀기 추비기 개갑진이라 니 배월에 때니기베 데 데모랑기 라카처럼 베드라베로 개원가기 빼좀기 탑주기 싸워 지루 지자디기베 치쪽 아쪽이 돌로 차슈니기 귀대 표니세 슈니라 다 개원가기 빼좀기 탑주기 싸워 지세 쇼달로 다 라루기 까친 지세 쇼메세 슈니라 당가자라 경가기 배좀기 탑주기 싸워 지디 te kontu kudigibe rangi lamten zumbe nyulendigibe te chicho kanchogi tolu chashunigi te kyute peni se shuni jibagi teka somdadi te ngachara gyakapgi kelni chewigi twetingi lerim nalu te tekartu chamato digibe ngachara jungda chikalu nyamdegi tolu timda dewa yubigi tab dewu madewkangi disu te senigi nalwe te rangi sorim zondigibe te dinalu te tsagendigibe te chashunigi kyute peni se shunila ta khela seda ngabamdila 당가처럼 경화 속되기 데모지 배워할 때 니기베 때 라가처럼 베드라 베루 경화 속되기 경화데 겐치디 당가처럼 셈거 자디기베 때 차슈니기 귀티피니 있어 슈니라 당가처럼 민노리 미치 잡뿌리 미치세 때 나불라루기 투섬 제동올라 당이 켈란세더디 야게 콤피기 레는날로 발로 소텐디기베 가네소니 민도 갸라 팀기 레루나 임베세미디 나부기 투섬 제동어서 슈니라 당하기 네베 슈고미디 가짐세와진 당가처럼 경화 속되기 데모지 배워할 때 니기베 경화 속되기 tenga chera sokang seigale tenga chera chashibgi sokang imbela
팀 디주 렉처 베고베 차시 베고베 터치 베고베 틴닌 제고베서 슈닌라 라다 겐카라 소소 임베서 슈닌라 도즈업디 루신섭기 라디 큐루지 베베와진 도즈업디기 신섭기 라디 베미소서 슈닌라 게온 속디기 겐카다 겐티디 소소베 유세 속두기 겐카다 겐티디 소소베 유세 나기 날레마 야게 콤피기 레나기 나루 쪼림 존디기 베 켈란세드 디수 세틴 베데게라 베레 나바나 싱가리기 겐카다 겐티디 소소베 야소비 간레 가데베 된 투수가 세미딩가 심콜로 토포 유세 슈닌라 타네베 슈베 보돌루 야게 콤피기 레나나루 쪼 미틴 세사다 불레라 메라 팀레 텐디기 베 야르게 탄수비기 나치게 사고에 두발라 타 아니드 촌나 랑기 쪼림 존디기 베 타sak 겐곱디 테 카셰세 슈닐라 테 니베월레 텐디기 베 땡아레기 켈란세드디 소겐 톱롬루 따디기 베 비세 다기 베니기 던달루 켈란세드디 야게 콤피기 레나나루 세튼 베와친 잠벨라 디보다 미베세 슈니 녀마이 마베 타토에 미베 마베 날레파이 미베세 슈닐라 타니 베 보돌루 타 투치 tenga jara zaktuki kablu te sogendi te ramen namdagi tolubera te chuni yepchibe tenga jara demodi chodu takche dile jumbe zeshla kepin takche dile jumbe zedi gibe te tenga jara sogendi demolu taadi gibe sogen manase shunila sogendi nga jara gekhablu taadi gibe gekhabgi shidelu taadi gibe sogen nadi kadi chana se shunila gekhablu shide yebdochi bewachin misegi thadunda kidu di legera jum shabto di legera hisu se shunila tangare katule te jura te shuni seroe te tuse mibale tendi gibe tenga jegi ta nabana se ta sogendi inda jibigi tari kechulu imbe ta ani kablu tenga jara sogengi nimdilu te karalu tashidelu yese shuni da tishikalu tenga jara sogendi ramen namdagi thulu dara zedi kadi chana se shunila kadi chela las karishela nagi tise kakdigi be tise uttite sunamdal karishe shuni ta nalmar rimbani badi ta karagi kensai ta ngajara karma dugiringlo ta nagi ta to demo tangbagi phimigi khelang seradigu te dilin gilerem di shuni ta demo sui kadule ta digi tokba ta tiore ibrosh bawachilla sumojola las te nagi khelang duptablo te nagi lagi nyamnyongi te lentap kadebe wanimago ti kole tordui chila 다 라기 냠뇽기 태가 손다디디 당가라기 렌디 태가도 비잡게라 드세 메발레 텐디기벨라 다 마제기 라기 냠뇽기 태가 손다디디 다 찬드레 슈벨라 다 냠뇽디 마습 도지베 베와친 가자라 싹투기 디지 람로다 티드라 베레 디줄레 땡가제 인치 미치 데 로다 뉴쇼디 데 로치탐데지 냠뇽 고베세 땡기기 태가 손다디디 당아비기 카미비기 겐다 슈미비기 삼차 메세 슈니라 라루 냠뇽치 마습 도지베 베와친 데미세기 동칼루 텐디기베 데고갑다 담과 피고비아 미세 데 던체베라 땡가자라 미셀루 마소기 자고기 림바나루 카 체쇼디라 마치 데몰루 당와디까 지마서와친 미셀루 담카다 고카 피니데 카 체세 마치 담과 피미기 마표도지 베와친 나부 담과 레미기 랭고노데라 베루 담과 린세기 유지미라 담과 린세기 지지미세 슈니 다 아니 베베간레 담마랑기 미디 투디기베 야케니기 냐가 봄미엘라 주페쇼 유미기 라베니기 냐가 봄미에세 슈니라 니 베월레 텐디기베 땡이기 줄루 섬다디 녀망아라 라구 담바 시틴 쉔기 롭템 법이 구소일라 시틴 쉔기 롭템 법이 구소비기 남딜루 네가 빌롭드기 레베 차슈이 닥종기 레로베 차슈이 따시기 람템 법에 차슈이 델랭아리기 따시기 되종법에 차슈이 진종기 고벤베 차슈이 주주라 땡아라 진종기 지샵기 사고나 순서 회베베 보달로 땡아라기 냠용레 제드라 베루 시슬레 제드라 베레 땡아자라 죽라 토림 과미기 쉐인디 스탠포드 인터내셔널 유니버시티 멤버 오브 러렛 레베 타일랜드 레베 주두이세 슈니라 다 아니베 보달로 땡아라기 냠용다 릭젤기디 다 디날루 테 경화 속데기 테날루 차슈니기 날루 테 뉴버디디 테 사다 불러라 테 미주동어세 테네베 노메세 슈니 lasla tatatu ngajara demonyamrogi tete khaselbe sungnande seshuni inroi dinalu da khelang selda ngibadina bebe thunsobachin 팀 사업 잡내다 디네갑기 된로 페니 체위기 팀 사업 잡내로 조드니 소들로 dum자지 독바사이 다 날레 가라 준디비로 땡아처라 미슬로 고와치 미저가 시노디기베 데 데모 코라기 카툴레베 다 고어디 카데베 주니메서 진 다또 센세 시숙 베베기 팀디수 다 미슬로 페네 마체우즈메기 고와이세 주니메세 다 디베올레텐디기베 다 데모냐모 초라기 카툴레베 다 날레팔로 나기 팀 사업 같이 세미디 툴루 남디요가 다 디날로 페네 체위기 쪼림 베디 비로다 된셈 베디 비로다 리우 베디 비로다 같이 숨지 쭈네요가 다 테카르지 숭나 수바진 디 고셀 레줌베 주스님의 수니라 라솔라 다 디와디 땡가처라 경화 속대기 데 겐카다 겐지 터투베레 임베세 다니 남미섬에 데 디와 카체토 도 임베세 슈니라 땡가처라 팀 사섬세 데 날레바 슈베 베간루 땡가체기 데 디수 팀 디수 다칭하기 공루 슈미디 가침세와진 팀 딩가체기 마부무글레 토디베 삼디 멤베발라
팀 di chora ngachara misegi dekida detol miti be samnang of the kha chese tim samchi sewa gamigola te ngachigi ma miselu te shaptochi tremasop miselu pen thomasop dochi bebe wachin te tim samdi be ku mi se shunila ta ani be bodolu te ngaragi nalema te tim sacham bewegi kablu te ngachara penni chewegi te tim samni semidira te nileteni gi be inse te tim samni gi genku bani se shumidira nileteni gi be inse shunila te ngagi te ngema ngachara debi gi chisona lu cha jumi gi te thumi chachap gi te ngachara tim sacham bewegi kablu ding ngachara gyakhap gi shide lu ta di gi be te machambe semi gi loju sada pulara men se shunila das duguchi da gazumchi da sapsam gup duga suyugi da dinalo da densin gazumchi gup duga suyugi do yudozumchi ngaragi debi soila tangachigi ta tim sap gi nalu ta tension gi theka somdalu tangaragi thandare shobila tapchebe shudauchi bewachin ngachara tashegi te tim gi katunga tu tam dauchi bewachin ngachara SDF se te SDF gi theka somdalu tengema ngache bewachin SDF di tengache US dollar tukchurenga imbese shunila dele ya nijalu sen nanu se dele ta thandi gi be tengache gi tenten khan da dele ngachara zonjina le phalu takorda zikur be digira bere ngachegi te dinalu te pc digibe te disu te the disu pobebe zodigibe dose shunila taani be bodalu taani inni di timnimchi imbe bala taanalu ngachegi lecture be digibe ta dinalu thinkin di sangok gachi dusela bajin tangyoma gi digi te penchi gadebe thonu gase misegi dekapda detapda de kilomikti be ina menase taani di chashi be digibe te ngachara sapchambi gi kablu te dinalu tangachara nyoma gi the phimi digi yebab gadebe dugas dele dinalu the di ma phaptani na yasen digi be tani na taani gi kheche di su digi be te begobdi tenebe jeuma las krishe las ta de ko saira sungop simila shemi khatlu yure sunda chuila las kai khatle mi ta karma chi dula ma ba chi da diwagyo mibdosh bawajin karma chi giring lo ta ngarej diwaji shu ta gela te wajin la ta dashna gi sunde ta ngajira kelangsar de step dalu de misi chugi ta taregi te kompel gi charji de suda thi digi be te kelangche mafi ani mafi dalu hemazume me seugi te hemagi kelangzume me seugi kelangsar de je phi de dikade be na sa ani khasishap so wajin la tamapa ta khelang sede gi theka somda di ta tachi tenga che yagi kompi gi lena nalu tenga ra gi khase di gi be modern semi di kachim sewa jin chora tenga chara gyewa sokde gi genka da genti di te tachi shudo zumbe te chaji bi sokhanji be wale ten di gi be yagi kompi gi lena nalu rang gi setin be jadera be re te dinalu thekar tu lapchap di gi be wi sa ko chi mi wale ten di gi be te dilu shi sha di gi be yin se shuni las karshela ta duse de jibe samme shuni ta nalma tanga jara khelang se da phinigi ko kap nibamdi tanga ji de muni baloi me te de muni bagi khatule ta em borsa choregi khatule ta karmangagi te choregi khelang se da dus kajrega di sungkar chang na so shuni weila das tare nalu jimi chakthui chichap gopen das zondai uchipi te das tumba dile lekhungkha gi gopen dile nedap gi misir te tare jangja myuthong gi lerim zinami Dzongkha khechigi te mise chanyamlo mingom ni khatule te kuzu samboda te jibaleso shunila ta tichigi te geong chokdegi te dande chingi thimigi tesu mingom raya chama tobaleten te tare dinsu jang te mimangi tongkha thendo se shunila ta debe thengomidi zo tam chisum machine hada puyang umisi sedo zumegi te petam zumbe te damba te rangi ngu tregobdi khache te nibigi thekar te chirtang misegi ole te japchur thop noche tarefo thambo singiya kadubachin te mingom rale te gachira benigi te samsar yuluksu yoga te digi korle su sewa nyatambe te nalama fige se shunila ta tambara ngare ngote tordui ji shuachin te ngare mingdi bawachin hemprasad rai suka dzongkha finsiling gyok yuda chiok lingden sami dikhale in se shunila ta ngare sechik pole shuachin chula gomi sechedi
nalenda chula lobde nale ke chelda thakor netang nalube te debe thar khui se shunila ta nyamnyong gi thedu longo chuchi dechi te chirtang thuri gi nalu shungda gerde ni chari gi nalu cha shui se shunila ta tachi to gonglu shudo zumbe te misegi khatule te chicho gancho gi japchor thop pe bewachin te damba gonfel danyam lu mikti te sijuda lamluk danyam zoni di kachip di kadebe mo sawachin te tare naba ngacherai gekhabdi yarge juiga benidige te tizumigi sijuda lamluk di name same gop khacheni me te debe sijuda lamluk yebbe bawachin te mao te sijuda lamluk konfel gi lena kachira bero te digi lamten beon se shunila ta nibi gi thekar ta lalen nyeten lutendi te thimda siju te charji benigi inla ta di kadem mo sawachin te thim chamsagi te sanedi te sokhang chemochi be te di lalen thapsagi yuldi te gyok chiok dile Trongsebgi sani suna beole tendi te chirtang tanga chera charshibgi nalu te malay abe te samlen be te ya sokhana be te dedur be te dinalu te charshib be di bewachin chirtang tanga chera miserda gyakap chanyamlu te penthobigi te yubab bom thongbale ten te dizumigi te mingom ngale te khelang phido se shunila Yes. Obo karşı sumchuda shtula pi masawachin. te cherina Las karchela. Ta disiga pi namdo kashte karches shugeta nalma da chizumreila ta ngajara demuni bagi te nale ta korai kelang seda pi chamidigo te jemi charso kadule digu dokselda diore yubyosh bawachinla. Lasola ta ngajara macho ki chago gi rimbanalu te meta mebi gi tunkin chi kachim sewa chin te ngachegi te ngote di ka imbe se shuni te ngote gi te ga sonda nagi mato tu ber zena de la ta ani be bodalu ta ngachara demo gi tawa da shisa di so kha chebala te le khelan se de nagi se din be na de ta ani be bodalu na demo gi tawa da shisa kachi sum chi yoga se nagi tawa da shisa le te ni gi be ngachara midelu kheba chi kadbe jonsu ga se midelu kheba zodi gi be ngachara geong gi ne se kolu sondalu nagi tawa le te ni gi be te ngachara cha shuwi gi namdelu ge khabnalu te kheba chi kadbe zonna se te ani kolechi te song di kari chana se shunila plus ta nagi ta tsunami ta thiwadi te gene cheuchi me te de bewale tin ta ngarai tawa da mikti di te konglu ta chi shudozum me ila te timluk da siju te lalen nyeten lu tendi te charshi bedi te lok te sane jung chiyo dile Trongsep sunalu te lalen thapdalu te tab dedu kachira beru phenlap chewigi te dizum di mikpada tawa yuse shunila Lasna. lasla tatu demo nyamrugi ta dinalu khelang du suiru matu tubera phina dela inrui khelang tangba dilu dumta chi kowa thebbe se na subachin se ta dinalu ngaragi tiwadi ta konfe danyam lu mikti be siju danyam zoni sodalu ta misigi kowa chi kadibe lensi ni mego sawachin tato yan te ngacharigi chatimberu da siju beru da riringingi ta misi konfe danyam majuni jonelu donle nyebzumbe ta debe jeume ta nagi bawachin ta siju kazumchi ta timlo bawachin timlo kazumchi gibe ta danyam jonelu dumta chi donle nyedigibe nagi tusam jedigibe dinalu anichi ta dinalu jurchuchi chapdabachin danyamlu pentoni me simigi tuchachi sungna subachinla las ta mapadi te di timluk da siju men map se men la ta ni hotule
kachi benigi te khelando sewachin ta gonfel danyam da gonfel danyam lu mikti te siju da lamluk di te nyamalera te samdigi yu inrue te digulu te shuktendi te tachike te digulu te nyama wa lap te chinshu tike di te bewachin te digi seto shi te seto ani dubjechi thenigi te debe khelang yu se shunila las shimi khadir jo yugal la de lasola tamapa nagi khelan seto girim bagi thega somda di hinsan sabera sunda de se shuni dera beru tengari katuli tiwadila ta nagi khelan seta di su te setin be bodalu tenga chara khelan seta di gyong sokdi ki genga da genchita tu be setin be ni di khachemo yachin chogin thoblom lo ta di ki be te mi seta ki be ni di khachemo se mi chi tani kole khase di ki be sung di kar chana se shuni las tatachi nyamro cherage sunde te di sogen thoblam lo tendi te khelang seten beni di memba te chirtang tanga chera gyakhap da miselu pen thobegi te no samchi ta bebe te dizumigi te khelang da te setin bewachin te lejum I semichila te mapa I khatulera beru te dinalu te rangi te khefen lutadi te chalera ngagi nalama te dizumigi te khelang sera di mafi te indigira beru te gowa dizumji te jungsop imbe mapa te disukara te geong chokdegi te genghuda gentinara chibbe inla ni khatule bawachin las timi jimisu khadir las lasla datro timi demonyam rugi nalba khasebe sungnamdalu daru nagi khelangselda ngibadinalu dumdaji goape subachin tanale ngachara damthuka dugdi beri khepinchi du sinobeta togi tiwadi kyedo sishuni di tiwase membela ta demgo churagi nyamagi nyamnyongdida datogi khelangselda ngibadinalu da dinalu dumdaji ngaragi nyamagi nyamnyongda thiudalu donglen debe juiba ta ani datogi khelangselda ngibanalu ngaragi nyamnyongdi sugdigibe dengyen sube te dubde thun sunime segi tuchachi kadebe sunneyo gase las ta lejum yoga mega samichi ngachi lalen thabdagi hamigo ebala ta mapa te thegardu te ni khatule te di shunimi inre ta timluk lalichi te ma lalen thabdawdalu namesame tab ma dekha kha jumji te namesame dise go jumji te bedalu te namesame ta besumi gi di beomeba te bemasumi gi di dise go mese te nale phaju phale yaju te nyamse te bemasuba kojadibe te namesame thopodo jumjibe anibe jeisi shunila las karsha tahlam maji dise sangsumla ta karsha ni sumjireme develop dendigibe tanalwa ngaje siju pinigi tanalwa rangi khelangsera pinigi kokabdi te mosumba te mosumwadi te sangi duji mesuni tanai khadule karmangagi te khelangsera de pinas shunila lasa ta karalu chirudile se shunila ta taringa chara chukha dzongkhagi chisu jibegi geyong chokdegi chaktugi nginto lerimna jonnami te dzongkhagi chaktu chichap dizumbe legungkhagi gupenda ta na jonnamigi sompeda diwail habbe jangthong television da jangthong radio ngensen nami karalu chirudile da kuzambo se shugela ta ngachara karagi makhe mila ta tarigi netang dinalu tangachara nami isami gerapchingi chaktuchi I seshuni gerapchingi chaktuchi I seshugo medi neyam covid letendigibe ani ngensube dubde kadibe thensuga nuegi te tokpai nami sami sai idira bestero myonga da rimbuche da chapji jekhen rimbuche ngachara jung shabgi kuda timale tendigibe dari ngache dizumigi ngenthongi ta chaktugi lerim dubde chen so sumidili ngerada icheda chebbe ngada rimbuche lo karin che seshunela ta dida chikhalu te dari ngaragi nyamro demgo sumlui ta dinalu kokab len namidilo tashdile sishuni
다 마시기 시세기 꼴레 나기 슈급살레미 롱어 주수 합치 시릭나루 때 구편기 차슈 땡아라 축하 종카기 미시 용기 꾸다 디마다 잡줄레틴 두미 용기 투멜레텐 디기베 롱나기 린로 지속 숨베기 개용 속되기 뎀목이 냠용 토발레텐 디기베 다 다리나 록디라 다루라 고갑 렘바 짜구미디 다 마시기 네든 보험치 짤리 미시 슈넬라 ngara longa gi nyamnyong di ngegi misena lui jebmatubi gi nyamnyong yi se shuni da disu gatilo thopchigo so chin ngara chukha zongkhak chi gi geok chuchi da thomdegi da yondom gi chiok dukjuri jigi mingom disugi melam tabdibe tantambe beole tendigibe da ngara gi hole noksam lejumchi ta tawachin ngara gi chukha zongkha gi miseda gupen yonlu kadin che sewegi shabtuchi phimasu se shuni 디피 마수고베기 내든 두수이 나라기 홀레 슈곱살레미 질 잠블링나기 내땅라 데베 야수이사 디나퉁일레 종카 추구와일 하비기 내땅 마도치 축하 종카루 샤디기베 다통아체라 조줄카담다 소르첸기 주고디 고치에디기베 로치 말라 디베올레텐디기베 나라 종카치기 미실로 다루 록디라 녜말레 잡추 제나미기 카딘 가소다 쳄베 테 다리나 고컵 렘달루 나체라 치길라베 로다다 하사보이 딩입 다 세위기 내땅다 티디기베 다리나 짜우들루 다루코기 탭지 가시베네 여가누에기 투독과 짤리 지마다 세슈넬라 나기 데베 슈미디 녜말리 나부라기 굽세다 랍자 람틀레텐디게베 야루 예베기 튀미 냠다 치갈루 징이센 숨기 단수베 자 게인세슈니 딩아라기 겐쿠멜라 단날레팡아기 나라기 축하 종카디 빼된지베 다디날루 냠뇽이 토고 미라 나차라 땀치 땀룰람네 두라 충세따다 마디바친 봄시 갑차 디메시세 다디기 냠뇽 두수이 나라기 쪽둘레텐디 멤버신달루 축하 종카기 다신 최충 메베기 근시 바숨 메베기 미시 용기 소디 원탈레텐디기베 톱디베 유세 당아기 날레파기 얘기 켈랑살다 당바디 다 록디기베 야루 튀미베 짜마 도베가레 녜마웨일 하베기 샤신다 녜마웨일 하베기 나라 개캅루 타탐스 레줌디 게디기베 자팀 쳔버기 공된 따르도 명하다 림부치기 투기 공시 둠넬루 나기 쪼우된 수세슈니 디와일 합베 때타칭아라기 공기 담고 디수기나이 둘라 미데 다냠 조니기 탑람다 탑시 간다 뛰니기 네캅 디수이 날레파 레심베레 제이세슈니 아니디 나라기 켈랑셀다 니바인세슈닐라 때 숨바 솜달루 녜말리 게캅날루 게네칭기 네땅치비 뒤사긴 다디날루 코비드 추굴레 텐디기베 네땅디수 나미 세미 마다우야시 디베올레 텐디기베 나랑기 켈랑셀다 숨바디 나션다 디비기 강일수 소림 디디기베 유법 덴비기 탑람수 텐디기베 세넬루이 때 디날루 나라기 잡출 피네기 켈랑 피도세슈니 다 디다치칼루 당아차라기 다다 팀디수 테테 삽 점디라 베디비루다 닙디수 달린 다 랄렌 탑달루 강일 베디비루 디수 차십기 톨레베 나차라 미시카라루 펜베기 네땅 조와기 마세바 차시 중이베기 레나 주헤치 주스베기 레나 점 드미디수이 나라 사네중기 고팁다 치갈루 당하기 오시고 미라 종카다 둥각 톰데 나라 개옥 주치기 다 고팁디수 오시고보다 튠람조고 가니 메발레 텐디기베 아날레파 예베기 레나디수 둡데첸베 개캅기 망율디수 추세 마조베 럽룹다 따토기 톨루베 차 슈디기베 나차라 개캅날루 따토 망율기 강일 유미디 둡데 첸치루 뜬디기베 나차라 축하 종카기 차시디수 가라 레좀베 뉴스베 미슬루 펜토 수베기 잡줄 피니기 켈랑디수 피도 세슈닐라 라스카리실 디스가 피나미드로 가시 데지카리체 에스슈게 다 조르텔라 타가지 림바디 조르테 페레인데 날마 카르모 두기 링로테 가지 데모 지지기 바나로 데 딜링기레름 디스슈니 데모 가기라 숭레라 라솔라 तानागी सेशन आलू कदे बेसोंदे से वाचिन तकिसे कदम चिबे ते ततोए कुकब दि जोंदी की यासो डोक चिबे वाचिन न्योमाले लबिगी तेंगा चेगी ते ला बेनिगी नालो चिशुकेनी से तेंगा चरा म्योंगा दरिमबो चेगी ते थुगी कोंगते दि ट्रुबनी से ते नागी ने बेसो मिंबे से शुनीला ता आनी बे बोदलु न्योमांगा चे चिसो सुंबिगी ते सेदुरगी कबलु नागी कदे बेसोई से वाचिन गचरा नाजेंदा देवेगी कंगी सेनी ता मिसे गुथोम दि देमी गी ते तंदलुबे थिंबु गेसते वा थिंपुलु यिक्साची ते लोसुबे 때 시수베디기베 때 나기 잡초 퓨니세 소인스 슈니라 추가 종카디 같이 교육주치기 날레 페텐 집에서 니게 때 나기 순슈케니세
롱ongagi chashi chungni be dubdijin jibe zoni gina tsushu keni isemidi nagi sonyi se shunila te dile nga chara sani julu japyor disu hribumbe phidi gibe te songrile guzondi gibe senam shinlam chense te nagi so teni se sonyi ta ani be bodolo ta disu te nga chegi te nagi chashu wi kapsulu te disu chubdi gibe yoga ase chubdi gibe yeb jawchi be wachi nga chara nesedi kadimchi na hyedi gibe te midelu te khebachi zodi gibe yoga ase michi te khasedi gibe sondi kadi chana se shunila lassa karin chela tani tiwadi nami sime lejumme tingaragi khelang seldana phidogi san dikara ngaragi genku benedigi phimanu upse shunela iroi tato ngaragi demgo nyamrogi te dizum shube beudalu di khasel chamne misilu toksel senigi kokabi me karin che se shuni tangba ngaranyemagi khelang seldanalu ngagi kadebe noigo sawachin nalialu ngaragi ochuchida thomdegi misidisu 팀풀루 익사때 원할레 샵도 렘바 짜우달루 강일 두세 파팀 베니기 강일 두세 익차두스 바니기 강일 두세 익사치 록소베 존이 있으미디 켈랑 피라 디디기베 마피 나라기 쪼두르기 레림나 피세 슈니 딩견수 가데베 라렌 탑치고 서와친 익사날레파 조 망고베기 네땅 ngara thimigi koja nashimigi ngimle gozuk digibe chukha zongkha di kobe chugugi dodil kadam bedera beru chiog riri jindunalu cha guguri chai seshuni geog nala phalu cha chuchiri chabe beudalu ngara dachiga ka josalu patin bimigi printer bagdigibe tatui ngaragi garinaro yuse shunela numkhonalura lamkhalimi namcheru iksana jomangobe te dinalu lokme ka yosalu dhidigibe misilu chuani patin basholo phale photocopy basholo ani printer bolo simisu ngagi shura maju dingaragi chukha zongkhagi misi yonge misi dinalu tonra tukchure gulhapchi yela disugi matutubera khense de thimidi ka josalu rangi lumkhonnalu ta dinalu photocopy gi machine di babsa jole tendigibe ta ani chingagi toksel phido se shunela 당이 버섬들로 당아처래기 축하 zonkhadi petunchi beni simidi shuila 인드라 베세체로 남롱 이동 좁기기 썩투디 주두 익산날루차 디날루 정다르기 레림다 테 셰좀기 레림 카투찹 디기슈말루 게용 속디기 썩투디 렘베갈렌 땡아처라 뎀코날라파 조미쇼벨 남롱 이동 추굴룽아기 치오가라루 테 따톡디수베 나라기나 산네 중기 고팁디스타치칼루 데와 탑베 베우달루 다데날루 나전다 데위기 강일디수두라 나전기 라요기 강일디수두 율포기 강일디수두 답제베 슈도치보친 당가처라 시미술에 고카피고는 게라게도 답비보신 나처라 축하 zonkhana 베디베로 나전 유 마토베기 강일디수 자차 지다 차게데치 두세슈니 겔롱기네세날루 보친 자차 나다 차게데치 두세 딜루에 나치기 성들기 정달디수날레 팔루 다 균디 마톱살레 팔루 럽룹베타 정달 피살레 파이 나라 조디기베 디날루 나라기 시십 톤토베기 샵도 슈디기베 다투보친 네세 나미 있으미 레줌치 조도 디 주이나스베 메 날레파이 베니게레오 기도 시슈넬라 카린체 taru shemigi jo yurela ta diu mabal len tuchigala matiru tokba yure sa khashwela taga zumchi be bewajin tamapa te nagi se ju hinsan sabere nadela te dera bedera beru te ngachera masugi rimbanalu khelan seta din nale masetin beja delente ngachegi shele bewajin te ngachera masugi lamru di tindi zoni se te nebe labdera beru khelan seta di trumasubi gale masugi lamru di te tindi zoni nalu te kadebe pen labchi jungsuga se medi te ngaragi te topacha di gi ondo se shunila ta ani be benye di ta ani gi nalu eta asire khase di gi betun nasubachin te kadi sheni men se shudo las karinchela tatachi ngaragi dammunyamrugi shude ge용 촉되기 켈랑 셀다 디날로 파기 침접 진nel로 나기 럼세 진nel로 스미디 수미초세 디투덴 세슈넬라 ge용 촉되기 겐쿠디 당바 팀속이 겐쿠세 gökyöda TV기 팀삽 점니 팀삽 납중아 지디지 점도누 세슈넬라 딜렌 유법다 뎀베기 팀 ngacha라기 짜시 베니기 팀 짜시 베니날로 베디 비르 ngacha라 각데기 팀 짜시 피라 nga치 ge용 속데날로 nga라이 속중기 팀이치 베베 짜시 베 디즘베 녜레카담 헨속이 팀이 짜시 베디기베 티는 베디 유세슈니 시주 짜시기 람로네 베디 비르 ngachara sanam shinlam gi siju chashib disui te ngarai gi genku bagdigi be beoletin ta to sagona le phalu ngachara ro jungi dikshida mathiube ta dinalu chashi bemidigi be geok chuchi chamchi member du ge khab gi geok ninjanga lura phin thodigi be sane jungi gotip disui chala namdalu tab de thibe zo yumidi tari ngarai gi na shudalu panyam gi tholebe besube disui ta nale pha taru kokap thopchi wachin diwail habegi ta lagin disu chagen disu chashib da tatok benigi genku
kudusu leshe yobale tendigibe ta na ngaragi chuka Dzongkha gi misusugi beri kokap tepchi na onu yegi rewa debira kido sishunila Las karishela ta disusansun la ta nalbanga jira kelang seda pinigi te kokap judi te demojiba ta nuanshuli mesuni ta nuanshugi katule te chori karmangagi te kelang seda de pina asishunila 당파라 ngarai kule ngote dang ngarai khelang salda mafi nge marla achara pelen tu bige khapki kadin chiwi dinjengi pham pel myonga ta yapsini lu kiti juda te demgo dani nong so ngarai khatule dare na jennami ngachi chuka Dzongkha gi zongda cho chaktu lenso gi gopensu chuka Dzongkha gi miser tele jangtong na lu zidi jumi tu yongi miser chidi chisum garalu kuzampo dang chembale sugela dichi ngachara pelen tu bige khapnalu kelung chokdugi chaktu ten shiba dinalu chama tonigi go kapname dilo chuka Dzongkha ki miser dang hakpardu pinsuling thomdegi miser garalu kadiche sijuni la ta ngarai thorim shesit jagar ge kap nub bengal kolkata la bhawanipur gujarati thorim lobdanale chongrik chukla jerim la bikom namlo niktungchuni nalu thar kewi gi shilu khabab dang delwi gi la gerde khan nale pha longu chutham demchi cha ju dechi sijuni Diyang masebar ngachi gekhapnalu niyam COVID-19 gi kangel jundebi kaplu sansamle pha sunjab malabi kangel jundebi kaplu ngachare myanga tarimbuche gi kuda demale ten ngarai desub gi jongdar ten sumchuso gubanalu cham jongdar benegi gokap thop hebikhar sansamle pha dau gu demchi sane thajurle pha dau gu demchi chaju dechi se shuni Diyang masebarla ngachare escort dang IBM gi desup ki godin pabe desup nalu longo ni demchi chaju techi sijuni la ta darigi gelung sokdi dinalo ngara chamatuni gi jumchen dila dangwara ngara gi den dupni dang rangchan gi den dupni gi denlu tele ngara gi besup se no samtanti chalapule me sijuni la ta chamatuni gi jumchen ngomadirala ngachera jungdang miselu cha juni gi gokap zamchi ime no samtan digila mare chuka Dzongkha gi wolu pinsuling thom denale chama todo sijuni la ngaragi khelang selda nabulu pyudoch biwachin la dangba timluk su Egypt gi thole miserlu pentobi timluk sap gochu beni sein la dia tim ngachera gekhap lu tim marapchi imenale la ngache miserlu pentobi tim gawa dabbi miser gi seni digila miser chega tindigi tholu tim pentobi tim disu dewa dabbe zoni gi denlu khelang piwi sijuni la niba timluk su Egypt gi thole la ngache chuka Dzongkha gi mi gyok chuchi dang tele ngache duge hablu imi gyok nijanga gi miserlu la senam gi lalu chushike ni dang senam gi la thuitider beni gi denlu la jungdang ikhang disunalel pa mangel gi japchor thopsupni gi zoni dang tele sonam thongkitle jumi sonam thongkit gi sonam thengket disula mepthelma chuwa cho supni gi sago sap disu thapdan ne kapten ti zoni dang tele ngache mise senam pa disu penjor gongpel tani gi delu cho ke ni sijuni la sumba dila ngache najin busta bumsulala chaza nyoje disu lalen thapma chuni delu wase ribum bute dila randobe desupni gi delu la ngache jungle khodisul jongdar gade da sa jisupchi jini gi khelang dang tele gekhap gi pentobi saji disule phala khod chama toni gi gokap zoni gi deno jabjor beni sijuni la shibala ngacherai gekhap thajurle phadang ngache sansamla imi sago disule pha tashelpa hosubni gi denlo thabdane kap sap tenni gi denlo khelang phiwi sijuni la kadich astaro karma chi dash tula ma ba phini yobajin ta jurala ta ngachigi khelang selda phishimlela tele ta gamchibela ngachigi ta chapsu duksuba chinla ngarai khatulela ngachige khaplu hasanamde kole cha shunis shunila las karshe ta nagi dusim marhimlera sungnam du gaste karshe shuge ta ngaji lamlu di chora thela ta karmanga gi tenalma khelang seda de pichaujin dinalo ngajara te musugi banalu te dedurgi serute de dilin gi lerim di shuni te bole din digi bit de musui khatule de mo tandu ashulu diore yobachin la la sola ta nagi de session alu kadebe sungde se bajin
나기 고급 렌디 기베 때 참마도 고비기 내든디 때가 제라 중다 미셀루 때 차치 슈니세 때 나기네 베송데서 슈니라 다니 베보들루 때 차치 슈니서들루 때 차디 때 발루 여와 제디 기베 때 차까지 세미지 때 독도리르베 슈니나 다니기 콜레 때 나기 카세디 기베 때 송디까지 차나세 슈니라 때 딜레릭 제디 기베 때가 제라 팀루 삽 데스웨트 나기 삼니세 때 네베송데 다니 베보들루 nga 제라 팀루 삽디 kachi zumchi te tsamdi gibe te nani nani kole khasechi besundi kadichana se shudola 미셀루 펜롭기 라 베니 세우달라 다 펜톱 가줌 줄루 지작티 랍굽 모제와친 라 nga체라 다 페베오친 라 nga치기 미세세남 파두술라 다리 나부기 레세체라 고고라 코디수기 세남 토케 두술라 맵 태심레라 고 델레 좀 마수바 라카탄 디라 디베오달라 아기 베오친라 디두수 고 미발라 nga체로 미세두술라 미세두술로 총수 베존이기 되노라 다 베베오친라 nga체레 마 자가르게 갑나레라 자가르게 갑나레 체진두수 아시지 각 자벨라 헤마라 nga체레 미세두수기 세남기 아니 주미찰라 두술라 총수기 되노라 총수기 되노 아니 탑다네 갑 아니 좀 테니기 차르신이라 다 팀룩 삽 nga기 짬니세 멤발라 다 팀룩 딩 아체라 게카분 레셔치라 일라 디보다 다 nga기 짬미 팀룩 디미셀루 펜토세 nga기 주니미 디보다 미셀 디술루 가디 팀룩 펜토 미스치가 틴디베디 디디스 아치 렉체 짬니기 된루 켈랑 피우시 주니 lasla lasa tamapa ngachara demogi khatule hinsang sabira sugnandela inrui ngara dumta chisa lanchela gesi kadem chibe na chendi biro ngachara nale ngache jigi tangsule gara chendi biro ani thablam di lalen thabachin chir gyakhap garalu phenime snu digibe tatugi tiwadi tanagi sane jung lo japchur phuogi mase misi sanamba dusulu japchur thebera phunise tangaragi semkha tendo zumchi bochin tangachara jungi khatule mionga da rimbochigi kalopta dube da sesu dusu ridose kidom dusu sane thamthegale bachap dilente ma chisonglu thap masubegi ngacharagi sanamgi thungen dusu bai back policy jungi kyu bagdira beruta dizumegi dusu len dilente logdigi beton digi maseba ngachara sanam shinla bemi dusulu kangilchi kachi yugo sawachin ridasemchigi kangil yela disuiro jungi khatule thablam tendigi be zenande ta gesi kademchibe na zaktu dubdigi be 전소 bawachin ani maimbegi diga chikale 팔루 다루 점도도병 ngachara 미시수 전슈 기습다 데미슬루 펜토베기 탑람치 때 가데베 제네요가 나기 켈랑셀다 숨바디나 유미디 둠타치 나기 고와치 세나 수바친셀라 다 ngache misi senam padusulu ta chorala ngache senam ge la bene delu mangil gi jabjur di khache sunila di mangil gi jabjur ngache jungi tedula tele shule ko khudisugila sonam thokitle ani chala dusula cold storage na chamchi membala di memba ngachere jagar ge khaple homi chese dusula ase kago beser junila di dikapchila di ataragi denumera di kapchigi denula ta pebewachin ngachere kopi gi season nala kopi disu maleka dila tele ngache mise senam pa disu gi chala disu hemara ngache mise disu tamna tele di malam bachamchi chikale nangkona bani gi denlo thaplam tenni gi denlo deve chachi chamni bi jaila kari las jimi khatulu yugo las 다 켈랑 숨비기 나루 다 미망루 펜토비기 팀룩 드텐 베니스 둘라 테 아니 드텐디 가다지가 베니나 디 콜레 카슬치 duwa za mogola ta kelang sumbai na mimang da jigalu dedin beni se kelang chpin ta dedin di gada jiga beni na se mela papa mimang se di chisu no iro mimang se mixel gi mi gada jiga beni na ani ji goni oni mela 다 팀룩 디수 미 가갈루 펜맛 펜토비 가세 ngache다 다 페베오지 ngache 팀 짬다라다 미셀루 펜토비 팀 짬고민 디기라 또 쪼라다 ngache 미셀 이칼라 파이미 톰칼라 두게가비 미세 가다치카 체도 베르라 아 디두스치갈라 틴두 베딜라 미 케수지치가 틴두 베 텔레 ngache 중다 치가 틴두 베딜라 테 팀삽 데베 노섬탄디 짬니기 노섬이라 las di
이마가라 나 이토가 법지가라 또 이마가라 라스 재미 유가라 라솔라 나기 카툴레 techi kadebe songde se la bachin tanga chera jagarle te tembegi te sosigi rignam desu te kakta benise ta ani kakta be beodalu te nagi te tijida te lena desu te kachi zum chi zo digibe te kadebe te kakta benina te ani kole khase digibe sonnang ko nimela kachim sawachin tanga chegi male te kakta beni sodalu te ngachera dugya khamna lera te thunguchi gobe bala te ngachinale te thengkumi be ngale te thabra me ba male nadin be gobe te nadin be udan te nagi kakta benisel abja ta ani be bodulu te ngachi di pha jam to be mindu bala ta tam ma sumju da jirma len phychugela ta tam ma den ma rodin sevigi te tezum chime te ani tijida lamlu lenachi te nagi kadebe te sempolu te chadi gi be yoga te ani chi sundi kadi chanala ta ngagi nan labme disula ngagi malek tenjangi denlo kanigi mela tangachi miser disulu chomas mi chala disula dikapchi gi denlo chamchi kakta benigi denlo thabdane kap gadebe jon lawa ma ngachi custom da trade chikala lo labdi gi belangachi las anibi disum anigi lasta garshela ta pimasube na ona se koshikita disu jon be na uchi khabe jon dolo ani len disu nasla ta dare din nga disi sara sansuno komate ese shugela lasta ngachi kothing dambari tejibe judu isi shunila ta nalma kothing ni badi la ta kothing ni badi gi delu halam ngache ta demo chilu di ngachi kokap chu phitsunime ta kothing ni badi garai khensai ta ngachi nalma te damtu chu phidola nalma te ngachi densen kha ji dare ngachi demo jible tindi be ta ngachi da jigalu te na ikshok shiwila na envelope ikshok shi anale de chi ta angrang shi sense chi dang wachap kar jaga nasla demo dangbai khatulela na angrang suma shol ngai nale dembegel na angrang sumshla las ba angrang sumba las namsame densen de to cheto to chime se shunila ta densen di ngajira lungcho danyam gui me shuni ta digi densen digi tolu te nai khatre te karma shigi te siju de fikar jangnasla tiwazi chi hakoma sulu lungcho danyam na regional balance la lungcho danyam la sola ta tiwadi te namisame te khachewi gi tiwachi imbe se shunila te ngajara lungcho danyam gi te ka somda di te ngajara mionga de rimboche gi bedra bere ngachilu kalu di never na di gi bela ngachegi mirida lungcho se ye wachada kulera cheni myose tanga chara lungcho danyam sei gale kha chesho dira tanga gi kowadi kadibi lemmo sa wachin ngachegi nale ma cha shubi gi kapsulu gewa chokdegi genka da genti chamchi no satani membership dalebe tachinga konlu shudo zumbe ngachara khelan sedagi terimpolu tet sedigi bi shudo chi be wachin tachinga ragi nale ma kyuchi bala ngachara dugya khabdi gewa ga ki pezum gi chubi gi ga khabi se gewa ga ki pezum gi chubi gi ga khab bewale tendi gi be tanga chara la ka chara bedra beru te gewa ga ki pezum gi tabju gi chawa jida thidi gi bera te zeni gi te kyuti phini se ta ani di nebe phyugo mi di gachim sawajin chora te ngachara tab deu ma deu danyam da tanding gi tawolu shija di gi be te ngachara lungsho di chu te danyam be zoni gi tandoli isa shunila te ngachara gewa ga ki pezum gi tabju gi chawa jisa shudalu te chi di ngachara jungchong lek demmela 니바기 태가솜다디 미데디 전념다 윤땡기 돌로 콤필타니 세미디 테 타토기 나기 지워디다 테 아니디 땡아체기 나미스메 테 제토유 베제이스 슈니라 숨밤기 태가솜달로 땡아체라 팀모 마이비기 테 케체 람루세디스 단지 탑니세 지바기 태가솜달로 가체라 라시니 탄데수 테 미냠 순초 콤필 타니 세간레 게옹가기 페솜기 탑주기 자와 지세루데 까친 지세루데 테 아니기나로 테 추디디기 수빈베스 슈니라 타니 비보들로 가체라 룽쇼 다냠 세간레 테 고와디 소소비 대시자고 민두 개원가기 배송기 탑주기 자와 질루 시샤데기베 고와 랜답 조치 배와진 때디기 튜라 튜스 슈니라 땡아제 날레마 데모베 템베베베 간레 나자라 미리다 룽초이와 페니기 때 노사자다 불레라 미라 이녀디 가라 마핀술링기 뎀콩기 데모이 나자라 마핀 추가종칼루 뎀콩니 예라 잡초 봉고기 뎀콩루 나자라 게옥가 예 핀술링기 뎀콩루 게옥 두예라 데라베드라 비루 미리다 룽초세 요 마치바신다 계속 가dem집에 싹도 두디베 야소버진 나자라 라섬남다기 톨루 라민남다기 톨루 땡아자라 추가종가 지기 데모이 세미시 노사탄디기베 땡아자라 타담지다 레준데 데판루주 답데와진 데웨기 차로 마덴 마데웨기 차로 켄초디 지수보기 닌다도 느웨기 또 힌숨진 노사탄디기베 나자라 타담지다 레준데 데판루주디기베 데 차지 슈니기 데 규티디 네베 피니 다니베 보돌루 땡아자라 루초 다냠기 데 고와디 땡아제기 게왕가기 베좀기 탑지 기자와 질루 시샤디기베 고와 렘바지
wajin te digi thuratu se shunila kadichel 버 세슈피니기 그러면 찌대시 둘라 저라 두거래 유바진 된선 재미라 lasola tangare khatule te thebedi te jengop kanemi se shunila te tachingagi te konglu shudo zumbera te nabugi te ngaragi shushepchi medra bere te nabugi te ni senshepchi bebe nyedegi te ngagi zum ta shudo zumbere te kowadi te ngachara te geong ga kipe zum ki tabju ki sawa jilu shijati ki be te ani da chikalu jetin bedi ki be aso bachin te digi thuratu se shunila kadichela 플러스 그렇지 다 달마 당가다 지갈루 이메 당가 다리기 레름기 드즈방가 베올레딘 디게 당가다 지갈루 카르망가다 지그링로 당가지라 드드르기 레름지 메세 슈니 다다징가지 켈랑서르 퓨드라 나이 카둘레 당가지 게롱가기 베좀기 데 자와 시스라 록시라 송데 다디 데레 룽슈 다냠다 차블로 디 자와 십디 카치나 디 룽슈 다냠나로 디 자와 지기 카데베 펜토니나 아니 쿠지게 옵데나서 카치라 다다질레 자와 시스 록수인 자와 십드라 카치나랑 같이 하고 모습 봐도 다 ngachera geong ga ki pezom gi thabju ki sawa ji semidi te ngara gi chandre shuvila te tachi shudo zumberai lalu gi kachin ji se shuimbe ese debo da lalu gi geong ga ki pezom gi thabju ki sawa ji se te nebe te sendi nebe kyube se shunila te mapa ji di te tachinga konglu khase di gi shudo zumbei te geong ga ki pezom gi te thabju ki sawa ji se re tamchi di jungchong lekdeni be se shunila nibadi te ngachera mide di danyam da yuntu ki tolu kompetani se somebody te ngachera thimo moibe gi te lamlu se zampo keche zampo de so te ngachegi te minyam sungcho beni se jibagi theka somdalu te ngachera rashini tandi minyam sungcho beni se gale te geong ga ki pesum ki thabju ki sawa jidi te ani imbe se shunila ngachera chengi namdra chi imbe se shuni lalugi geong ga ki pesum ki kachin ji se shumela te lalugi te geong ga ki pesum ki thabju ki sawa ji se te nebe shu imbe se shunila yes तमब तर लुजु धनमगु हेबदलु त चरे खदले लुजु तमब सेलचनलुदि ततोंगागी गोय मगो तंगाजी की तब मदिउ नेतंग बोंसुची तंगाजी लुजु धनमगु हेबदलु थोमसो दुसु हेमलेर गोंफे थेसेसन दिगु मिलोबे याफाजु tel गोंफे हेंगेराजु te ngajira thazurgi isin disu hemale gompel majosan dinalu yimimi disu ethin joshino tab madi gi netang disu lashira thimigi te nesul disu eteme loje gome tare thimpugi netang tawros bojin te ngajira halamji te gehab gi omborle je so bojin halam chasha chukshrenga da ji di ngajira gehab ki te omborgi chiji gara de ngaji thimpulo tangobi gi dezumje melani bodolo te nai khadul du thuji chi kadem na andotla tangachera longcho danyam gi teka somda di ta dinalu tap madugi te kangi gi kulu te chetu somda te nagi nebe sun nam membe de thu den se shunila tangachera te gyahab gi netang lu tau chi bebe wajin ta donlen di te longcho chamchi membe la tangachera longcho se yo ma jo shim dalebe gyahab na lu be shudera bere tab deu madu kangi de sunami seme te tendela ta tatogi tangachegi te tatokap su baba gi netang lu zum chi bebe wajin tangachera te chomkhale te yugole ma chomkhole shipo jomi chamchi ki madoba ta chomkhale shipo di ki be ma phijele ma jomi kadem che du se shunila ta disogi te ngachera na gya khapna lu te koregi te dosi ki sada chim yedera bere disoe kaira songsha di ki bete male ma jome se te ma pano se lejum chi be ta ta u chi be washin ta to tab ma do da kangi di ta to tembila chemdi ta to myo se shuni chemdi joge be theon se 다니 베보들로 ngachara gyong sokdegi demo chamchi mela gyong sokdugi demo chamchi me sani jungi gotep chamchi me ngachara lenga lekung lede gerde juwa lede gara bedra beru nyamrugui tholube chakke bagdigi be te tatolera te ngachara jinjong bedigi be tab deu madudu su kadebe duga te dinalu shipselchi bedigi be begobegi te laginchi imbe semidi sempolu chona debe shadigi be yesu shunil 다 뭐바 tatuna isundu zumbe inre ngachara luju khatera labdu bere ngaji 해멀레라 컴피테스미기 싸고도스 컴페 bombe라 조도세 제베오지 게서테오 팀부좀 주베오진 슝기 랭카 주담 델렌데 카치기 이사 델치갈리기 쿠섭기 이사 베로 카치라 베로 비나 베 베올레딘디기 딜레딘디기베 땡아지 루슈타 냠들루 다지 토포 메나 세기 독바기 루줄라미 라스테멜랑아지 아니 베오달루 다 게롱초디기 가딤집에 게롱초디는 저도 두데 야습도시베오지 더 팀조미기 다수 지메 아니 베오달루 디수기 팀 디수 주제도 디수기 투시레 만난 것 같다 디수제 다 룽슈 다점당 거 버진 행카 디수에 빼던 거 가셔야면 가지고 온 거라 다 룽슈 다냠기 태가 손다디 다 나게 손도 좀베베 당아체라 로지카 툴레 타우도치 베바와 칭아체르 두게 갑나디 나게 손도 좀베 테리 바리라 나체라 촘데기 와도 담다우치 베바와 친 디수나 야르기 조데라 유고기 와도 담다우치 베바와 친 야르게디 마조세디 슈니미 야르게디 조조사라유 슌기 카툴레 망율디 마나메라 나디기 베르유라 ngachara dugya khabdi
te kopsuki ge khapchibe mangilra mindula hombra mindu se shunila thengura mi be gale te thabra mi ba te malu chepme se shuni te jungi katule ewa chedi gibe te neve zezep zada kulera membese te ngachara ge khapdi te sagora bomso be beni digi te tango bigi te sagodi leshabe tele ngachara junglu hombab de chungkuchile mi be gale te di achichi danyam jomato mi ki ne dendi niletendi gibe imbese shunila te ngachara thomdegi watu tamda didi ta thom sei gale te ngachara phi ge khaplu dontengo bela rangi ge khapki ngotendo sumchi imbese shuni ta ani bebe ni digi te thomgi te kasomda didi te ngachara thomdedi te tambara hinsa sabe te yarge gi konfe gi lena bedera beru tambara ngachara thomdelebe juidigi bi yugo nalema te dege be te ngachara jungi tawa bedera beru danyam da tandengi tawome te ani lu jijadigi bera te lesubigi te rewa te ne be yesu shuni las namsam karishela ta na gi disaga lejmera sung nam lo karishe se shuni tida chiga luta ngaji ta doi dinal pasam thungu chilengoni mela ta pasam alam karmu chudam da jigri pasam len ta kara ya shi shundi gi te shabd se te sins chi asung la tiburu din gi pasam thungu chilen ta ngaji nale national gi pasam national ta lok de lerim di thothi di be phige shuni ta doi lerim zinam dal kaste karishe shuye Dzongkha Dzongdi ngajira juk gyakap nalu zongji tsugi tele ninshuchi in. Dia tujin chegi gyabu shabdung rinpoche chulo chikdong dukja chudulu dulu chembegi shul chulo chikdong dukja kechi kulu zongji tangba Dzongkha Dzongdi shin naib in. Dzongkha Dzongdi chinangi datsule sangtab zedi longo nigi nangkelu zongji tuk gongtadu dubi ramne katenda tendelu sikdi zonggi miya sanga sabden podangse tsense nanu. Dzongdi nalu nangden zora tenpa shaja tubada shabdung rinpoche kora tilji jenrizi beni digi tengi zo pakba tuji chenpo chukchi she shuyeb in. 고스담보 두기자도 튜크날레 내수장도 슈게 담마르 내수든 유럽 마차시주 뉴칸기 룰 남시 주르기 당렌다 러중 니슈날로 마차시주기 접주르 베켈렌벤 든 림베라 구디메 पु나카 쿠르타로 पु나 자추구레 눈코 테위 삼 답데토토 지점니 구주디 유베메 단네스카슬 유럽 마차 시족 뉴칸기 룰루 남시 주주기 당렌다 러중니 슈날루 마차 시족기 접저르 베켈렌베노 데티에 카차 렌치기 럭셈보글루베 유럽 마차 시족 뉴칸기 이사테와날루 시고 남베컵 유럽 마차 시족 뉴칸기 조진 옹기 쇼 피유비메 데 뉴칸티야 잠닝날루 뉴칸 봄슈치 임마체 러중니 슈기날루 망일치미 덕슈치이메 Europe maza shisungi kangine sisaten da chiuda dulu nyunje lokshuda lokme legal chuna mangul da chiri japchogi umbab sugi tekalu sunje na yubeime Taro lenchun ge zikodi ki jule jusu nge kangi hole larjung nishu yada tani da naglung mapap tele thomsona kelden yunten yada tani da namshi juwa da tumbi sheten thunke suni ki japcho benina lu lenta besuni imese kyunu Te Europe matsa shisungi kangi Asia da zamling nagi nyamro gakap su da shikalu nishu yada tani da naglung mapap te zumbe namshi juwa da tumbi la sube do yubime. Te rungi kangi ki chilo nyingtong job gele Asia gakap su nalu namshi juwi tab madu yumi su seni nalu Euro tabum ngal hapchi japcho bechinu. Janda nisuki dun lupup gengu nishu piuin. Punaka kurutanlu numkor tami sugi puna chanchu gule numko tewigi sam tab de toto chi tobegi rewa kep sara yupime
대 파수 준제 탐미 야생 좀에다 뛴디기베 달에 섬충구질에게 미미되고 투킨 준이기 냥카야 체수비 유비메 이로 추티고레 섬삽 지점니기 라데 카법질로 뛰디유블레 답마디오디 조바라 세 순이메 대 라수의 노노서라 조도바진 섬디 찔로니 동케징가 주두검질레 잡사니메 Chilonik tong sum lu chap di yu me kin pen sam de ja chu su chi be yu ple num khor chu ya jogo me de do yu be kha ka to be jo me chu lu ya nyen kha yu be me chu di ge sai lam jin me ble mi gen ju me ba ka ra da thana sim che chu ya sam di gu lu jo i me di gu sam gi tin ji la lu chi cha cha de ho ka thun yu ple me chu da di gi na le ya alu chu gi tuen lo nyen sung me be me Dede cheka samdi gole numkor chi lege metedo yeble cho jen khale numkor omba chen cho so soi hon le numkor su gu de go peme de samdi gi ji se gi ni badi metric ton kechi ji me de pina kha khuru tha da wan de porter ba jo thum gi pa na kelyong shulam se wi shui le saniti khale numkor jundel thamia la she gi ya sing so no Misi diso kara nala fa te kanto be jogob dalu te samdi chun so be te dele mi phara su zu te dele samegu shi yadama chagu shi be te long de ko be ane be chumme se shunila dita ane be thuku te ta mi ne jo ne gi ne khae bomra du se shunila garida alu chikhabe samgi nalela side phada su besumi cha sumewa be te pha zu dewa chin te garige thuku ne gi nyangkhachi dula alu disu proba kewajo 퓨룰레마 조고벨라 때 야루치기 때 나면 삼에 슈카베 다우멜라 때 안에베 다우달로 때 삼에 불라마에 투고네 좀지 폼멜라 samnim de lokechi de jila yubime 다도 숨치 보아친 다 아니 쿠루탕기 짜점 토칼루 데 팔레 오미기 numkor디다 데 날레파 조미기 numkor니 삼분날루 페밀레 텔리기베 다 파 오미기 numkor디 록 파다 조마투 술레 조미기 numkor디 록 수다 잡잡 오마투멜레 텔리기베 데 numkor디 잠 토칼루 데 아니베 토디기베 리디 되누 세슈니라 다 아니 수미기 깡엘디 데 아니 잠 토칼루 테테베라 준도 예베 셰치라 다 아니 보다 numkor타미 수기 바나 테테베라 카샤레야 잡고 텐도 유빈베 인디베사 추라 달레파 디스미 깡엘디 조바라 세 추비게라 와두 디아 산이 디날레파 텐자기 때 numkor ni shong 추비게 잠 잡니게 라추고 쯤멜레 텐디임베 mi jo se lam da tap chi lo numkor ni thewi sam sap de ya tari yu bi sam gi ta lo ra chapni me terin se fit gel hap chi be me sam de ya jaga shungi mangil jap cho na de chapni imda de ya ngetam sa ya sumje khichi de chini ni me Tarisa go de na chui tham da de sip da lemi ga so chabi ga ime da usum chu so ni guni ime legil de ya gergi zotin le de ni gi korim ni be ni me de ya le de chi gi do ngai ri sam zo ki ge la su be do yepta shemiti gi do khichi dun gi ri zotin gi la su be ni me 텐자기 삼 세골레 땡아치기 RCC 브리지 루 텐자기 삼베 퍼머넌트 브리지 티 아닐루 제일라 삼디잡 사이골레디 가레니 파다수 조투 베티카 미디시에 파다수 조니기 풋파티 베이라 samsap chapni luju ko wishu sane dikhadu mida phasu jundal thamichoya semga do te tanga chiji ta nalafa samdi ta anebe gari jungi te ta gari ni da sumsu te phada su josub be chamni mese na be gale ngachen na mese me de ne ran de nam same sem gato to nam same mese ani kara anebe go mese shunila 다도디 같이나 파 샤쇼lumbalava 조다 같이나 pu나 장축이 마 옹디기 삼지위라 다 마기 삼디가 토레 포체 안숨베 워치 얼터네티브 신 가데메 발라 이때 다 아이드 삼디 튜슈레벤데 아이게 도로 같이 얼터네티브 야레투블라 samsap de chap sawi ga le pa jo da khuru thangi mitsugi ma seba pina khai ge ok nga gi mise cho zonda thom kha jo we kap tap de to ni me jandani sigiten lo pina khale changa do ji gi ni sidi kilidem gi ni shupyo I 다제리 기네 수치 슈와진 두비 코코 촉반날레 포게다 암수이 데친추기 자갈 아삼루베 에시안 코코 젠더 탱시 비기날로 때가 또도 유비 데카자 두비 암수이 데친기 제든 담베기날로 말레이시기 데친레 갸가 톱디 유다 포게기 데친게 자가기 데친레 펌소비메 데터리 포게기 데친기 베부기 데친다
amsui descendi Sri Lanka gi descenda chikalu chini me Zedin ba kichi jida kopen geyumi dubi desen chugi Bangladesh da jaga Indonesia da Iran tele Korea da Malaysia bebu da Sri Lanka gi desen suda chikalu toden bedo yubi de druk koko chokba de chillo ni tong chugulu shizu bewishulu dare druk Olympic chobigi wulu chokba jibe Tokyo benigi lasu bedo yubi me de Asian koko trendur teng jiba de katsale kutsudibe nanse judunigi lerimdu the next chapter shuso de chikal lu nedin ke chin slok cha shuge Europe matsa shizuk nyukhang gi drulu namshi jure gi tanglenda lajung ni shugin na lu matsa shizuk gi japjur yebe kelen beno Duin rimbera gudi yume punaka kurutha lu puna cha chuigule numko tewi gi sam tab de to jichamni gutsudido the namzang ingi kole shuwa chen nabale nim sumgiri gyakam na lu samu pushimle chap samsimle chamni zumchi yobe ime de zumbe tuyun chuchu dunchde ni giri gyakab gi sane kha tsuna lu kemni da luma shube puni zumchi yobe ngenda beno de da jiga sakha tosale pa koya tumdare chamni zumchi dupse ime da zaka tuju di shuwa chen nabaranda nibigi chi za publo zaka tuju ngemle lotar dugi sishu pin sumato jen kone sap gyuni da nyen chamni da tende zini tsongla sap guzuni isa chi tulen beni lebi tundu beni sumitu be de kandu julamde dugo da yancha nicharale nublu da churu chuchu dru da karma kechi ngale dugo le loda yancha le nubjang khatulu pobime dele nanche randa nibigi chi ni za pasalu zaka tuju zamle kone sap gyuni da rini zelhamni 년점니다 텐데 진이 이서지 뚫린 베니 레비 tundu 베니 침 사비나 주니다 침도 감미소 레줌도 데 인로 총라사 구츠니다 신가 센담니 스미도베 컨도 줄람데 두 콜레로다 양찰레 높장 카톨 포미 메시슈니 라소토도 잔다 투가 딘날레 네술다 남상엔 텔레자가 투주스 뎀치비 슈소이 다날레마 추가 좀 칸날레 겔용 초데이 쩍투기 된 로데 데모 추기 바나 미멍 쯧든 길레림디 등이 자로 차원기베 tro티디 평세슈니 가리체 zamboda jemol steshugela ta jingaji chuga zongkhagi mimang zedingi lerimdi pyoda tisi sansoble dindigibe tenga nesulgi basam thungush lengop tensis chuni tanalmanga ji lok lerimdi thothidrapini te tare tar lokdera saji tena ji name karal ku zambosa shunde chiga ngaji lerimdi thothidi pige ta lerimdi thothidi mabi hema te dachigi dinalo te ngaji koting dangbadi jududigibe te koting nibagi nalo te demo dangbagi khatule te koragi densendi damkhachap sauji digu te diodelingi lerimdi phichai shuni 단날마다 같이 된선 담화점니기 때 고급니범디 때 데모니발로 임베스니 다 데모니바 차례 카드레 당하지 이그니 숨레일라 나 숨베오도 디날로 앙당 당바두 니바두 시바두라 아니 숨레 앙당 가디고니나 당바 니바 시바 숨레 가고니나 아니지 숨거리 짱나서 슈니베일라 앙니발라 앙니바 나슬라 앙니바디 배워진 nesulgi thobongi kole mbese shunila RTI la right to information gila ani nesul thobongi kole te chore katule selchidi karma shi se shunila las las te yanchar ku zam da chebbe ta ni ta tensendi ta nesulgi thobong sembe 니세기 토봉 서미디 더 치르당 다딘 가좀치라베로 데디 미망로 데 셀텐 베투비기 데 네슬 딜레 가치라베로 펜토비 디수 가르 디나로 스발레텐디 데 네슬기 토봉디 나메 서메 데 가치위기 데 다든지 이르에 디나로
다레 나바 다 디즈미기 다 준델 나메 섬에 유발레 텐디 테 갸캅 라루치나로 테 각체 베디두 인로에 당아치 갸캅 나루디 다 트리기 준델 나루디 테 나메 섬에 각체라미 인로에 테 디수 테 베오달로 테 나메 섬에 테 노섬 탭지 담베라 땡아치기 베곱디 카체 스니라 때 네슬기 와차디 때 시부베 때 나다르에 디날루 탑마데오 남스메 봄베 텐시 스니라 디 가데모 사와친 때 네슬기 토방디 가랄루에 때 각차미바 가랄루 쩌덥 조치 베와친 다 미뿌리 미치 자 미노리 미치 자뿌리 미치 세도 좀데 미가라기 노섬 치베 메발로 텐디 데 nga체라 미데나로 데 나미사메 데 냥카유비기 데 잘라 좀 제인라 데 다든 사메디 마파 기주 데 카니 예브좀비기 데 페인라 때 팔로미 밀로에 냅게수 때 라로에 냅게수 비기 때 디즈메기 때 디즈메기 때 다든지 인세 쇼닐라 때 베니디기 때 나치라 때 디즘 라렌 탑달로 때 노섬 탭지라타 때 미데나로 때 윤덴 페미치 때 윤덴페 딜레 미망로 때 펜토 유비게 때 다든 디수 때 페수바친 디 레줌비 트란스츠빔베 이르에 때 디나로 각차 베곱디 카체스 슈닐라 또 कर्मजीविला 나기 순의 유바실라 다도 나스 다 다든기 디즘비기 때 팀룩 때 유미디에 디 나메스메 겔체 디 침룩디 메바친 데 미기 가노 데 디즈미기 랄렌타비 간레 데 미데나로 나메스메 데 미데나로 나메스메 데 탑마데오 준시 세 스니라 나기 숭급 숭사이 가라다 लस्करशेल तेवोजिन दा दुजिनबांग रादाचिगालुते कर्मंगगी ते द डिडेनगिलेर मेसुनी ता ददोंग जिनेसल थोबंगी लुजलब ता नागी ngajana nesel thobongi kop sumchi da mangup nisharabe te namsame ta anibe sungna de anibodalu ta nagi be oji karimchi be wansha de chidab dos be oji namsame nyanka yu bera sungdela ti therbarra nyanka yu gala nyanka gazumula te nyanka mep me yera yis sunila dinalu 대배우달로 때 년카디 가슴시 연모 서와진 때 팔로미 밀로 마팝잡니지 마팝잡다라 때 콜루 톱슈 마냠주 딜레 미데나로 라다 자와 냠바베 때 안좀 주니기 년카요발레 땐때디 망곱 세슈니라 민고 세슈니라 디 가dim집에 때 네체치 디 고라 고세 슈닐라 디 고미기 네체치 디 마고미기 네체치로 텐디 땡아체라 디 라렌 탑고 슈닐라 그래서 뭐다 맞아 내설 토봉서들로 당아 미수기 데레 미디 다주넬 팔로주렐라 반수 베미수고 투시 마슈기라 디나도 좀 주도라 당아제 내설 토봉서 미디 주든 뭐마치 가슴지로 나보기 투시 지나도 아니지엘라 아니야 하고 가셔야 당아지 내술 토봉소들로 당아지 데레 미디 다주넬 파데 미수기 아니 디미다 디수 아니수기 데랑와 밉숨기 로주숨 집에 십 미나세 나르기 독바지 데베샤도 나게 데브레이나라 가데 몰라 이 하툴레 배워진 다 네치기 토봉서 미디 랑기 미기 노섬레 같이 다미디 데 다든 페니치 데미 가라기 데 초라체베 노섬다 딜레 삼파 마케발레텐 테디
각샤 배급 딩이라지 때 대베 배톰달로 때 네체질로 따오다 때 랑기 때 삼차르 다 차르낭수 때 팔로미 밀로 때 펜톱 여바진 때 데이톡도디 때 나치기 때 토방 예스슈닐라 plus tangagi hinsa chi ha ko mosubla iro na katle khungke lejimbera sungnang de dilukari chesi shuge ta ngajira nesl thobong se udalo tare ngajira gyahapnalo tisugi timlu chu yugala kade yugala nesl thobong de devi tim tisuchi na gi zijigala digula 당아치레 개함날로 디즘네체기 토방기 데 팀룩 예스 슈닐라 plus 디 여고미디 당아치라 당아치디 데 개합 충구질레베 충구질레게미 데 디즘미기 데 네체 기 토방디 시부베 트레다바친 당아치라 데 미데날로 데 디기 나메사메 데 축비기 시질로 미주가스 노디 땡아라이 삼찰레 베와친 대베인스 슈닐라 다니디 ngasi nesl thobongi team member mesobnigi team member ta ngagi ta wajil ta ngasi nesl thobongi team di majigi ngajira shungi khadule shizuk benibe pachamnula hemale ta ngajira chiso nibigi kablo shungi khadberu tani team dira nime dendong ta dead bills la mebola hanuzum chibe aso han bodolo ta to nagi sungmidi ngagi bewajindi nesl mesobnigi team zumchibe jeila di inala di nai kadisizu molani team dila 다 ngachira nesel nala phanebe gobe beoda te mingom anzumchilo ta anzumchi ta betamiche soegi te nesel dis temebala ta ngati mimang te sogzom besalo te anzumchi ta patabnimi te ngachira te longen zonimi samise te di timlugnalo te yebzumbe ngare khatule 소메스 슈닐라 plus the moba ji na hingala danga jira nesu thobongi team di mibledi digibe de naiji jigalu te ngajira nasel nalu chalanami nilu de dileti ni tam madio be yo nale gomju jogo bigi dungagoya yujila ani beguledi digibe ta anisu loji jak digibe bewaji nagi tushi kadebe nadola nesel thobongi team di gobsum chibe jeomagala tatu nagi sumidi de ngajira dishi de lamlu disumela di rasu lekhungda isa khagi zozogi dishi lamlu anzumgi lamlu dileti digibe de ngajira de nasana chalanami konde gupenni yu shakdigibe tenjogo bigi de anyway netanga shanu wala ani nigu tushi kadebe nadola las ta dizum ta thubdalo te ngachira te nechegi thobangdi gop nyetek zumchera somes shunila las karche nai khadule te lejimbera te sungnande se shuni te lu gaso de jibi gol karche se shunde chigalu ta nalma kokabdi te demosuma sangi dojil me se shuni ta ngalu na ignit ni reila hari boda ta ang dangboda shibadi me dini le ga goni na ta dangbaji jab karche ana shuni dangbodi ala las karche la lasta tangbadi imdoj bojinde dönsendi to chedodo jimese shuni tanga jira kadra juru lojudi digi lojureila ta dönsendi imdoj bojin ngenle imese shuni la ani ngenle da digi dönsen digulo te ta demochore khadule karma shigi te seshidi fikar changna ase shuni la las karinchela ta di ngenle di ngachira tamigi chamchi membership dalu ngachira dugya khamnagi milo bum dinda tonra sumchu soji 유로 예세기 년레기 돈렌루 티 잡줄 표급 디나미 있음이 같이 있어 데베 슈닐라 다디 데베 슈고미디 다투기 된센디 값수 법이기 된센 나처럼 개합디 주로 레셔조 디나 퉁이레 마츠기 린루디 고축디기베 다 롱오체가 되지 랑도 세슈니 이로이 디날루 나처럼 년레다 데위기 라디수 옴메 스위기 네세 디기 마세 나처럼 년레 까담 렌소기 카툴레 베디베로 로터 진두 닌주드수 세 리리베 나치 치속루피 미용하다 샵루피 디기 코라 차차베기 디기 돈랭기 된루 테 세차디수 마투투 베베 고어더티디수 카데베 베디 튼소로라 닐레디 쌈메 타마수버라 두세슈니 타니 닐레디 나처럼 개갑 충구치날루 라타 추답 도치보와친
롱오 케지 기 슈말레 발로 나차라 개캅 디나미 스밍인 카친치루 존세 데베 슈고미디 다 나차라 남롱 이동 케지 찌다 케지 니기 녜레카돔 헨수기 로타기 녜슈나 베베 튼소바친 디나기 광기 녜슈기 로디나라 녜레디 집자 숨추소 나디치기 토쿄 둠누 세슈넬라 다 데베 두바기 마세 디나로 녜레기 고아 다투디수 남바 나소베 다 녜레디수 나체기 디틀레라 짬에 땅발라카 두발라 이디라 베세체로 나차라 렌소기 카툴레 미왕가샵 초기 깔롭다 티디기베 나차라 미시기 데키다 티디기베 녜레디 가틸레 쯤모 도마캄토치레 고츠베세 녜레디 맵도치보와친 차다 초리 미오세 다냠다 당덴베 미데디수 레줌베 조수읍세기 믹텔레 텐디기베 테 고와 다투기 시엔디수 베베와친 나차라 롭다날레파 베디비리 당초기 속텐세 다 디날로 당초기 속텐세 야갈레 다 디날로 인테그리티 클럽세 다 아니 당초기 속텐 쯤미기 롭다이 테 쟁알 합치 테 디날로 고와다 티페디기베 두시슈넬라 디즈메 나차라 녜레카돔 렌소기 카툴레 망율로 마지바베 나차라 미시기 고와다 티페니기 텔로 로타 신두 님치 녜레카돔기 고와다 티페니기 님베치숭 베디유라 다 아날루이 나차라 차차바기 가디 다다 디날로 짜마토베 튼소바친 탑람 다우마도 디수이 테 나차라 차차바기 디날로 고레 샤라 렌수베세 디기 마세바 렌소기 카툴레 나차라 인타이그리티 어시스먼세 부탄 트랜스페런시세 나차라기 통셀 당셀기 톨레 베디비리 코라기 차라 제미디 둡데 테노세슈니 데베 테노세 슈고미디 나차라 나히기 로디나로 베디비리 나차라 두 개캅디 개캅 찍자 갭주기 난클레 앙케칭아바 튼디기베 유세 디기 네세디 꾸기 체지 보아친 둑주르이 게 마시기 둑주르이 게디 디나메스메 충구숨베 소데멜라 개캅 찍자 갭주기 나레 나차라 리스 거럽세 앙케칭아바나 튠다디 녜랑급지 유세슈니 이로이 디기 주두이나 소친 주두멜라 딜라이 디와일 합베 나차라로 녜레카돔 헨소기 카툴레베 망율 록소베라 작디기베 미실루 고아페와기 마세와 나차라 시옵기 고팁디술루 록소베라 정다르 페디기베 다 달레파베 튼소베갈레 탄나 나치 치소기 튜미수라 베디비로 다 아니 줌메기 담튀나루 짜마 도급도시 보아친 다 녜레카돔 헨소기 카툴레베 라케르치 골라 다 아니수 나체기 디 돈레니메 녜카두 세라세 마가와 멤버심들로 두베기 미 리리 신두기 남치기세 나체라 두베기 개합 충구집디 나체라 기밀롭 충구집디 가라 자사치 줌베 샤니기 테 고캅 렌디기베 나체기 개합날레 녜레디 마다 뿔레람메베 녜레카돔 헨소나기 밍옴드수 장카이 뉴타 조수베 믹테키고 카치 तातोदी दिनालु लेजबरा बेदीबिरु दिसुबा लाखा दुसे शुनी आनी ngachara hule japchu shububera phigo se shunela karichela las karichela tanaagi selchina midulu namsam kariche se shuni ta chi maba tanai kara hingsa vera suna de indibesture tangaji ngile ratap semichi te kadara beru loju mashi ditemela ta radi kadebe ta ani na ani che hago khache vel kazumchilo ratabis jina kadimchilo gutsubes jina ani che tangaji seru hago khache shunela laskarinchela tadit ngele rata segale ngachara ngasul ki lusulera gotsubya domakhamtochi chimba khemi se tangachigi lebegi tendi sisalu chom chanjechi phiwa khemi se dilente tatosa che pampinja chepdali ta dinalu dumtari ngoshi dishegi kablube te chom chanjeri kewa khemi semidusuradi ngaragi hole rangchengi samchari ngele tansu mitsuse shun idira besecheru 다 슈말레 라 같이치 벤나기 셈카 작디기베 다 동아기 데베파 다 카다치 피워 조메 텐디기 디나루 틴드치 짬메 텐디나루 짜마 도메세 이로이 로숨 로지기 슈말루 얀가 디나기 얘기 카밥기 라치기 테디 게카 톱니치 얀 고네 고사치 다 디기 구펜디날레베 다테 야레말루 땅가 레줌 두세 통추메 세위기 나와 샤디기베 나체라기 삼바다 셈키 균롱루 라레비 시시넬라 치카기 균조디 가틸레 랄레모 난진나기 균롱디 이다 균롱나루라 당셀베 야소바진 녜렉 라타니기 녜카사다 풀레라 미스 이데라 베세체로 당가차라 카바 베디 베세체로 촌페 베디 베세체로 시오 베디 베세체로 타나 나차라
Senam shinla pachira bedi besacheru dinalu kepenchegi tenlu wandulu tandigibe tenga chegi chala dusi debe yasob rochi boachin ta ani ngeledi chikale tauda memzum chibe nanale domakamto chi chindaru te chachi thudora beru digi phallegi ralu gubegi nedenchi semkalu yeb rochi boachin ani di ngele ratabigi netangchi mijunga ase dibeole tendigibe ngachara dubegi misigi ngasolgi lamlu dusu Kara tsami tango se, disu kara ngemba in se shu tsaleme, indira besachiru, ngenle imda memegi sambada semge disu, kachilu ralebmo soochin, rangi semlera ralebi se shunne. Tanga chigi dina ngomadira kadibi nomo soochin, gekhamnalu ngele kadam hensu shisuk bedi yu se, dasumbachin kongi tago se, nga chigi genku me sewegi noksatang yasobachin, ngele ratara tango se shunne. Las karishila. Las da dajina di ngoy khatule sungde, tanga jira Kekhabdi te ngeli mibigi Dzongkha halamde kechinga da rugulma babsub be ta ngajregi shipsel thidi be bawachin ta dinlo kugi cheji dise jini be boda talam kugi cheji da jina gi sunde tukchure ge da top di yuse ta an top di be halam long singa da chi debra dunla jurche kane mi bobe kugi cheji di chorte bani bodalu te ngaji nalu de halam ji da ngeli disu juro mi bobe shna chorte ata gaimbera di kebarchi kane zoma sub sume ngaragi de be so nagi di kusam chirchila Lasla di debe men se shunela ngachara ngele kadam lenso di chatim chengi chukdi chi in se shuni dinalu chala namigi tizinle gochukdi be lenzin diwail habbe dinalu lejeb disui kara tangsel gi thole chokdub gi thile bedi biru jongdar gi thile bedi ra biru nami sami tun shuki mi chi me se shunela ta anebe beodalu ta ngagi tachi phalu shumedi ngachara gekhab gi tangsel gi kuchedi bebe thönso bachin jeme gekhab chikja gepchugi nale te angda kechinga se da dinalu kuche bochin tukchuri gese longi di tukchuri gebra dedonola iroi ta lotargi ngele ta nyokshe kyumigi Dzongkha bebe thönso bachin te nyungtabera jodo se shunela digi maseba ta ngachara gupendi sule ngendi bedi beru dinalu ngachara ta dinalu nyokshe kyubdalu nyokshe ma shura gatile thömmego soachin sane jungi netangnale thömbe ta ngachigi lotargi ngi shuna debe thöndi yuse shunela ta sane jungi netangnalu ngachara chisogi khathule bedi beru te jeme lechogi te chashipchi bedi tadira beru dinalu gaumagaugi netangle chamchi nyokshe kyub matu tekardu ngele yada jobe sada pulera membe se shunela ane beodalu ta lensogi khathule shuki digibe 당셀기 토레 개캅디 롱오 자베라 텐토토베 존에다 명하다 림부치기 투기 공시 둠내기 차라 나미디 둡제 튼디라 예세슈니 디기베 람비나 뚝지가 나체 셈 가이나서 와친 베고블래셔 이 가라 랍지가 튀디기베 녜레디 쌈미 당고 세슈니라 스타가지라 개캅기 데다 앙디 캐칭하고 배우들로 디 tenga jere ge khap gi ngele maba na gi sungni sungde inroe ta dinalu nyokshike me da disu mashabera dula tani bodolu ta ngajiwal habbe ge khap shimi na nyokshike mi mamle din digibe ngaji gi cheji di mabab menala tatta majigi di milobgi khebai jome ta didachi khalu dinalu shiyungi nechegi khebai jome se shunela ta ngachara ge khap nalu nyamalu ngele madebe ta to themme se yugi ko debe jini myo se shuni nyamalu ngele simidi nyensen ramasin kuwa datugi lerim disu sagunalaba mahibale tendigibe te tatuani shiyun disu yadaju kuwa pene disu ta sane tham thikhale pa pebe yasobegale misilu shiyun mamthoptobegi takseni ngachara ngerango sishuni las nosam karishela ta nagi ngele katule sungnamidulu namsam karishes shuni ta nalma ngachara demgo shibagi me shuni la ta tanwa shui katule sulu densen gi damkha minula ta densen chip dre ngelwa ang shibadi lisuno se shuni tani boda di densen shibam di kachina saji tashnal beta digu nai katule lasta densen dia te namsame te to cheto to shtu shini la ta di densen di shiten thobong da genkhui mela fundamental rights and duties la agui mula shiten thobong da genkhur la 아니보다 아니고 다 데모 초라기 카드레 데 카르마 시기 데 셀시 피디카르샤나 아스슈네라 식대 토봉당 식된 겐쿠르라 디 가기 베어진 다 소소소베 숭게라 토봉기치 들 겐쿠르기치 베라 다 가체라 두게합기 미셀룰라 가체 칼랍니당 삼차르케니기 토봉 이 세주니라 지 텔레 가체라 두게 합기 미셀 디술라 네셀기 델루 토봉 이 세주니라
sumpadila ngache dugehap gi miselula chogen chunigi thobong hi sejuni la tele ngache dugehap gi miselula tim ngachi tim lab the capital punishment la me bola dilu thobong mi sejuni la te ngachi misel ani capital punishment lab da di tim gazum ani ngachi gi tim gazum berula ani capital punishment gi thobong ti ngachi lu thoptang mi sejuni la tele ngachi gi tui miselula duge khap nangke nangkelu sane gate dego norula ti deni dang khora chongla gachira benegi thobong yi sejuni la tele ngache genkhur la ngache duge khap gi miser gi genkhur de genkhur di la ngache jungi chala disula dazin thapne gi genkhur de ngache miselu pobi suni la tele nibadila ngache ani ngache gi dugi gather da ngache gebiten julu gijab benedi didi ngache gi genkhur khache tu chin la ngache duge khap mi disu gara gi didi semkha jago suni la tele ngache dugi mise disu genkhur chi dila ngache duge khap gi ani duge khap ki denula rangi so jin suppe neden gazum la heru rangi so jin suppe duge khap gi ngota di jama chune denlu tigi genkur ribumbe bagup sein la tele ngachi gi timlu la ngachi gi duge khap gi timlu ani tim gazum berula dilu adi against benigi la membala ani benigi member tim ga namme di ani gi genku bagop se juni la tele ngachi gi chatim chemo luela ngachi gi gijab gi thole gachi ime di ani gi tenlu ngachi gi labe go se juni la temchere imla ai khatule genku didi ngagi da genku da genti kolela ngachi chatim themo le dula digi so lendila achere phidi nalu judos juni la Las. Moba te jira imagine the junimino the pindi imagine karma chi dula. Las karche. Ta devi imrosh bosh ta chodangi gi bana gi ta nga duzin bada chog bada drilin gi ime shuni ta nagi moba ngajira shidin thobong da ginkugu te matutu presung nang del han bodolu ta ngaji chitang loji khatera lab du bero ngaji misugi gere de level mela ta ngaji dubi misugi shidin thobong hebajin namme sami ki jabese ngalo ani gu avi gu se te ginkugu hebdolu kara japshemi sansa in se mashugira ani be ngaji lalji gi khathinde lab lalji jakole lab do ani nagi tuji kade na dola digula kade dula ngaji dubi misugi no sangda disula ta nesil ki thobong labdala didi da gazumlu nesel gondegi digi raleng la nesil ki thobong memo besna ngaji shidin thobong digu bela bala ani boda ngaji shidin thobong digu hebdodi karagi thopniji bendigi te digu kijab mese ta shidin genkudi laji bego chaji shugo anzum beboda digudi misisugi japshab mese gi ngaji migi samsharani be duse nagi beojin digu tujichi kade na ndo go sela ngagi deod lejim ba go masu suni ben lasta ngajira shidin thobong da gingu ba mula imela 아니고 대시든 토봉세미디고 heb다딩가 지미기 톱니지 벤디기 고베르 데 겐쿠디 바미도 베세메라 송실라 다 토봉다 겐쿠기 바나 케버디다 다 두세 주니베 인라 디보다 다랑기 토봉기 들로 다미 가라베루다 톱니기 들로 참지 메발라 데 겐쿠 바미 수베세 다 가기베루다 디고레 암치 lammasula plus maba dangajira shidin thobongda gingu shidin thobongi di dentang ngomaji di hagoigala nai gajina kadudula digu thobongi lala thobong seudolu digi maba shidin semidera gajina the fundamental ani gi me dangajira filukana be dangaji digi dentang ngomodi hago khashe bala danagi digi dentadera hamoros boji sheba da donga yumidi su sheba jamiso musla
아니 보더로 다니 다 나게 레지메 하모고 도시보다 가림주에 날에 작도 두 야속 도시보지 나기베 같이 미스스로 고다 빼고 봐라 다디 시딘토 온다 경국이 팀디디 땡아지라 두게 합노로 팀 남섬에 때 가르기 하고 곱지 가르기 시 곱지 타나가 저 로브로 좀 알루지게 시 곱기 로주주베도 봐 아니수에 할람 고베니 카미셰가 그래도라 나기 안지당만 숭다시라 디디 남스 카체 슈니라 디보다 같이기다 짜팀라 이미디술라 다 카체니 디기 짜팀나 주자도 이미발라 디야 당아치 미스 가라기다 토봉다 아니 겐쿠르루라 다 짜팀나 가 이미디 디디 같이 랄렌 탑고프세라 슈니라 나기 그래서 다래 ngajira anzum기 내당구 협들로 ngaj 두개 협들로 가데비 두고라 마바니수 ngaj 시딘 토봉다 경국이 태가 협들로 ngaj나 두개 협들로 팀데 디수 레짐베 술도 팀베 랄렌 탐미 두가라 다 미 삼서기 나노섬다상 마로치라이 랑아기 베오칠라 같이다 같이 명아 드림 부치기 초 꾸다 뎀발랑아 데습지 벤티길라 다 디겐쿠다 토봉디다 짜팀침물 가이미디 당아레셈 칼디 디 가이미디라 베니스 주니라 그래서 뭐바 다 ngare khatil dio gachkin na mishebela da halamji da ngaji da dio da disugi shusigi sagoe mibe asunu development indigi da ngare khatil dio loksbe mishula da choregi disei me karbanga da shidu development indigi be da ngajira sidin thobong da disugu hebdolo da jinga gi sa shyeju da chorna le misigi timibe da chokto dubdigi jonime ani be bedolo da disudi ngajira chitangi da ngaji tim hago gopji khachole indigi be disugi gole loju disu hago 다 시급도서 당아지 미셀로 고다 백업도서 가 체님을 안 배우도록 당아라기 따와 주기 돈센들 레짐집에 한 모금 좀 가라기 되면 저도 어서 주니 다니 배울이 된디기 왜 당아지니기 드린기 레림디 아님 집에 샤시나레베 다 ngaji dise halam sans yasan dibule ta nalwa ngaji judugi selchi digu jogi mosla ta dilu ta chorogi disedi ka chorogi yonsobe chui masuk dilu gomate ese shugela las da ngaji ta togi dinalu ta ngaji nale densen jitu densen digulu te nalma ngaji tikigi lerimdi isuni ani pyudalu ta nalma ta demoso khonrai khadule te chicho kanchobera pinade dilunamson kariches suni 다 ngaji nalma da lerimdi halam julu hebes shunila ta jugi lerimdi to khona demosogi te dajigi dinalu pimasup te nalma sesha shugo pero te kachi khago shuni hibdosh bewajin ti shunigi dinu te judugi selshigi dinu ngaji karmani dire ko pido shuni development dik bete lokdrana ngajara demo tangba te damshi keselebe te karmani gi judugi selshi di fidi karchana as shunila la sola yachartu ko kapna me de lukati chese shunila te ngachara sunam pyugi zoru te tegi mazo sevi gi tezum chimbe 다 나이 주니 같이 지소 som비기 갑로에 내가 제 나부 영다 지컬로 때 제네기 고갑 중이스 주니 때 뒤지 베드레베로 양자도 고갑 중소미딜로 대나미 섬에 대게와 자이스 주니라 다니 베보들로 다칭가레기 주니 지 리섭디 같임세와진 때 데모랑기 따와다 시사디 리섭발레 텐디기베 때 날레 마카세디기베 때가 저러 거머니기 린로 뒤세기 갑섭도 집에 배와지 희상사베라 베게스 주니라 다 담범딜라 ngachara matsuki jung semidi myonga da rimbochegi city zambogi ngawlu miselu serabe nanami semidi ngachara tubi mise kara ki khele mila sera imdochi bebewachin de junjole jumbe tapose sunila sewa tana nije lote yeche tsikur kusha bedere beru madochi be kenni di khachese tangagi nebe shube bodolu ngachara misegi matsuki junglu chiton da kusha mindu sevigi lojesa da bulera mela te debodalu tangachara chogin le tendigibe dubde tengoba le tendigibe chogin chunigi dawadi nabugi chalu yese shunila ngache donka tenigi dawadi ngache yese ngache gi tamka phunidi te kachewese nodigibe te donka themidi nedin dilechen tendigibe yese miselu tamkachi da kokapchi phiwa chawi yese shunila nibagi tega somda didi tangache gi machogi jibjamdi meonga derin bochegi iksagi gatul matu to beso naila tani jibjamdi chatinda dindi zonigi mi dutalu ngache kyara gi kenku bagobdi khachese teni bewale tendigibe tenga jara masogi rinlu dinalu nyamrubgi tholu bagobigi gengachi isa shuni tani bebodolo chogendi ramen namdagi tholu bera te zedi kadi chana tenga jara chakthudi chada chori memba nyenlegi wadu mashochibe tenga jara demo chodudi takche lejumbe zedigibe kevin takche lejumbe zedigibe te chogendi te ramen namdagi tholu bera te chudi kadi chana sa shunila te jentebe kane tengu bindu te kadi che sa shudola las karshela ta nagi disi to ganam digi be tisi ga sung namdul kashte karche shuge duzumeda jugdigi selche pinidi te demoni ba hem parsat rai gi mes shuni te chere katule karmani gi jugdigi selche pinas las ta jura tam miwa rimzen sugi kui tipsi olo te gawada kiba yubi khar ta malumbi phule ke themdan
riche guleji te nam him gi bu sinje hinigi te thablamlo ta dizumigi te masui lamluk gochumi dilo te ngachi mise karagi te hindami tinle te kadin gaso yese shunila ta khetak shijing dulwa gomtak nyamong map sedo jumchi te mingom nga jumchilo te desenigi lamnanglo te khebigi yenten medigira bero ta juk sawasum te mise kairalo te semdambi gole te chachi shunigi te rewada melam yese shunila karinchi karma chiwi la judunigi ta te chibe judu las namsam karchela nabugi dise thoka namdigi be judunam ta dizume ta demo sumbagi katule te demo sai dojime ta chori judu se karma ni dila las karinchela ta yangchadu ta chir ngachira peldin dube gya khapgi misi mixel bera tengara chukha Dzongkha gi misi yonlu hin tami kelera kadinga so yu se shunmi dida ta to ngara logdira dinalu geyong chokdegi demgobe chama togomi di ta chi konlu shuila ngachara neyam gi netangle tendigi be gyakhamnalu phemle shara phochi phodira bero te ngachara gi konfida lena dusui te nale phanga chara gi sane jungi gotip yongge khasam chitsam mebigi deda megi tatamse panglu sukdigi be cha shumidulu ngerada ichi bombera yese shuni ta ngara nale phalu gotsudira bedi bero ta chingagi khelangnoi phi chashi chungibdi jenda madewegi chashibe gotamba chamna debe chami ise debe shugumidi nyama debegi chashida chepdalu jachale boche mangyulda bedi bero sumchuso ge dichi lagdigibe yondomgi mangyul tekbom sumja chutam dichigi chashi ise shunela te analu topokdi yobale tendigibe ngachara dubegi mesi ngachara pham genje pasum kara tuchage tebbe jegobdira 미용하다 림보체기 롱오 취실로 개캅기 우티 제베기 뒤세나로 다 나히다 주히기 바나로 가뎀지기도 지가 나차라 가라기 마케 미세슈니 네염 코비드기 네땅나라 베디 비로 데 나히 춘술로 나차라 미시기 데 나차라기 미치기 기도레 고축디기베 용돔기 미치기 기도 베베 텐소바진 동타 캐징가 데치루 기도 지나 이세슈니 디기 마세바 옆질레 나차라 개캅기 방즈나기 뉘디수 조소디라 베로 나차라 견잡기 기도기 톨레베 미시 용돔기 동타 납중아 구다 집자 추수 대치루 뜻남이 섬에 접조르기 톨레베 망율 보어진 때 테르붐 나다 차니 대치 때 시로당 유미디 나처럼 두베 미시기 다또 마초기 린로디 진디베 조덥다우치 보어진 명하다 림무치루 까딘 체세위기 가소다 슈말레 베디비르 슈샤 자니기 테둘루베 가디 타라사기 나스슈니 당가라 추카 Dzongkha 원두 땅디라 비루 때 창율 때때 디스 보르체토토베 라렌 탑나이 가라루카딘 체세 슈네다 초레이 담카 초기 숭사비 세 주도도 세 슈네라 las karishela teso sona ta jurala ta jugdugi selchepini tanwa chu imesuni demotanwa chu pina se shunila 다 나라기 주두이 실제 고마초 헤말라 다 나라기 헤마 레짐베 피마순 디게 다 추카 조각 미스터다 두비용기 미셀로 고마테 슈겔라 다 주라라 마체레 펠 명아드림 부초기 곤리 순디 좀벨라 마체라 두게캅 야치케루 마치케루 나진 부스타 붐초기 랍카 인세드 좀벨라 나부기 나진 갈루 고캅 남바친라 나라기 게캅루 타담 소 텐데기 베라 게캅기 라왕 당 순초기 텐로 하산 남다기 골레 차 주니다데 나부기 마옹 주체기 텐로 레데니나 주르기 텐로 초겐추나 세주니라 가리체 las karishela karagi tusiga lejimbera sunamdul kariche ese shuge ta nalmanga chi te chedin pinigi te duse de jibe samme ese shuni te demusui katule te tare duse thukan namdigi be te disikalu te seshi de sumatu tu pinamdul tarwa saji te ngachara chak lenso da tren tuk chanda nigi te nyamri tholbe korin tamigi lerim pimisu karai katule te ngai kariche shunde chigalu ta nalmanga chi tare chuka Dzongkha gi te memang zedingi lerim de jibe pisawi te lerim de piuda je te ngachi lerim pisigi sagudu be wajin te na gidu lobro chewa gi chidin khanal be pido te dina lobro gi
때 닥중기 카들레 가지고 접촉돼서 모두도 변나 배미들에 그리시 슈게 디즈므라 때 가지 레림디소 달에 티쇼게쇼 가네메 비스미디 지 두글로밀리즘메 지 가지고 주친메 디소게 때 가지고 접촉돼서 때나 가지고 추가 종가 닥중기 카들레 접촉돼서 모두도 변나함레 딘디기 때 가지고 레림디소 때 가라테 가지고 노도즘메 비스미디 딜레딘디 이슈니 다 주라 때 달에 가지고나 종가기 작도 고든 지샵 종다기 쯔비기 때 지샵 중바 달렌 가지고나 결중 두기 가데이 카들레 때 가지 차오기 고다다 대즈메 때 가지고 팀송기 구벤수 때 디난도니레 때 제가 가지 록록들에 주의 때 가지고 데모수기 접접로베 때 데나 남시다 인데르베르 가르기 때 짝긴디베 때 가지 레림디 주 마두슨스 나주나미솔레 가시테 카리셰 슈겔라 텔렌 때 데링 가지 짝투나로 때 잘나미수 때 가지 겔롱 기타 독바다 텔렌 녜렌 고벤 디즈메르 때 짝투기 나기 때 가지 짝투 고벤수이 카둘레 때 데레 자리 두스 레지메샵 나딘 베나미솔 카리셰 슈니 때 주라 때 가르기 슈니라스로 때 가지 덴수 슈곱디 때 가지 짝투기 남디메 때 나오나세 때 가지라 인더시비기 인시 캐치로 때 속인 수바 쮸니디 툴레 예마소세 슌데지가로 때 다르기 레림지 남 가로로 때 다르라 사지 때 가리 카둘 카스티시 카르셰 슈게 Shomdai rato yedo jog rulde zodi yubi silchu. Silchu suya chow nampa nasube zodi yubi. Silchu suya pangi tselu hyun. Shomdai rato pangi tselu. Washing yedo jog rudigi rangi zukamdu pem mase semkam yende totobe shabi. Pangi tselu hyun blueberry da pangi tselu strawberry gi tunki di bewachin chi jego suda chika sitom tobe tuntubi. Shomdai rato di ngoshin chi imde ngoshin di gyudi tuntubi. Wangpo kyonchun detsu sheyun. Dirab kechi chi na pelden dugi gyakap na sheyin rime tongba be top tsumedi dumi garagi panyam iru wangpo kyonchun gi alutsulu jen alutsuda sheyun danyambe gadebe chinimo. Chirtanglu wangpo kyonchu semedi sukam yana semkam gi nyatangi pa matsup zoni tsorwa nyo matsup zoni da yana jen la be matsup zomi chilulap i. Wangpo kyonchu lalu perna kanti kolo lalen tabni yana khau lalen tabni tsu migi thongsa yuru zakam da semkam gi nyatang da dewi wangpo kyonju tsu migi thong matsuba laha tam i. Ani wangpo kyonju tsu kyon chechung da tidi kyon atsire halam chi da kyon bombe ewa chedo yub i. Di zumbera lotse da tidi wangpo kyonju gi tsap chehi ya madobe yub i. Du gyakab nalu imbachin gyakab gi milop yondomle podamo dele lo natsu la sobi ewa tsu gani ya macheba wangpo lu kyon garu chi shumi jacha nile labbe yub matse dulu alu kelo nile gu tsuntsu bemi jacha kechi chi da tsa sum de chilu wangpo garu chilu topo di yub i. Di beole kade josu barzul begubdu. Debe inru ngachigi gyakab na wangpo kyonchun tsu gara ngengi le imbe tsiu i. Wangpo lu kyon shumi alu tsu ngenyu be tsiu matse soso be tsidi midei lerim tsuna chamato machuba jab i. Di sumi noluk chejurgi zatsang midei na wangpo kyonchun tsui nyatang di henke rachosu zo i. Tsenrik da tiuda wangpo kyon yumi alu tsu ngenyu memba riksen le tembi nyatang tsugi alui chizu semkam yana jendel gonfel lu nyedi wangpo lu kyon yujub ime. Daru maken sapchen zechu mebi kyon yana matsu yun rimbe riwi kyon gi wangpo lu kyon pop ime. Di zumbe alu bomsai takur lejum mebachin digi alui yarke yana yönden jani lu topop ime. Alu tsugi semka tsaja chedi sem tsapsup tani yana semni topdi yobachin koya alu wangpo kyonchen gi dekha tsup i. Di bewle ngachi tsugi wangpo kyonchu di ngami le memba juken madaw le shale jumbi netangchi i se hagogob di ganewa geche. Wangpo lu kyon jumi alu tsutsi di alu gara gi sheyun jani gokap topshim le kefen topni gi dönlu sheril henka gi dezu sheyun se
Zitong Keni, Ngulin Beni da, Lobda Tsuna, Chotup Natso Japchur Beni, Jarim Go Tsunai. Chilo Nikdong Chopkena, Jemgang Lu Tsobi, Sherik Dutsokna, Longai Chaji Chuni Bana, Dzongkha Re Rena, Lobda Re, Mixel Sheyun Lerim Gi Lobda Be Nguzin Be Nani Duta Cheno. Detsuk Sheyun di Go Tsujimle, Tarkel Chenbe Yarge Jo Yebda, Lotar Sherik Nedu, Nikdong Kechi Chigi Nankyu, Mixel Sheyun Lerim Yumi, Shungi Lobda Sumchuna, Lobtu Dunjangapchunga Ji Yub I. Mi Wangpo Lukyun Jumitsu, Gyakabgi, Mi Bor Yondomle, Ngachi Tsuya Namra Beru, Di Dansu Tsuni Nyanka Yu, Di Ngachi Gi Labra Mishe. Di Beole Wangpo Lukyun Jumi Alu Tsuluya, Jen Lobtu Tsulu Zumbe, Gokap Tsu Danyam Bepchingop, Ngachi Tsugi Hagogop I. Wangpo Kyunju Di, Nami Le Memba, Jukyun Lesha, Perna, Rikju, Kewi Kap Tab Malebi Ken, Zechu Mebi Ken, Maken, Yana Neji Garu Chigi Wangpo Lukyun Juchub I. Di Beole Ngachi Rere Jindu da Midegi, Chori Cheni da Dewi, Jincha Tsu Tsame Tandi, Alu Wangpo Kyunjin Tsugi Dulu, Dunyam Gawi Midechi Zoge.
Bhutan jakar yuzong di turap chudubi na duchen ngawa chuge gi thonse kyunken pima karbo gi yonzin ngagi onchu gi lunten da thi thabja kap chi phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho zongka tsugi tenlu sunchob gi tewachi imbikha miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamsen chengi khecho chibdi desi thirab jiba gesi tenzi rabge gi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dikha chukyembi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamsen cheto tobe jeni yop in zongji digi tsenlu yugel zong ze shogomidi chilo chitong dunja chuji techika pyumada soyulgi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibaletin male gekhap thobagi matse deletsu pyuma dulu wani mep sondi yobleten ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan zongkha dachongi satewabe chudo yubikha chiri druge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi ten tso jibe zethong kido yup in zambo janda tukanale nesul geshin gebdi janda shuge tambara nesudun Europe matsa shizu nyukhangi dhulu namshi jurugi tanglenda lajung nishunalu matsa shizugi jabjor yobbe kelen sayom ni nyenyengi Egypt nyejuda tibda kadimchibe dhulu sayomre jabachin nukin masuji locho katulu jabnigi nyaka yobbe ime Dün rimbera gudiyume punaka kurutalo puna sanchu gule numko tewigi sam tabde toto chichamni kutsudidu. Tane sukasal. Europe matsa shizuk nyukangi dhulu namshi jurugi tanglenda larjung nishugi nalu matsa shizuki jabjor yobbe kelen beno. Teti yakatsa lunchegi Luxembourg lo Europe matsa shizuk nyukangi itza tewa nalu zikor nambekab Europe matsa shizuk nyukangi zozin umge shuwa piyo bime. Te nyukang tiya zamlingi nalu nyukang bomshochi imma tse larjung nishu nalu mangil chimi chakshochi ime. Europe matsa shizu nge kangi ne sisaten da chiuda dulu nyunje lokshu da lokme legal chuna mangil da chiri jabshu gi umbab sugi tekalu sunde na yu beime. Taro lenchun ge zikudi ki jule jusu nge kangi hongle larjung nishu yada tani da naglung mapab tele thomsona kelden yunten yada tani da namshi juwa da tumbi sheten thunke suni ki jabcho benina lu lenta besuni imese kyunu. Te Europe matsa shisungi kangi Asia da zamling na ki nyamro gakap su da shikalu nishu yada tani da naglung mapap te zumbe namshi juwa da tumbi la sube do yubime.
Tarunge khangdi chilo ningtong job gele Asia ga kapsunalu namshi juwi tab madu yemi su seni nalu Euro thabum ngal hapchi chapchu bechinu. Jandani sugidun nup kingni ju phuin. Loni de chigi hema tashi hanzi Dzongkha Jangpuzilo talam kilometer 2 se wigi kab yukai misu kongi kange su se tsudi yubigi rawa kenu. De inru talam semi digi lamthadi duyun chuchu ni de chigi tunku oni inru lam chume da gen zadabi yuble nyenka oni mesi shechi. De Jangpuzile jemi isin sunalu jogobachin talam tira ime. Mida tachu nyedap ki kholam yesa chunche te cho geok te wina ani talam de dadi jogop eme te mi chu khonrei sanam da gonor gi thenke chu thomkha badi chongko bachin talam di methap mep chi eme iru lam chumi digi lamda kangil jundo ye peshi chi Nyala jok tang jela kam shu ai kurta pura tap turbula kam Kangil chesho dira kewai do tembi kap chume diga ta lesha bego dia lamchuni digi sago laluchina ta zusi sago meble sago dina gudi dego dia darigi ta lamsap da genzara do ka ga shu ni nasam brak la mani lam ze ma de kai toge phalgami thage rong kai Cho ni charai hole ta ombe kabdu lam jachuni digi chigi chi phiko wi nyankadu digi betalam di jake zenanda bachin kadin chenime sangainala jungi karin chilla nima bewachin male namsam geni wala hanbeni namsam la kai sunila ta biro migi kucha badi biro te nima be namsam la ka te ngachi nalima bewachin doba has jogola te ya logomda ben duina se tato ganda ni gosalo ganda jiji ni anime tepkong sunila iru the khamchika geok chokde chokbe kablo nedin degu sunde junyoble kangel di josu chibe se chubire wadu geok dakjonglu te tato ngachina shezum so chauchira inseshun beila ta digi nyeshuchi ngachi Dzongkha dakjonggi te chaji kopelu te yalu te ta chiling tongkhechi sumda shilu te changil chi shabebe te ti kangil setup diniki delu te changil de sugara kotam besadi yuseshunila talam digi jangphuche ikhai chimgungba ngapchu dechilo phentho yop eme te talam dia Dzongkha dakchonggi Dzongkha gongpel nangjin nale mangil sai ni se do tandi se yop eme chanda nechul gi denlu tashiang chele senam dargi ki nechul di kinjang hadin gi nyenju phu I Samdup Dzongkha samrang gyewu nalu shinchuchi tembegang yumi di dunta takwachi nalu ju dusubi rawadu. De tibeole gyewu digi sanamgi labe misuda dukgonor konfel lezin lu shinchuda chikalu tungchu ya zang totobe topsu nime. De tato tsunzo gyewu nalu shinchu lambe meble saji mashuchira sacho bema suba ludi yub maze dukgonor konfel lezin gi gonor sochong ka nalu gonor semche laluchi chu zang toto meba shi yubime. Shin chui ka dia kala nadi chule tendu yebda chui ka kha chukha juni gi la chu judu didu inru tare chudung chuni gi la chu bewe ga yeb ime tele tare chui ka dia hema yebi chui ka khale kilometer sum de chi gi sa khabe ule chui ka sab da nim gi phana chudung chuni ime Tigyog dakchong da tip da hema yubi chui ka kha dosel su yeble digi tetera chudung su supme si chi inru tarigi chui ka di namja chap chabikap churigi chakbani gi nyenkha di chira me si ime te tari chuteni gi la chu samrang lu yumi drug gono konfel lezin gi bedo yuru mangil di samrup Dzongkha dakchong da samrang geo gi bedo yeb ime ta chacha gupchu gonga di judu ise shunila judobe te ngachi mededa BLC gi garalo phento wagi mache te ta ngachi mise khatule bedebes shurula ta chu hebachi te sunam gi lalu chi shuke nese lalu gi rechu salechu lalu geza chu salechu yan lotho da chese geri du chu ni gi ta mise du gi khelambi digi se shunila chala du su chap chu shunila mise du gi bewacha ari chala du su chap chu tele ngachi gi chese dumre du su mambe be chu shunila tele ngachi gi gondor gonfelezi chelu zum chi bewacha ngachigi thinkilo nam semni di shunila ta chu gara koila be bindigila te nuda ta semche di sule shikin mamra jungdi shunila te ani chudi ka lishum sabdi tenshile
ngachi nisharalo miseda ngachi pham nisharalo la amse pen bombera thong shunila te tari chuteni gi la su ju duni gu hi di yeble samrang gi mise su sem ga de du samrang le krishna rai lu chuji eka ni yeru hemai lo ni na shinchu lambe meple ko gi changla chap masube pani abo paina unta हामीले ए टिके अब छोडिदियो Jichu lambe mebda chuji lambe matsup. Iru dari chui ka sab dinale jichu lambe thobachin chanla chabni be. हामीले अब खेती रोपेर अब किन्नु पर्दैन तर पानी राम्रो आयो भने चाहिँ अब कुलो Shinchu lambe yobachin changla chapni. Ta neyam ya shiriyeble lemisu la nyusube sasamche khale thop. जरा पनि कम्ती छ तलबाट ल्याउँदा चाहिँ te samrang gi ok dakchong da tip da tuchi sachi mabe we yumi sacha eka jipchu de chi yumi chu lok dira la beni se me samrang lo chim kumba ngap chu nga tu de chi yob da shin chu dia nyecham saya chu chi se ro tan di tumbi ga ra du jan ne su gi ten lo samru Dzongkha le ki lo wa chu gi ne su de string zam gi tolim bi lo tugirin dubigi chimtsugulu sayomgi nyunyen kadebe yoga Egyptgi legilchi goden tamno de legilgi nyejuda tibda dulu kadimchibe sayomre chabachin locho khatu yubigi chimtsugulu nyukin masu chamnigi nyakayo beime de tibeole legil tigi locho khatu chimchami sugi zotungi lagdeb sapchi zodu yumeda tidi chabgobe chabnen bewime Legil gi ninja tibda locha khatolu nyenka chesube yukumidia Himalayan Trust Remile ting minidige imbe kinu Himalayan Trust Media jagar gi linchin Himalaya gi shamlu simile jungda yubeime Lagin to chidi ngachiri seismic hazard maps lamela teri ngachiri sayum gi nyeng chup ngachiri ke hamna sayum gi nyeng chup kadim chi bina hani gi message ngachi maung panalu kachi beni mo so ngachi ki nalu research institute of traditional structure se rich selamel hani gi ani shituk bini gi maung bagi samchar dine be maung bagi chachi dine be session te hema dulu sayum sa chamidigi migi chesoda junge solo nikim bombe chabipi kengin zinjong le khongi thoda thibachin chilo nitongulu sayum chamidigi michunilu shikinda tongsip gi chim tongthanga malam chilo nikin chabipe me tizme chilo nitong chuchi gi sayum dige ya michilo shikinda chim tongtha din malam chimbe tanu te shule tizum gi kengin jumda nikim ma phap gi thapshi su teni gi tenle legil dige rangli gi chimsu gi dihi kadebe yuga hakoni gi tenle nedi madu su dunu legil dige shipsil pe khang go chuba gi ma se thomda thonsep chuna sayum gi nikin chama chubi zoting gi kole khoda pe ni gi la ko yupi me taro ge kham na sayum gi nikin chama chubi sikchim da changchim su chabi gi kap zotin lak dip so ya du gi chim zoting gi dikjina chuni gi lerim yupi me janda nesul gi tenlo tsring diki gi nyejiti puba gi phewi lasla ta legil tigi kole te khasilbe nasil henkanale ketchup zori bom te kyunza tenzi da chikalo te chudur bedigi be phuge se shunila lasla tambara ta zorib gi tari tisu tendigi be chen nam delu kadi chese shuge tangi gi tiwa tamba derala ta legil di lo tugi rinlu bodolu tinalu ta dewa yumi gi ta le kunda le de tisu kadebera yaga tisu gi genku tisu ka chizumra yubina tigi kole chisuna sela tambara lasla tari ngachi ta legil di lo tugi rinlu ngachi duk shungle bewachin da ngachi tochi di sejin da Dzongkha kongpel lekhu tele sani shungchung dang tele kingin jin chung lekhu tida dobe te sitin kochi kongpel lekhu tele sarik dang satel lekhu tinga shiyu seshuni tida george pe ngachi japan shungi nale kongi chulal dopte da tele shipsel pe khang bedalo kongi nale te dul hasam chi seshuni las ta lekhung da ledi disugi ta khongragi gemkhu disuka de bera bachiga sela legil nalo dari ngachi legil ki cho chi ding ngachi hema ta inlo ni tong ku da chukchi ki sayom le ten ding ngachi ranglo ki tingchim disulu nikin mambe chabdi dobal te ani ki denlo ngachi ki da takchi le shumchi bego wese te maung panalo chim disuga debe sayom le ni chup ni chup beni ki denlo ta takchi beni ki denlo ngachi lekhung disunalu te karagi katole kongregi larik so madu becham di sessionil dinalu larik sum yubi tele tangba dingachi sarik ki dewai sa sarik da dewi ki larik sessionil ani sarik nalo bewajin ngachi sader dang sarik dang sader le kongi be jediwi tele kongi ani shipsel da chiti be dari da sayung gi sabta inka ka di na dis sessionil
Dele ni bai thega de lu da nga chari dingchim disugi te khaimal dingchim na lo be chi nga chi sejin da Dzongkha 공별 레콩 텔레 테 시틴 코치 공별 레콩 마친지 기베 티다리 nga chi rang lo ki chim disu te matu tu pe pc disu le jumbe chap digibe tile te takche disu matu tu be di shulu nga chi gi ta nale ma lamtin da disu karatin di session te sumbalu ka ta sani sumbagi na lo be wa sani shungdang 갱인 진중기 공기 제어도 베디 세션일 공기 라긴 조 디레타 미망루 고아다 티베니다 텔레 갱인 좀더 루카데 베니나 디스기 레림 디스 공기베 고린탑디 세션일 las tana mapa ta sezun le khongi hontule bodalu ta le khongi hontule ta lagdeb da zotingi lagdeb disu ten nanu ta ani bodalu ta nalepa gi chim sapchami disu de ta lagdeb de da chidi gi bechabachin te ro sayumgi kin le kin disu ka su se ime te bodalu ta hemachap samigi chim disu gulu ta digi khatule kadebe yogasela lasla dari ngachigi legel digi toluda nibe choi sesionil ta hema yumi ngachi ta to yumi ki tingchim disu sayum le ni chombe go chin ta gachi begone sewajin so chidi ngachi ki nekap thapsi rik pachidi ta ngachi regi chagi damigi be kara ta jangulu jadi gi be digu da chisala len thapti ta plaster ta ani pe to lunga chi kara takchi be ta to digi da ngachi regi nisele gokhile chewdalu namisami yarge tombe je sesionil te dida george be daleban 다 삽 장처리 직침다 바심 삽 배잡고 와진디 두루 아니기 탑시에 loksu베 틴디 디나롱아지 짜당 텔레 지사지소 랄렌탑베 잡아진 디나로가지 다 같이 코라기 슈크체티수 디힌디수 남스미 야르기 조디 네베 토이 세션을 같이 딱제베들 라슬라탄 마파 주치 쇼고님에 다 나부 려쿵기 카톨레타 날레파기 처지다 레림디수 가데베라 요가슬라 다 종더다 디수기 테칼로이 바와진 다도 순저 가뎀치 진세가 달레파 가데비치니기 요가 디다치가 다나 락뎁 디수 잠디기 외도 인르 디수 다 다레 미수기 가와진 잡 마가와진 자니기 락뎁 지 이메발라 따르기 나로 다 팀룩집에 미베심레데 다 팀베존이기 된로 다 처지다 레림디수 텔레 종더기 레림디수 가데베라 요가슬라 lasla tari ani da lakti ki thega hebdalu cho chidi ngachi da tangbalu ta togi chenche ngachi gi da godangba beni digi da cho chi ngachi training da jongdar da dele mimanglu ko da tigi lerimchi nebe situkbe di sessionil deveni situkbe thamalu dele ngachi gi da lerim dise da to legil gi thole be wachin di namsi mabel da Dzongkha be wachin Bhutan da mongar bi dele parogi nalebe dele 고주 대함지 점지빌 데 날레파 같이 마음배 처신나 배워진 Dzongkha 캐치 가라나로 데 디나로 유비다 인지니어스 아키텍트 텔레 같이 조 텔레 파조 베르투베 데 직침 안 직침 점이기 조 지소 디수 가랄로 종달 베니기 아니 디수 레림 디수 디디 텔레 롱나기 링롱 같이 아니 레림 디 주두베 네베존이 세션일 텔레 같이 다 딕시 디수 람루 디수기 가데베 종가서 와진 다 날레마 같이 다또 the Bhutan building rules 2018 schedule the niktung choke chemati ani nalunga chi ta to niktung chusilu zoigi ani chikchim gi kole te lamtin chitin di dubal ta ani ding chi gi nalema ditin zo digi be ta chikchim tele di the church pe te chi pa gi changchim disule te ani lamtin dinalo chube te mise disulu pento gi lamtin so nebe tenjini session las 디스틴 디기 베친 남인들 남심까지 체스 슈겔라 나슬라타 날만네 수지미스 초트드 베슈게 분나가 쿠루탄루 num코르 타미 수기 분나 장추이 굴레 num코르 테위기 섬 답데 토토지 토비기 레와 캡케서라 유비메 데파 수준데 타미 여싱 좀메다 뛴디기베 따레 섬 충쿠질레기 미메디고 투킨 주니기 냥카에 체수베 유비메 이루 추티굴레 섬삽지 점니기 라데 카법질루 쩨디 유블레 답마도데 조바라 세수니메 데 라수에 노노서 주도바진 섬디 찔로니 동 캐직 너 주도 감질레 잡사니메 Chilonik tong sum lu chap di yu me kin pen sam de ja chu su chi be yu ple nom khor chu ya jogo me de do yu be kha ka to be jo me chu lu ya nyen kha yu be me chu di ge sai lam jin me ble mi gen je me ba ka ra da thana sim che chu ya sam di gu lu jo i me digu samgi tinji lalu chi cha cha de hoka thun yeple mitho da digina le a alu chu ki tuen lo nyen sung me pe me
Dede cheka samdu go le numkhor chi lege methedo yeble cho jen khale numkhor womba chin cho so soi hon le numkhor su gu de go peme. De samdi gi jise gi nibadi metric ton kechi ji me. Depina kha khuru tha da wan de porter ba jo thum gi bana gelyong shulam siwi shui le saniti khale numkhor jundel thamia la shagiya sing sono. 미세드스의 가라 날라파테 칸토비 조급달로 때 삼디 추소베 때들에 미 파라투주 때들에 삼고 시 야다마 짜고 시베베데 롱도고베 안에베 좀 메시지니라 디다 안에베 투고 때다 미 내존에기 내가에 bom으로 두세주니라 거리다 알루치카베 삼기 날레라 사이트 파다수 베수미 짜수메와베 때파 주되어진 때 거리게 투고내기 년같이 두라 알루두수 로바 केवाजो छुरुलेमा जोगोबेला ते यालु चिगिदि ते नामे समे सुखाबे दौमेला ते आनेबे दौदालो ते सामे बुलामाय थुकोने जुमची फोमेला Samnim de lokechi de jila yubime. ते फाले ओमिगी नुमखोरदिदा ते नालेफा जोमिगी नुमखोरनी sambunalu फेमिले तेलिगिबे 다 파 오미기 눔코디 록 파다 조마툼 술레 조미기 눔코디 록 수다 잡잡 오마툼메레 텐디기베 톡디기베 리디 되누 세슈니라 다 아니 수미기 깡엘디 테테베라 존도 예베 셰치라 다 아니 보다 눔코르타미 수기 바나 테테베라 카샤레야 잡고 텐도 유빈베 인디베서 추레 달레파 디수미 깡엘디 조바라 세 수비게라 와두 디야 사니 디날레파 텐자기 테 눔코르 니 쇼 수비게 잠잡니게 라추고 쭈메레 텐디임베 Mi jose lamda tapchi lo namkhoi ni thewi sam sap de ya tari yu bisam gita lo rachapni me terin se fit gel hapchi be me sam de ya jaga shungi mangil japcho na de japni imda de ya ngetam saya sumje khichi de chini ni me taresa go de na chui tham da de sip da le mi ga so chabi gai me dausum chu so ni guni ime legil de ya gergi zotin le de ni gi korim ni be be ni me de ya le de chi gi do ngai ri sam zo ki ge la su be do yepta shemiti gi do khichi dun gi ri zotin ge la su be ni me tenchagi sam se gole tenga chi RCC bridge lu tenchagi sambe permanent bridge ti anilu cheila sam di chap sai gole di gare ni phada su jotu be tika midisi phada su joni gi footpath ye beila Sam sap jabni luju go wishu sane dikha dumida pasu jundal tamitsoya sem gadido. Teta ngachi ta nalafa samdi ta anebe gari jungi teta gari ni da sumsu te phada su josub be jamni mese na be gale ngachi na me same de ne ran de na same sem gato to na same mese ani kar anebe go mese shunila tato di ngachi na pa shasholumbola joda ngachi na puna chanchugi ma ongdi gi sam지위라 다 마기 삼디가 토레 포체 안숨베 워치 얼터네티브 신 가데메 발라 이데 다 아이드 삼디 튜브스레벤데 아이게 도로 마치 얼터네티브 야레 뚜블라 Samsab di chap sawiga le bajo da khurutangi mitsugi maseba pinakai ge ok nga gi misetso zonda thomkha jowe kap tap de to to ni me Jandani sigiten lo pinakhale janga doji gi ni sidi kilidem gi ni shupyo I 단 내치 슈소도 지컬 눈내된 게 진술로 차슈게 유럽 마차 시주니 감기 둘은 남시 주르기 당len다 러중 니슈널로 마차 시주기 접종 옆에 켈렌베 사용 뉴닌기 이집트 년주다 팁다 가데치베 둘로 사용레 잡아진 느낀 마수지 로초카둘 잡니기 냥가 옆에이네 düğün rimber'a gudiume punaka kurutanlo puna zanchu gule numkur tewegi sam tab de to jichamni kuzudido ta nam zangengi kule shuwachin nabale nimsumgirin gyakamnalo samu pushimle chapsamsimle chamni zumchi yubeime de zumbe düğün chüse dünçdünni girin gyakabgi sane kha sunalo lo kemnida luma shube puni zumchi yubengen da beno de chika sakha tosale pa khoya tumdare chamni zumchi du seime da thotu be nabada nachi nimni gi zaga thuju de shuwachin nabaranda ni bichi chi za publu saga thuju ngemle lotal digi suju pinzu ma to jen kone sap gyni da nyen chamni da tendi jini chongla sap guzuni isa chi tulen beni lebe tundu beni sumitu be kandu julam de tu ko da ya cha ni charale nublu da churu chuchu tu da karma keji ngale tu ko le lo da ya cha le nubjang khadul popime
Tele nanche randa ni bichi ni za pasalu saka thuju zam le ko ne sap kyu ni da rini zilhamni nyen jamni da tende chini isachi tulen bini lebi tundu bini chim sabe na juni da chimto kamni chuzame yinro chongla sa guzuni da shinga suen tamni subitube de kandu julamdi tu ko le hloda yanchale nupchang katul popi me se shuni la soto to janda tuganna le netsul da namzangen tele zaka thuju su timchibe shusawi tanale ma memongi sera da te ti gishule le rimsu korim chindu be zisu se shuni katiche Nansi lenga sanne shungchong ta kengin tinchong le khongki seda bemina gelong chuche da namshi rikpe tewagi namshi nyenda beyemi da til mimang yongki rangda rangi sasangsu ngensungi donlu tu dem ton nansi imda churi tunsibe sakongda chu tamda de shuma nansi imbe shenya mimang ngensungi donlu rangdo se sakongnalu hema churi tuni nyenka yodami takche beni ngensung tablam tengo churi di hantomo homle chu tamda jonida churi tunsi sakongna jonile zemgobda pamda lubetsugi bero alotsulu digi kole labjasu jingob kache dere 아님지가 추리 체니다 람달의 도비오니 년가유블에 펄수 두두베 만나 세준이다 지가 가데집에 조급 템바진 투뎀되니 가데집에 되 원진기 추리 튀니 년다 베여버진 투뎀된데 라디오다 장통 텔레 용들 톨레 네슬 수지니 텔레 년순기 라주 레줌베 베츠니기 된루 산니기 원진수다 지가 냠들 간다 제나 젬베 두 게진 툴로 롭데기 세다베미나 랑준 퉁게 토름 롭다다 게두 총릭 토름 롭다 텔레 직민 넘길 소리 토름 롭다다 셰럽제 토름 롭다츠나 롭종 레림 추긴나로 주주베니기 당도 여바진 랑수 유주 용들기 톨레 지다 수비 지체 케진 일레 지당업에 지체 응아춘 투나zem베 디벨레 롭딩이 동 케진 일로이 나루다 야나 데빌로이 롭룬 중이바 타케미 두 게진 툴로 롭데나로 유주 여미수기 케세 덴바진 시연 열생다 세도 랑기 땅톨레 롭종나로 자마 또나zem베 용들 톨레 유튜니기 돌로 용들 철고 www.rub.edu.bt 다 양진 http://admission.rub.edu.bt 나로 시나지 임다 유튜니 체ರಂ기 슐레 뮬렌 미베셈베 카슬기 돌로 익성기 뒤쇠컬 레골니 숨숨 이든 레골 든나로 대와 탑나셈베 두 긴쇼 체징기 세다베미나 회법된베 린들포츠기 조케다 버튼 뎁쇼 텔레긴쇼 쇼고 템플기 린두나로 자마토나셈메 린두기 익체수 www.bll.bt 기나레 파블렌베데 지다시비 지세 주담 도보 추세 주담다 깔마 숨치기 난글로 주고다 익체수 대세 도보 추세 죽주로 카치니셈메 카슬기들로 익성기 뒤서걸 레골nga 니nga 숨 레골 게 든다 니nga 숨 레골 게 구기날로 대와 탑나셈메 Shomdai rato yedo jog jurde zodi yubi silchu. Silchu suya chow nampa nasube zodi yubi. Silchu suya pangi tselu hyem. Shomdai rato pangi tselu. Ngoshin yedo jog jurde gi rangi zukamdu phem mase semkam yende totobe shabi. Pangi tselu hyem blueberry da pangi tselu strawberry gi tunki di bewachin chi jego suda chika seton tobe tuntubi. Shomdai rato di ngoshin chi imle ngoshin di gyudiye tuntubi. 시든 코체다 켈든 랭각 도들 켈든 레고 트롱사 룽초 익성기 세다 베미나 라펠다 랑틸 코실레 콜람 자기기 라비니 임레 돌려 도들 보용기 지다 숨비 지세 케치 숨레 지다 집이 지세 주탐춘 셴케기 둘각다 둘당기 뒤세수 투가 남난 셈베 데베 자다 마도 주밀로 도들 보용기 투기즈 바제나세 쇼아베임베 두 주틴세기 세다 베미나 회법된베 린들포츠기 다가나다 서방 점프 트롱사 봄당 텔레셴강기 사네츠날루 타워더 쉘터 DG 플랫폼다 셰드 조든 빈디 린든날루 자마토나 셈베 린들기 익차수 용들기 톨레 지다시피 지세든 이마추세 중이긴 난그 주고다 익차수 대세니마 추세 니다 깔마 숨줄루 겔레부 룽초 익산날루베 카치니 셈베 카슬기들루 용들 철고 www.tender.bt 날루 시나 셈베 두개 갑나 로렌체 메바 낙셀 메킨 레텐데 ngachirai rashine tandi meptam I naksil mekingi jukin chora alutsugi mete kamdanyam chemcheni sonampasugi jinkar raro metani chachagi tillo dinchebe pa metani megurphuni tangko chitum ka he ko michule tendi
jum imle dezumi nebela benile zemna zer labngi gi chi so de che karalu seutapni I naksel megi sunsa thombachin nyedap gi naksel yiksa yana timsung gakpa yana geok dakjung yiksa chulu nyisho bena tuchim laluchi megi chidiyu chim megi chiwi chukenya Zora lokta childa dembe Martimbar Shamida Sedengi lokchasu lalen mathab milu tende imda Melung jazi ki mechu namebe shani danzin mebar kame phuni Pyutini satani chachipem teni thabina meba mebe shamilu ten jumi chim meken jumi juni thablo lokta shipche pede ken shumitsu chonida lokta chiten yep mepsu tadi chokha chapshago tapdewachin chimna dupa chotil chu chugo chimto nibamda sumbam nalu jokjosi ekho nisum dechi dadibe shago lobur nisup ki tenlu chiten gole ten jotangi jawa bego chim me jumbi kap chim nana ibde dene meo chim dupa ki kambachin duchole chereikha olalum chigi pupde mardasu chibe chikhar ten jogo chegi gulagur migi simbachin sakhar ngijimna phajil chujil bebego chegi gulagur migi sinde yebachin jowi kap mihengebe barni imle joni meo kadim chibe chimna duba khiso bachin sargimsu chibe changi tende jogo dukjengi dupagi solo nyenka yeble dupa ulen beni meo tele chimsa chulu ke chapde nyenda pego gara kade jojo chikhar tenjugo ra chikhar tenshina julchin ang chi chi lekorgi thole mese desenda chikhar dewa thapko ngaradi dinam raberu jajiyu chojajiyuga amsu chajada chodu yagi lady gi kodin gi thole timbu wansisi kawaling happy home seminalu ko amsu chulu tha thanida chemchamni gi chongda chu chimbi kana du debe chongda jimidia ko amsu chulu rigzel gi chongda chu beshimle khora gi chulu rango rangdongbe de chup sonidi me amzui chajada chodu yagi lady dia pomi ewali tembe chupji chami tanina chenshu kimi khepsang mebi lady chi ime te tari nga jira gyakapnalu thari gi rikmado pantha da thitha chu yedira beru dari jongdal beminalu sumji bawachin asam tha zel sansam nali temi meji burazemidi kon amsu chu gi jongdal chu bedi labi kana tu te kon chu gi labdu zum bawachin ata nga jira pantha chulidi asam tha di choba tha chubese ime 다 nga치기 미겔 몽바디 베와진 nga치기 암수다 붐차찹 모슬라 암수다 붐차랍 쪼룹 존이기나 쪼룹진 존이기 다 nga치기 두게캅나 미디스 마파 가라 두그도니디 캐타 모슬라 아니 베오다 미디 릭셀 디수 미시베발라 마슈게라 다 펜나 베진 쳔 튀셈 잠디 타타니기 모슬라 데 리스크 암수수 ngachi bazalafa jobe anebe chebe khalabda tha mapale tha mashime dusi junila tadi namsemi lopam shuchi me ngarabi bewajinla kachimase ngadi ngaragi aigi be tenbe labji se junila te ane zumbe ai pamgaberu ngachiragi alusulu ngachiragi gashimidi tenjingubdi khachebal tani bendigi taniya chugube labbe teladachi na zimula ani thagi jongdar nasa te ngachigi tha bewajin te hamba sumdajiyula ngachigi drubigi pantha dele thuitha dele ani asam da ngachigaragi ngachigi hamne de mechigi thalame mechime ani asam gi tha ani thaksing bom dila ani thaksing sumdabe ngachigi jongdar jindo sishuni hema ani niktong changana ila ani Australian Himalayan Foundation se yubila ngachilo japjor namila te khongibe ngachilo mangil nambe te thaksing dusue te gara khongibe ngachilo mangil nambe te anebe jisu beisi junila te
또 가지기 아니 탁싱디 나나나 주부 미길도 같이 모셔지 가지 두비미드소 가디 중고 메이스라라비 아따라 감자지 루치갈라라 뇨베 가지라 띠르미디 룰루라 룸메 모슬라 아따라 띠루치가 따메메나라 땅가지 아니 숨치나 지숙주베 딘디 조소바진 모슬라 띠루가라 가지라 나나 류니메 발라 다 페르나베진 가지기나 암스차샵 종더나미디소 마슈라 다 아니 녜니 야델테 몰라 텔라루치 class chutam class ge chunita te layuk maybe kangel themi ansum chancha naombe dobla jongdar namba te anisulona se phento ni me bala te ansul phento bajin te da amsu chilu phento bajin china da garal phento be zasang mosla te ngachire inkile jumemina tela aidi te choyenden tata yubajin te zasang gara choyenden tanigi gogap thobi se mosla anisum chi shudolang ibe 라서 다리 좀 집어진 때 다리나 가지라 대 암수 찾아다 대 쪼두 대 레데기 카톨레베 대 다리 공 암수 대신디스 날루 베디날루 대 가지라 타타니기 대 정다리 진디기 베두 스슈니라 대 아니베베도 다리 코나 대천날루 대 공이 카톨레 카데베라 합도가 대 날레바 코다 정다디스 베 40날레 대 가지라 베니기 차지레 짬도가 대 가지기 날레 맞질린 주 베데기 베 평스 슈니라 당바라 모 샤라기 어지지 Lasla, ngaragi mindi bacin yang kain lah, de ngaragi id bacin de paon dilin lah. 때 다리 마바 날루 나부기 카톨레 때 다리기 다디날루 타타니기 델레 때 정다디스 비오메 디날루 때 가지 숨라 비오몰라 카 마도라. 다 ngaci ani 타기 존단나 배워진 라, 데타 ani 킵 초점닐레 구주베, 데 ani 타 진닐레 구주 가라 합지라. 딱 가지가지도 나치라기 모스당년 당부 배워진다 빵타구라 가지기 타타디기 비데비메 다리 가지가지라 이라 삽나루 가지라 합도신라 다리 날 배워지니 아삼게 아니 타 합돌라 아니 아삼게 타 합배보다니 빵타다니 첩다디 케벌 둘라 딱 가지둘라 오 아니 수다 당바라 모스 다리 마도지 가지두 세워진 날루 땡아지라기 타타니기 다 마도 데 빵타이메 티타이메 때 다리치 삽지 가지두 세워진 때 아삼 타세 디날루 때 공이 가돌레 마 아삼니 비디기베 땡아지라나 공 타미기 다 안숨지 공이 날루 바공메 다리 다 디수나 공기 정도 디수 벼이메라 다니 벼돌 가디베이나 디수 다 아삼 타기 꼴레 지랍나미 체 아삼 타기 배워진 아니 ngaci 배워진 젠탕 소소 배워라 빵타기 배워 아삼 타나 배워진 안숨메 젠고벨라 안숨베 댄 짜드스 가라 고벨라 댄 짜드스 베 델라니 베디스 틱틱 조자베 델레나레베 파타나 아나줄라나 네킵나 델라나 타중나 줄라네 땀나로 델레 팔레바네 타진스데니라 타진아니 롤베베 딱 뭐마디 아나루베 테니 뭐 가라 아니 타진이디 나루 히비밀라스 때 다리 뭐바 정더 치라기 다 뒤인벼 진가든지데 지는 베돌라 당아체 나로 타기 존더 베베 더숨 데지아슬라 더 숨기린로 nga체니 데심베라 시시라 다 날레파 몰라 데 나기 딘 정달 벼이가나 이미다 다우숨 데지 베누 다 정달아 할람 베차도미 몰라 다니 베바달루 다 체라 날레 정달 베차신 날레 다 양진 체라 침날루죠 때 아니 베베 디수 록다 초투드라 데베 얀다 디수 타디기 베라 총 베츠니기 다 차지레 잠도가 가디베 일아니 같이 같을 배웠진 아니 타디 당아치 친날로디 아스타미 데발라 같이 말하신 아니 다시 디수 bom고베 몰라 침디 춘고 베베다 답미 데발라 다니 ngacara amstis chalo chardis gara khadombe ngacara ani zonigi ani chizo istesu chaji samdola 딱 가데베 고츠니 좀 고츠 춘준님 통메라 나기 카톨리 배웠진 다 모슬라 마바 남삼이 때베 망닐이야 볼체토도 베 고니 좀 통메라 디수 고즈브달루 양진 체라기라 베스니 좀 통메 다 아니 킵디스기 테가입다데디 할람 뜨베발라데 안 잘라디스 연이기 테가입달라데 띠르데 아시 고니 좀메 통메라 사고야 고벨라 사고데 똑똑베 고벨 때 다리 마바디 콜레림 코딘 탑미디 나부도 정달지미디 다 리뉴이메 몰라 아치라 암수 차자다 제초루 레데기 카톨레 디수 차로 다 날레파 다 되어 차로 베디메 다나 정달 베 사심레 디수 차로 베니세 다 나부 지카베 디날루 타타니기 사고리존이기 차질레림리 나부 카톨레 슈와리 베도가 카데베 아니 디 슈와 피달랑아제 다 날레니 주두 베슬레다 록티랑아제 아니 좀나라 라 초팁 마버진 록티 제메올라 로 초팁들아 베고베서데 디날레 잡조리 있었습니다
다 뭐바 체라 배워진 나도 센스 같이 베디라 마라 또 투틴디 버진 침날로 타리타 델레 체가 쳔리 쳔비디라 다 쳔기 거리에 시비나 나이 올라 쳔 아스레 잡디라 쳔 다 젠모슬라 다 체라기 차로디수베로 뭐바 체 가슴지대 지일라 돔디기나 까라 돔 마치 돔디 다나가 저기 메람체 벌모 돔디 버진 같이 미게일라 메람 지집달로 nga chare kani michel ani meram gi tin tin ban gi shi mi lebe chi me bachin la hadu bala nga chi ka chi be lebe go bela lebe tin be shi sve ku som polo janga mi nga nela sange dungo gi lam ni dungo anel pe ma sig la jinja ni omai tha jungdan nang ka nela ni upar ma to putpa khai chi phil ga wala putpa cho phil ga ni choga ba pura himsang ken sen thani ni shoni khamu go chuk bagi lai chal ni mato ani bu tu haingka na mingan ni lai ga umtu ai tinam khan pang tharan chimla ni ota ga asami khamu an rana kola ni asami khamu e pokam ni mato ani bu ma paren me ga thurdam ni hana me ga thur khepar la inja ni brato umtu sosan e pokam da tu pang thakka shuni ren makam ni bu mang pogor la mela ni tu unda bu khamu baksho ni ren makam ni umtu gor bu mala ni ngam thurka 하는 게 간다 나당 피난가 굽삼삼 방렌 진짜 겨렌지 니 남남감 니부 엄또 고르반 말면 아이바 우마가당 무싱만 한바템 갈까 민감 삼삼가 부데 춤라인지 굽삼노고 미지부라 야 미지가 부라 길라니 그러면 아시도 고포 마송 시인지 온다고 한테 랑팀 남메라르니 또 리코블라 진짜 장때 남메라르니 니 온다 바이트 차로 바이트 purar adoptani later already bu lek botat ko khala inje ko maiga tuge hamnang kala ni mang pura bodang kira ga tin chura chuncha men ona dikko yom lek bot drang tin gotun lek bot deda minche 디 까왈링 락질 정다 빼항 디줄로 니동 케지로 시죽 베디앱 인 레림디날로 쪼라 미디 릭질기 정다 레림초 진도앱 임다 릭지기 레립 카마도 야카 주니 데치 진디앱 임에 당아치기 정도 한바 마로 주니 데치 유스 주니라 다 인기나 주로 두베 몰라니디 다 당버디 쳔점밀라 델레 타타니기 델레 베킹스다 ngaze ke ngaze zonigi 몰라 델레 메토 소중 베니기 선레라 고추디 추베 메토 소중 베니기 다니 메토 소중 베니기 땡가지 프로젝트 해마 SGP UNDP 기 날레 같이 잡죠 톱베 시숙베 섭질라 다안달랑 같이 종들 할람지 코 암소 더 부스카라베데 니제다치 니절 합베 양아치기 종들 진 섭지스 주닐레 SGP UNDP 기라 공기 같이로 잡죠 남벨라 델레 안달랑 같이기 아니유라 recycling gachira bedosojin da chala nim dusu ngachi chala sab zonigi mosla da perna bejin nabugi zisubela ani shoko dusu ngachi chala damadozo babre chungu zo mula da ani zum te gola ragro dusu gi meto dusu zonigi la ansum gara recycling ne yusu junila dele ngachi gi shamu sojong benigi shamu sojong hampani la shiitake mushroom da dele oyster mushroom annual dele financial literacy dangage atra labilo honsulo chomachap chichap sela te chomachap le chichap go khacheba mola kajum sanga chigi migil dira nale kho jongdar judu chasimdele te lokmidina joshimdele khonagi mise choni gi mosla 탑시 내갑 고바 몰라 아디베오다 데 총잡 고세 데 랑기 자상 choni 탑시 아니베 된 곳에 델레 entrepreneurship training se ani diso yusu junela ngachigila 라서 데 다도 데 코나루 데 암주 데센지티나루 데 쳔 잡니기나루 데 쳔 합디기베 두 수슈닐라 다니베들 다리 콘디스티나루 데 종다기 레림나루 데 카치랄 합도가 데 나레바 데 종달 베차짐나리 주 코나 쪽이 데 카치랄 베니기 데 디나루 나서레 탄도가 마치기 틸린스 베디기 평 수슈닐라 당바란 모시 책이 뭐지질랍나메 나기 민도 체메토 셀티닐라 nga tatu deso biochin bhabi binai te I biochin bemagasal shumarli te mo tatu sensi kachira bede chara na maumi inge mazum ji biochin chimna lu kachira yan kachira beton chimna di chimla bi ani viradila rishit kacham ta darimosla na te chemchamni gi chongdar bedin baba te kadimji de jiasiga kachira thapchi tatu sensi gi banan nalu chongdar bebedi tauchi da chekalansila nalu di
셈 차니 장 셈다 다또 배워진 아니 랍돌라 그슬람 난디 답셈슬람 돌라 답셈 합도 쓰시나 때 마바모스 제가 기다리 때 합베 때 롱어 담 다우지 되지야스노 도로 가dim지 되지라 디날로 합니기 뒤인도 다우니 딤지 디날로 치기 할람지 디 시츠니메가 가데베 다우니 숨되지 합이기나 난kin날로 시츠ung 노에리오일라 가라 시츠베 비니 리오일 때 모스 다리 나 정달 베 텔레베 사진을 주때 제라얀 록지가 조행하는 제라 때 쳔기 총가지 주 모스 단이 좀리 주 되니기 너살에 단도가 때 양진다리 정달 베 사진을 제라 침나를 잠지 대비 베니스나서 가데베 집에도 차지 내림리 잠도 나기 차지베진 다또 나레 합비 가랑랑기 리shum비 조미토 발라 로게올루디 아츠라베 딜빈 슐레베 아니비스니게 차지선 것이시나 다 질당 못다 진지be 오신 제라 침나라 되누 데다리지 아니 좀 빌합 대안이 베베도 정달되기 첼로 케빈지 가데베 온님 케빈 온 숨지라도 쓰시니 아니 합비 나지 침나디베진 같이 시미스르라 데베라디 데베라리 아니니 제미아 데베라소 네베미발 디 아니 합비 디 나지 라비베 다 질당 뭐 시기 버진 가데베 지나스탄도 다리나 방아 제라 마시기라다 암수 진이서에갈리 때 양침나라 데 모슬라 다니베 라야소소 남섬이 마베오베디 다니베도 다리 랑이라 데좀이기 라치 베추 때 아니베 베추 버진 때 망리야 들이 소츠니 뭐 아니베도 노사치 가데베 단도 아니고 아니고디 나남 섬심 가디 라니 라란 랑고 랑투베 소츠니 스노디 셈가디 라서 다리나 땡아 제라 암수 찾아다 데 조두 이야기 레디기 카톨레베 데 고딘 탑디기베 데 다리 고나 데 암수 데센지 데 디날로 쳔 잡니다 데랭아 제라 디솔 탑디기베 두스슈니나 다니메베 다리 다 종달기 내림날로 공기 같이라 탑도가 종달 디수베 사진을 주데 공기 카톨레 데 같이라 베니기 나서베 당도가 마치나는 마티린 수베기 평수슈니라 다 동아다 지갈루나 데쳔 때 하방미 때 적길 함이 시슈니나 당바람 못다 제기다리 다티날로 때 종달티 수베 다도 선생이 반날로 베베도 같이 다라 합수지가 아니질랍남 라스카린치라 다 같이 나옴벨라 다우지랍지아시라 때 고담바라 같이 아니 쳔탄이 시두발라 아니 디 탐벨라 때 쳔탄다디 같이 아니 다이렉 안좀 카샤나 멤발라 아니 같이 아니 쇼코나라 컴퓨터 페이퍼 시주메발라 다나루 컴퓨터 페이퍼 날합 딜랭 니마랑 같이 아니 파이딜링 실함메바 강타세 아나루 니마라 아니 딜합베 딜잠지 라인 타니길라 딜레 탐베 딜레 아니 디 아치치 장치베 딜레 따토디 같이 아니 답침 실함메발라 더블 스테이지 딜레 아나리 헤 딜레 같이 아니 합베 다또 합다니 주니베도 모바체 다리 체라 나온 따오다도 쳔점니나도 모바체라기 또베로 가디비 지데가 다리 나온 벨 하빙알레 또 탭지 가디비 오면 가디비도라 셰츠비가 모바치 안수 가디비도 나치 좀이 쪼랑기 쪼아 이메발라 진슈 데랑기 쪼아라 메바치 랑기 아니 쪼아디야 이 좀메발라 나치 쪼아라기 랑기 셈디 타나키 아니 라디 나기 고츠비 간레디타 타키 추비 베라비디메세 안좀 녹섬담 베베어징아치 미기 베마츠미베다 땡아 아나옴베다 니마디가 티쳔라비가 미토 점치 통통이라 티가디비나 구디비나 아니찰라디 피투치 베로 민타비두발라 티나옴베 간리디 로 아니찰라디 춤쿠치 베로 민게라 다시지 시주니빈라 다도 센즈 베어진 마바체라 데 같이 베디가 다 날레파 아니 합진날리츠 때 정달디수 베 사진날이 모스 다 제라 같이 잘 베니긴 와서지 단동 안 줄랍나 다 니마디가 마타차 침나라디 시주니라 때 아니 간디 랑기 맙기 다 톨롭 셀라메몰라 아니 톨롭디 람말람지라 때라 부지 팜빈디기 때라 좀치 베어진디 맙다 다 마블리어 레망고발라 라라 베자 츠미메발라 자차난돌라 티 마기 톨로블루 텐디르 베어진디 알룰루야 아치치 토포니메발라 안빈디기 나기 베어진 아니디 쳔 합심데 때 안줌라 디니멤바 다 아넬리아타 라탑 쪼기 베 델리 쳔기 송어레
chu dele rangi ship thon thodi rolya tin rangi buji disuya tin be darina badi pechal habbe zagop sira mindu bala de ran zumchi be chuba jindi ranlura phen thoni me si judu te dari dangusum de chi tanalu jongdal beni medani bedalu anamji ki banalu te karashi sunni sumchi some kadebedu anzum na de la chabni zum thomela ga chibse jinda rang ngema bebe ganya meba nyamnyong ganya meba an bindigi achichi shi chubadi da jachale byo chini ngapchu denchi di shi chub zum jirai si juni na ngai khantale ba chinda te anale rangi to akebe rolibi gi gachite mi di lejum benin gadibi na gudibi rangi to adi henki rab ani tin bebe jarangi maship machas nubala machimigi zomi tsora rangi simdi ani tinshuki bebe wachini shi chu serna da juji mo shega tole dari da anizumi da jongdari kokap de tobe bedalu de charagi katoli beru yanjin ngachira ki ama shuji dari amsu gi katoli beru te laji misoe gali chimnara de mo shogoji be de bela de wimela tani be member be진ale anizumi gi jongdari bewachin te jongdari di da kejinale chu rangi beru 총가리 chu te mangilgi teru beru ran doramre be besuni mebala tani be bedalu disoya nagi katoli no saji kadebe tando anislabnam yes ta anzum chem jabe ganle di ra anzum deni me bala te madewa ra alu disulu labjari jin te anzum me mare pechara ta deni men mares te anzum bego ra zomichu rangu chani meonse ra bewe ganle di la tha khebira bego se anzum chi las da zumji beojin tena tengajara temjamni kinalu da de lobdemba de lobe sonamdoji sishunila da nalu duwasro ni shobela dari kon da jongdal gilerimdi da dün beojin kademchi 대지기진로 땐도가 데레 공기로 같이 다우라 땐도다 뭐봐 스크린치라 대즈는 고금 남들로 나 사출라 다 코너기 다우 시기 남기나로 함니 미디 되고 원주 기라 수미 시슈를 다 아니 다우 숨지 대지기 만날로 공기 다 원주 잼니 되고 잼니 다 기라 잼니 다 한바 숨나 이메 뭐라 다니면 리수가라 리준베라 공기 잼 춥베라다 셰춥베라 배운거다 가디베 온다 아니디 에와숨베도 시슈니빌라 담바 가디비도 담바랑스기 쪼 델레 니브랑스기 디시나온디베 사게임베 합라 델레 랄루치 데베라 더 잉글리시네 베오치 템파스 시슈메블 아니베 오메도 다니 가디비 인사치루라 코네기 쪼라 이베베오진 다우지기 나고나노 띠고 원주 코네기디 찜츠비 좀 시슈니비 다리 콘디수 때 가데베모라 다 잡조르기 태가 벼진 가데베 에 톱디나 양진 코르미 동법이 땐도가 디수 가데베 땐도다 마가 다우지기 나고나루다토나 암수샤샤다 추르위알 길리디기 카돌레벨라 코네기 제로 시기지야마 포베 다토 합도 시슈니비 다리 암수 찾아다 쪼드비하기 레디기베 디즈미 릭질 정달 레림날루 주두미 랄루치 코라 릭질 정달 가베미 디날루 총가주 쪽디 총라주 레줌 조미야예 이메 레림디 체제라 고덴탑도 예블레 질당 두비 암수주 강일 폭디 예미다 라요 미미츠 잡줄수 진도 예 이메 두 겐쇼 체징기 세르베미나 퀸셀다 저널리스트 나루 데든다 투릭 체체 템플기 든도 파튼 베도숨베 헤마 도툴 각담 베미데든 웨벌덴 베린드포츠기 린두르기 익체수 tender@bll.bt 나루 츠나세메 단도 징기 린두르포츠루 린두르투치기 콜레 다글 베니 인세메 카세기 든로 www.bll.bt 다 지든 굴레콜 든지 든게기 나루 대와 탑나세메
ru chanda lezing setup bemina yebob dembe rindurpa chugi isagi na che temple gi rindur na chama to na se shuni rindu yiksha chu isagi tuseka khorup desenale topsuni imda yiksha chu jida jibi gi jise dun toba chuse chutham da phegi na ke chugobda yiksha chu desi toba chuse chuji lo khapchi ni se shuni khasel gi telo isagi tuseka khorup desenda chiga lekor ni sum ni tu lekor da yachin lochin khajang procurement bbs.bt@gmail.com na lutewa thapna se shuni ai kajina ngaji chimde shubera paimena ngadora dochi Disayum mete domongo dasasui 아스칼레 더레 사염 디잡니기 인가유 디 마차베 해마 nga차라 치가텐 되게 조바조게 슈슈 알루츠 담추루 짜미사윰디 차츠기 초이가 담추루 니예 카디파이 잘라츠야 가라 사카 비텔라 데 카자 사윰 잡다 체수 가지라 베 사윰 잡다 ngana미 사미 조데 구두 한기 부디 되지라 초구두 한기 부되데 티타라타노 게멘 달레 마찰라 비옴다 구두고 마틴닝 인카유 다 다른 어찌수기 사윰 잡이갑 인순기 탑람다 사윰 마제비기 헤마 갱인 각탑로 가데베 다디 벽업 있나 대수기 콜레 랍니 사윰 제미디 사오기나 림 투비켄기 사이텐 용잡 빠추미들로 사윰 셀랍 잠링디나 아따라 사윰디 짭짭사라 딥이 인루 테테 용슈 충밀레텐 미츠기 미초 테테든 사윰 슈베 짭밀레텐 침lâm 잘라출루 뉘프마체 마켄다 미체솔루야 바르체짭이 사윰 치르 케치수기 셰도솜 배워진 ngajirai 두게캅디 사윰 주세이 사코나 취드 요세 이메 ngachi tubi mise gaaragi sayum shube chabda dadi gadebe begopina lejumbe hagogo gelche 춥치위 사윰디기 메겐다 시켄 마수베 뜨니다 중이 수야 나미 사미 맵담이 sayumdi nindada chebbe ditse nimcheda sani dikhachapni imbe sewi phochepa mitsuduyeble nam chaunga kagialab mishe 이루 ngaji기 nginsu 탑시수 ngendik bede 데이골레 고든수 배워진 마긴다 시킨 준일레 레샤기 멀파페수 sayumgi meken keksobeni saru chozumbe chukyoni laasokbe kenginchu junilu juken beui ngaji기 탑시 가치라 두고모 침수 잡다 연소다 뎀베 잡고 chimrena zathangkengin zinjongi charjire ongopta duida tusu nyenkachengi sagolle tendi nyenka mebi sakajoni jangwatsu bego 용 잡다 빙인 유비 잘라 가치라 옙다데 진지 소샤고 지 유비 잘라다 차tum 조토비 잘라기 릭수 한고다 반둠골레파 가노사게 샤네며 랑예세 정고 유비 멜로다 잘라수 진지베 소디샤고 멜롱 자시다 lokmi chuthap kyunju yemitsu chokhachap dishago chimgi nambada jamchuna kadam bom betindi yebachin disu chokhachap dishago lobur kenginda menjugi chasensu jadi beshago sayum chabikap ngachigi khachira begopmo sayum chabikap chechimna imbachin nanarade namdo mala sayum chabikap chimgi chika thende jonemeo kade jojo chokti 되티 야나 까치치기 올로 주심래 데이까마 딘디베 숭데되고 디티 메버진 자다 까우촌 메비 사고나 송심다 구토굴 도페 야나 인수다 덴비 잘라치기 푹데되고 구토분이 잘라가니야 마토바진 초레 럽기 구토부디되고 고추다 잘라지진 잔디 예시 올로 되니며 잘라다 셰자데 벼옴다 마킨 잡니 닝카엽 마세 세니 닝카야유 nungkur tambi kap imbachin dichole nungkur kakti dego lam joiga imbachin dichele chawa dego chim shi loktha biose sakhole tharisa kaniya mi bi sakha jogo den mip chaktamda zetam chulu lotedi deni memba
kha chwe wanzin ledi tsugi tangmi chabdalu nyego ngara di dunam rabero tajibe yu chu tajibe yu ga Yatsin choge ni dromi pema juni shisoda Kordo kandro mangbis kor chigi jisoda drogi Jingi lapshi shisose guru pema sede Om ahum baza guru pema sidemu 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 Paro rimpong zongi talo gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nobki kyeba be yumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin dugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi tenlu shendi yupta chilo chiktong gubja dugchu re kelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu dari tu gelyong temten khandi nana thokche dun yubda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapchi yuble mimangi chache sei tenchibe chithong kedo yubi Kazampa everyone, welcome to BBS News. I'm Kizawamo. In the headlines. European Investment Bank assures Bhutan of investment support in solar energy and hydropower. Southern areas at more risk of earthquake damage finds study. And the much-awaited works to replace old bridge connecting Bajo and Kurithang begins. The European Investment Bank has assured Bhutan of its support in the areas of climate action and renewable investment. The EIB Vice President confirmed this during Prime Minister Dr. Lote Tsering's visit to the EIB headquarters in Luxembourg yesterday. EIB is the world's largest multilateral bank and leading global financier of renewable energy.
According to a news release from the EIB, the visit provided an opportunity to discuss possible financial and technical support of European Investment Bank for new solar and hydropower generation projects in Bhutan. The visit also explored potential future EIB support to scale up renewable energy, reduce energy use and cut carbon emissions, improve sustainable urban transport, and adapt infrastructure to a changing climate. The European Investment Bank works with partners across Asia and around the world to accelerate green energy, reduce carbon emissions, and adapt to a changing climate. The EIB has provided more than 5.2 billion euros for climate action investment across Asia since 2018. Kiletem for BBS News. It came as a respite for the people of Dzongkha village in Tashiansi when the 6-kilometer mule track was constructed some 2 years ago. While the distance has been shortened by about 2 hours, the narrow and steep track has become risky for the travelers. The mule track is the only route that connects them to other villages. The people, along with their horses, travel through this trail to reach the nearest road point in Tesogyok Center. Easing the burden on farmers of reaching their produce to the market, the mule track has become a lifeline. However, it's a struggle to cross the narrow track. We face difficulties, especially when we have to transport potatoes, as we have to use more horses. As the mule track is small and narrow, people traveling down have to wait until other horses reach the point. Moreover, there is a cliff and the newly developed mule track. When horses pass from both sides, there is not enough space to give way, so the risk of accident is higher. We would be grateful if the present track is widened. Before it was difficult. Both people and animals faced difficulty carrying huge loads. We had to move early morning, but now the distance has been shortened by around 2 hours. However, going by the recent Gyeoksok Day, the problem is likely to solve soon. The problem was also raised during the Gyeoksok Day, which was conducted recently. And accordingly, we have allocated a budget for the trail redevelopment work in the next financial year. The mule track benefits around 50 households in Dzongkha village. Tashiansi district supported the construction of the mule track with 2 million Newton from the district development grant. For Sunam Dargi in Tashiansi, Sunam Pem for BBS News. With the construction of the irrigation channel nearing completion, the Bhutan Livestock Development Corporation and the people of Samrangyok in Samrup Dzongkha are expected to get enough and clean irrigation water within a few weeks. Until now, most of the farmland in the Gyok were left fallow owing to water shortage, and some animals even died at the Bhutan Livestock Development Corporation's farm due to water contamination. The construction of the intake structure at the new water source Kala Nadi Chu was completed. For now, the laying of the high-density polyethylene pipes has yet to be completed. The new water source is located about 3 kilometers from the existing source. The pipes from the new source will be connected with the existing distribution lines. According to the Gyok administration, the existing source contains coal which often blocks the pipes. Gyok officials added that the new source is less likely to get washed away by flood water during rainy season. Samrup Dzongkha District Administration and Samrang Gyok are providing financial support while the Bhutan Livestock Development Corporation in Samrang is executing the work. About 95% of the work is complete. The construction of the irrigation channel will benefit PLDC and the community. After getting the water, villagers have also agreed to do vegetable and other agriculture work.
Villagers can cultivate paddy and vegetables. For BLDC, the existing water contains coal and causes more animal deaths. With this new water source, it is expected to benefit both the community and the farm. And the news of the works nearing completion has come as a huge relief for the farmers of Samrang. Krishna Rai has 2 acres of paddy field, but in the last 2 years he didn't cultivate paddy due to irrigation water shortage. We kept the land fallow as we didn't have enough water. Without water, we cannot cultivate anything. I am planning to cultivate paddy if I get enough water from the new irrigation channel. We will cultivate paddy if we get enough water. Now the COVID-19 restrictions are lifted and we will get laborers from India at a cheaper rate. According to Samrang Gyok administration, about 40 acres of fallow land will be revived this year. Samrang Gyok has 56 households. The irrigation channel is being constructed at a cost of 11 million Yultrum. For Kilowattu in Samrup Dzongkha, Trongsa, BBS News. If the country is hit by an earthquake, the houses in the south are at a higher risk of suffering more damage. This is according to the findings of a 6-year project on evaluation and mitigation of seismic risk for composite masonry buildings in Bhutan. The project is recommending households in the south to construct houses based on the newly developed construction manual. According to the findings, one of the main reasons for southern region being at the highest risks is because the depth to the main Himalayan thrust from the surface is shallow in the south and increases as one moves north. The main Himalayan thrust is formed due to the Indian subcontinent submerging under the Himalayas. One of the main results of the project is the seismic hazard map, which provides information on the earthquake-prone areas in Bhutan, including the rate of intensity. In the future, we plan to establish a research institute of traditional structures to carry out further research activities. Past earthquakes have caused significant damage to both life and properties. According to the data with the Department of Disaster Management, the earthquake in 2009 claimed 12 lives and damaged close to 5,000 rural homes. Similarly, the earthquake in 2011 killed 1 person and damaged close to 7,000 homes in the rural areas. So in order to provide measures against such events in future, the project gathered data and results from various experiments and studies to understand seismic performance of traditional buildings. Besides establishing research institutes, the project plans to disseminate information regarding seismic resilient construction in both urban and rural areas. The project also plans to incorporate construction manuals for stone masonry and rammed earth houses in the Bhutan Building Regulation for seismic resilient construction in the country. Sringdiki for BBS News. To discuss more on the topic, we have Kunzang Tenzin, the Deputy Executive Engineer with the Department of Culture in the studio. That's Kuzampula, sir. So let us start off by understanding who the relevant stakeholders are and what kind of responsibilities are each relevant stakeholders taking to ensure that Albanese homes are earthquake resilient. This project named Project for Evaluation and Mitigation of Seismic Risks for the Composite Masonry Buildings is mainly initiated because of the lessons learned from the 2009 and 2011 earthquake, where our traditional buildings are hugely suffered from many damages. Yes. And here we have collaborating agency from rural government Bhutan side. We have Department of Culture and Dzongkha Development, then Department of Local Governance and Disaster Management, and Department of Infrastructure Development, then Department of Geology and Mines. And at the same time, we have Japanese universities and institutions, about 8 of them we have. And this project is mainly funded by the Japan International Cooperation Agency and the Japan Science and Technology.
Lasla. So now, the story mentioned about how the project is recommending people to construct houses based on the newly developed construction manual. So could you tell us a little bit about what this construction manual is all about? In this project, we have mainly three outputs. So Yes. one is related to the geological condition of our country, where the Department of Geology and Mines have mainly involved in this research work. Then they have come up with the seismic hazard map, as well as they do on the seismic monitoring network in our country. Then in output number 2, we have a Department of Culture and Dzongkha Development and the Department of Infrastructure Development, where we mainly focus on the buildings structural to see the structural condition involving the tests such as the full scale test, shaking table test, then material test. Through this, we have come up with the construction guidelines, as well as the pamphlets and manuals, which is very easy to refer and is also easy to carry. Then output number 3, we have a Department of Disaster Management, where they will mainly they are mainly focused on the awareness program, such as how the earthquake happens and what if earthquake happens, how we have to react and respond to these things. Lasla. So now the question is, what about the what about our Bhutanese houses which were already constructed before this construction manual was developed? Do they conform to this manual? Through this study, we have mainly came up with the two, focusing on the two kind of structure. One is for the existing structure. So the existing structure, what we have to do is now to make more seismic resilient, we have to do the retrofitting works. So for that retrofitting works, we have studied the mesh retrofitting, where this mesh retrofitting mesh are locally available. Yes. And we use this mesh from both from the outside and inside wall for in both case of stone masonry as well as the rammed wall. Then for the new construction cases, now if you want to construct the new construction houses, traditional houses like rammed earth and the stone masonry, in both of them we have introduced a new technique using the seismic resilient features such as RC band, then vertical reinforcement. So this kind of new interventions we have came up from the experimental tests and all. So now the project has ended, and now a construction manual has also been developed. So from here on, who is going to monitor the construction of these houses? As of now, we don't have any proper monitoring system, but what we do is we have. It's very important for us, the government agencies, to make the people aware how to build and how risks the traditional structure to the earthquake. Then in this case, we are planning to do trainings to the engineers, then technicians, as well as to the local craftsmen, Pazo, then Dozo, all of them. Then we have planned to carry out this in next 5 years. Yes. And we have also came up with the structural calculations where we have where we can calculate the seismic strength of the structure by calculation, as well as then we train them to how to do those calculations and all. So these are all the future plans. Yeah. Okay. And to add one thing, we will through this project we have established a laboratory, a test laboratory. So in the future we are going to establish a research institute for traditional structure, whereby we will be collaborating with the Royal University of Bhutan and as well as the International University, where we will continue carrying out this kind of tests, continue carrying out this kind of test and keep on improving the guidelines and the manuals. Lasla, thank you so much for your time. Thank you. Now, moving on to our next story. To have a convenient motorable bridge over Punatangchu at Kurthang in Punakha has remained a long-awaited dream of the road users. Due to an increasing number of road users, the current single-lane Bailey Bridge over the river poses high risk of accident. However, the issue is expected to be addressed soon. The works to construct a concrete permanent bridge has been awarded to a contractor. If everything goes as planned, the bridge will be ready for use by the end of 2025. The bridge connects Punakha and Wandipojang.
Skinfin Bailey Bridge, constructed in 2003, is quite narrow, making it difficult for vehicles to drive through and posing risks for pedestrians. People of all age group and even animals use the Bailey Bridge with no other alternatives. Moreover, some portions of the deck have developed rust and holes, making it unsafe for pedestrians, especially children. Likewise, vehicles have to wait at one end to let those coming from the opposite direction pass. The Bailey Bridge has a carrying capacity of 24 metric tons. Road users and traffic in the area have drastically increased after the construction of the secondary national highway between Kurthang in Punakha and Baju town in Wandifodrong. All of our people travel through this bridge, but since the bridge is narrow, there is a high risk of pedestrians getting hit by passing vehicles. Pedestrians have to climb on parts of the bridge quite often to let the vehicles pass. Our children have to walk along with the vehicles on the bridge. There's a chance of them getting hit by vehicles since there's no space for walking. Out of such fear, we have to drop our children to school in the morning and pick them up in the evening. Moreover, some drivers drive recklessly on the bridge. Therefore, it is risky for our children. The old Bailey Bridge is almost 20 years old now. The new concrete double-lane bridge with pedestrian footpath will be constructed just above where the present Bailey Bridge is located at. The construction of more than 100 feet long bridge is financed by the Government of India. It will cost 320 million yutam. Currently, river draining works and setting of labor camps are going on at the site. Two private construction companies are carrying out the 32-month-long project in two phases. One of the company is taking over the 5-month-long bridge design works, while the other one will be executing the construction works for 27 months. Our this thing is to make a permanent bridge. A permanent bridge means RCC bridge. RCC bridge, and then it will be of double lane, and then there will be a footpath on it. This news has brought smiles on the faces of road users and nearby residents. We are extremely delighted after hearing that the government is constructing a convenient bridge here. All the people are happy now. Of course, we have a bridge in Wangdi over the Punasangchu connecting the eastern part. But we do not have any alternative bridge if something happens to the bridge in Wangdi. So this new bridge in Kurthang can be an alternate route towards the eastern region if something happens to the existing bridge. Once complete, the new bridge will not only benefit the commuters and residents of Baju and Kurthang, but also the people of 5 Gyeoks of Punakha while visiting the Dzong and the market. For Chengadoji in Wandifodrong, Sringdiki for BBS News. Now, in sports, the Bhutanese Kho-Kho men's and women's teams are taking part in the 4th Asian Kho-Kho Championship being played in Assam, India. The women's team defeated Malaysia in their first group match played yesterday. The men's team lost both the opening match against India yesterday and the second match against Nepal today. Kho-Kho is a tag game that originated in India. It is played between two teams of 12 players each, with 9 taking the field and 3 as substitutes. The Bhutanese team, consisting of 24 players, along with 8 officials, is competing against teams from Bangladesh, India, Indonesia, Iran, South Korea, Malaysia, Nepal and Sri Lanka. The 4th Asian Kho-Kho Championship, which began yesterday, ends on Thursday. And now a reminder of the headlines. European Investment Bank assures Bhutan of investment support in solar energy and hydropower. Southern areas at more risk of earthquake damage finds study. And the much-awaited works to replace old bridge connecting Baju and Kurthang begins.
Now, the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology. Mostly cloudy weather with light rainfall is expected over the country during the next 72 hours. Thunder, lightning and gusty wind are likely over isolated places of the country during the same period. Light snowfall is also likely over high-altitude areas and passes during the next 48 hours. And this is all we have for you today. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, Twitter and Instagram. Thank you for joining us. Goodbye. The online application portal for College of Natural Resources, Kedu College of Business Studies, Jimmy Namgyal Engineering College and Shiravji College, BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and BSc in Chemistry will open on 22nd of March and close on 5th of May 2023. Class 12 pass students of the 2022 cohort and pass year students who have submitted their documents to RUB can apply for both higher education grant and self-finance programs if you meet the eligibility criteria announced earlier on the RUB website. For online application, you may visit at www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. No applications will be entertained after the above deadline. For further information related to admission, please call 02332707 during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from the small class contractors for the construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platforms and shed under Dagana, construction of foundation for tower, shelter, DEG platform and shed under Sapang, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Dampu, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Trongsa, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Bhutan, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 1, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 2. Tender documents must be submitted online on 7th of April 2023 before 12 noon and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. in Central Region Office, Galifu. For more details, please log on to www.tender.pt. The Bhutan Lottery Limited invites bids from eligible Bhutanese firms for design, printing, binding, supply and delivery of paper lottery tickets. Interested eligible bidders may download the tender documents from www.bll.bt. The duly filled tender documents should be submitted to BLL office within 10th of April 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further information, please contact the AFD BLL at 05253087 or 253089 during office hours. In line with the weather forecast of the National Center for Hydrology and Meteorology, the Department of Local Governance and Disaster Management reminds the general public to remain vigilant and to stay away from low-lying flood areas, riverbanks and streams to ensure your safety and that of your family. Furthermore, the DLGDM urges all to take the following safety measures. Be aware of the history of flooding and landslides in your area and take precautionary measures. Do not go near the rivers or riverbanks. Flash floods can occur suddenly and without any warning. Schools and parents should regularly and strongly advise children not to go near rivers and streams. Avoid all unnecessary travel and in case you have to, exercise extreme caution as the rainfall can trigger landslides and falling boulders. Be on the alert and listen to radio, television, online news for emergency related information. Cooperate with local authorities to ensure efficient and effective rescue and relief operations. The Bhutan Lottery Limited notifies in continuation to the notice inviting tender for procurement of IT equipments advertised in Kunsal and the Journalist. Due to the nationwide lockdown, BLL informs that interested bidders may submit your tender documents in soft copies protected with passwords to tender@bll.bt. The bidders will be contacted on the opening date and time for passwords. Please visit BLL website www.bll.bt for detailed tender documents as announced earlier. For further information, please contact Administrative and Finance Department at 17907178 during office hours.
The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of furniture. The complete set of bidding documents can be purchased from our procurement section during working hours. The tender documents must be submitted to Procurement Section, Head Office, BBS in Thimphu within 7th of April 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further information, please contact our Procurement Section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. Here's our lineup for March. In honor of the 3rd birth anniversary of His Royal Highness, Gyaltse Jigme Ugen Wangchuk, Drukten, Bhutan's first full-length animated movie, will be aired for the first time on television on March 19th. Kuzu Kids is back with an exciting new episode with guest host Ginga Rinchen Dradol. In Ngalusung Chitang, learn about rammed earth houses in Pema Visits a Rammed Earth House, produced by the Department of Culture and Dzongkha Development. In new episodes of the Bhutan storytelling series, Sing Sing Yangdunma, The Man Who Was Saved by a Dragon, and The Tale of the Goat's Tail will be read by well-known personalities. And the 2nd season of the Green Renaissance series will air in March with all new inspirational human interest videos by the African Renaissance Productions. Find our entire program list on our social media for the detailed schedule so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3, learn something. Rinchen Zangmo is a courageous mother to 3 daughters. She has been living alone for past 12 years, providing for her children without much help from anyone. I am Rinchen Zangmo from Gangfu. I have been living alone for last 12 years. I have 3 daughters. The eldest is 18, middle is 12 years old, and the youngest is a little over 11 months. My parents helped me raise my firstborn. It's difficult for them too, without much income. She grew up with nothing much. It's the same story with my middle daughter. I could not even afford the necessities such as cloth napkins to wrap her in when she was a baby. As for the youngest, I could buy napkin only twice. Some shopkeepers were kind enough to give me some free cloth napkins. Other times, teachers and acquaintances hand me down napkins of their kids. 2 of my elder daughters were born at home. Youngest was born in the hospital. Then I did not even have a napkin to wrap her in, and luckily a stranger gave me one. Raising kids is difficult. I make my income from selling vegetables like potato and radish. I wake up before dawn and do all the chores at home, and when the dawn breaks, I head to school to sell my vegetables. I get 8 nultram for 1 kg of potato and 3 nultram for a kg of radish. Now with the sickness, it's tough. It's hard for me to even provide uniform for my daughter. So she struggles to provide for her daughters, especially her only school-going daughter who is studying in 5th grade. langlip disugo shampoo disugo ani goptalu ailu tete lang koljamni tele ai tiru mathoba kau chemela. Fathers of my children don't help me in raising the kids. Being a woman without any support, it is difficult to provide for my family and for myself. I have not calculated the expenditure for my middle daughter, who is studying in 5th grade, but I guess it exceeds 1,000 per year.
She says 300 to 400 nultram is not enough to buy all the necessities. As pocket money, I give her around 100 to 200. I cannot afford to do more since I don't have any reliable income. Sometimes she complains to me saying she runs out of soaps and that her shoe is worn off. Sometimes she would have bought things from the shops on credit. I could pay her last credit only recently. I cannot afford to pay her credits, and at times the shopkeepers are kind enough to waive it off. Apa ya mini digi nga lupta na juwe kap ai jamchi bini digi nga lupta na joda lukemi gaya unimi ro disubya chen apa da ai yini digi lupta na lu kewa joni dula ro disulu di apa da ai wombe to disu kewa oni dula Rodi suludi apada ai heavy cup ngachia rodi suludi apada ai heavy cup ngachia ngaya apada ai chegunoti dindira dimela rogi apada ai thombe kable ngaya ngugunomela rodi sugi ajim disudi class 10 12 disu le qualify jobe ro disu qualify jobe tiru tete la heme ngagi ajim biwajin class 10 le qualify majob lete rogi alo tabe depta maludi tiru mijimbela rogi ajim disu pale fajote kapse disule shabaumda ngaludi kapse disubaum omimindila. To make the situation worse, she, like most people in Jurme, faces water shortage. The main source of their water is rainfall, which is barely enough for drinking and cooking. Ngachi ikalu chumi bikangele ngachi luptana biwa chen nga daurere lu su cha sum re chuni ye ngachi ikha biwa chen daurere na su chachi jamchi chugop theme tere ngachi ma biwa chen gola ya hingsa se be chuni ye na chimna biwa chen ngachi gola ya chuni gi chumi thobe ngachi ma biwa chen gera chugi ngachi ma biwa chen hosta gera chugi chani na biwa chen chimya chugi machuwa kamlu sisibe degop themela. Rinchen Zangmo is not well. She does not even have time and resources to visit hospital because of a little baby girl. My whole body aches. When I fall sick, I feel dizzy. My breathing speeds up. I have low appetite, fever, weak legs, vomiting, backache, and shivering. Sometimes I have to be bedridden. I've been to Mongar Hospital several times. I did checkups and they told me the name of my disease, which I forgot. I did medications, but I'm not getting well. They asked me to return, but I didn't, because I don't have money. Moreover, it is inconvenient with the baby. Ngampugi ni morang rinsin sangmogi netang ki college juro weochin morang alogi apa midi birurang ni karimchi kawachadi birurang chumi dele jen jingila beguru norgila beguru kachi begop yirurang alodi lejumberang ninji dang jamba dang ninji kedigebe ni lejumbera dagzin tabbe sonu si junila ni morang alu sum yela bum sum dele apami dele jen program bimi gerang medibirurang
모랑기랑 싸긴디 딜레 슈레 로 겐슈조다 딜레 라베 마스웨 네탄 헵달루 딜라 알루 디츠기 소고베 시 알루 디츠기 소미나 시 노디 딜레 모랑기 싸긴베 알루 디츠 다진 레줌랑 탑노 시슈 중기 스주당 lamluk tara alu sherik naya sa gendegebe sudo dato di chidi chungudu chidi kalas chutamle dile kolishma thobabe debe du sijni chidi dato kalas jina tawe gana du chidi dato chungube lejumber dazin tabdo sijnila. During school breaks, her daughter helps her with household chores and gives Amrinchan company. Nga ika heptalu nga ki ailu charu biniela ailu charu ka chibe mo sewa chen chu oba jodola sing thua jodola ngi num taniela ngi nga nurzi bejoniela. There is light at the end of her tunnel. With the help of Tarayana, Amrinchan could be living in a new house soon. Despite all the hardships, Amrinchan and her daughters are happy and quite content in their little world. She is doing her best in providing her kids with good life and education. It's a great thing that hope is free in this world, and Amrinchan for sure looks hopefully and enthusiastically towards her future. example ngaming the incidence level nga dato 줄미 기억 목당할 지역이 적밥에 자주도 수준이라 다토기 사고디 배워진 제가 저기 각기나버 싱리스 레벨라 아버지가 또 같이 싱리스설로 취가 숨이라 집단기 대마 배워진 숨 누르르베 눌라 다리 값지 지감수 집에라 대찌기 민디 거칠이스 라멜라 대찌기 장날이 있어 대찌기 품동으로 있어 대니 민다고비 줌친디야 아니베 멜라 코치세미디 당불에 지세도 발라로 리리 집에라 아니 코치디 맘베 달사비아서 버진 아니 코치리 세미디 맘베 데미 있어 게슈츠기 네베셴돌라 데 게시 코치디야스 마 뉴스 집에죠 데 장라디 맘베아서 버진 장라리 세미디 bombe 데미 있어 취아치 bombe 데미 있어 데 품동리 세미디 같이 갖기나로 신지라 데 종하다 인기나 같이 라비나디 가 주님이라 주미셰베 행사스비 같이 샤춥 갖기나 버진 품동 신슬라빌라 아니 짜월레 신디기 품동리 이슬람일로기 데 같이 갖기나로 데 같이 나가갈로 입지 개치 두대 질랑돌라 아니 강루 같이 축감디기 베강일 bombe 테사디 마송라 인주기 데 해마 로게슈츠기 게슈츠기 라멜라 로 밀로베어치 참 숨주 십지데 지야서 오니멜라 아니 강루 추가라 깜베 진치고 투시이세 데 아니베 시슬 둘라 데 데기미도 다루 게슈츠기 가데베셰 모세어진 데 로기 차샤 네백 담푸기 게슈츠기 네베셰멜라 데 아니 디 같이 남 자기 값수 추야스 중급에 대비이세 데 긴기 값수 같이 bombe 데미세 긴기 값 bombe 데미디 네다시다투 같이 날루 로공디 대비이세 데파 같이 남 자기 값을 중고 조금이디 샤추다 시간로 데 아링기 짱라 잡아 조달루 내다시다 봐 조달루 같이 나추에 중고 조메에세 나 게슈츠기 네베 차적기 디베 네베 셰멜라 띠로 다르나바 캐족츠기 담당 준비 배워진 같이기라 데 같이기 데신 고시진 시술레라 베아니 준비 닌베 같이기 따우달루 데 자기 디슬루 신디수가라 데 주국기회 강베 라 맘비 데 취까나 예비 신디수기 라 맘비 앱다라 말레 춤만베 템달루 디 감도 좀 저희 세신이라 다또 남 김베 데비 갑루 디 취아친
bombe temidi te sing lame te namseme chi yama temba ani bom tendo mena se ngai nebe nomela Kiming te malamoin nga lop na sumpana lapdo nga lo chuthamyasi datu chu lembaje nga chu jari chamchi ba chube charu yin zumbe ba mi chube nga chu lembajo da charu danchi kha chimcheni gi kole lo la bejuni nga chimcheni gi gasho lera football in nga football nga le kipal beda lu ball le shumbera zube Miki mikpe ma chota in nga lo prim sipana lap in nga pecha jurmi lo dana lap in nga da to chilem bajo da lo da lam khacharu ta chika khalap da gai nga ba mi chaki chi di ba da ludume Nigi mi sona pen mo in nga lo chusum lai nga jurmi lopta lulap in nga lobrin nga palulap in nga chulemba doba da chiru jo in nimchi na lu chani re jo in doba chusere tete du din hanim chiljo nga chulemba jo da licha chusamba do tete nga bado ja chusamba do badalu nando me ming sange churu in nga lo chusam langsui nga lopta jurmi lopta chuana lapdo nga lobri mi sipana labin sunum chine zumbi chinta yiru kowe kutil dachilera chubabe yasi adi daru chimna mina jipju dimchi jogo Chindai chi da ngasem gai da chiba di chibim chigo de nga china heji ngachina muktahar chiok nalu bachin chu hi kangeldi chiok chirtanglu yese garak jurmi giok na chirtanglu yela yeni kangeldi deboda ngachina nalu bachin chimgung gebchu jasum dechi yela kangtong gara chiudalu ani bedalu jachele gebchudi chui kangel 테르바리 보디 yese chuni tendela ting ngachina nalu chumebdalu kangel gadibere tendo ga seochin ting ema ngache special ani be debi nam dikhalula nam droba chuseni da sumle longola chuseni da sumle long de diganglu ten chumi semedin mila chumi to nyowan ya gel보신 jogola gel보신 jodalu 님 시 ngani be gongla ani be godalu kangel tendige be ngache te rikale 맵치데 be jogola chuobalu te ngache hemagi ngache apada agira angi kablu di sosoro mela daru soso bera kauchi denula te ngache kablu ani be kauchi chila te dare namba alu chuki kablu
또 나신 수익 갑루디 가디베 강을 테모세어지 공기야 강을 테나 대신 바라일라 이루 해마게 준비된 미템벨라 다리 값지 슝레 남이 신텍스다니 깊기 추세 강다 대치사기 짜비비 추세 강딜로 땡디게베 강을 둠다리 세디엘라 이로라 데 추디 같이 고칼레파 데 두르르 베베 같이 강을 가냐미 베브라치 베어진라 같이 미셀로 대추 오빠 조다기 디세디 레샤베 고베오달루 데 디기 추 오빠 조망 오바진 아니기 디세디 라신기 줍제친기 라소서베 토티 베츠니멜라 아니기 데 디세 아니베 아뇨메 세슈닐라 데 다루 데 나신츠라 베로라 조반 추 오빠 조고벨라 데 치룬 추 오빠 조고벨라 깝깝 니마 조고벨라 데레 나신추 나체라 나신추다 조인든 참침레다 데 같이 이카 마디미 강일디 같이 텐데 중도 좀 처이 있어진 지나 같이나 조인든 따사 데 중요 참침레 중이 도메 톱니들라루다 말루 마토미추 이카디니 쪼미미들라 헤말레 라기 냠용치미 장와치미 베우달루 데 콘디스나 라베우달루 모살라 데 직팀빌라체 타막 케미스니메세 쪼와시미치 아니르틴디멜라 데 취 오바 조망고바진 다또 팜지수길라 같이 베도갈라 가데베 베도가 데 콩기 따베 지기치따 수디 베어진지 공기야 라기 냠용치 더 베어지 데 라베니기 쪼와 bombe 테니스베 통일랑 같이게라 데 나로 디게 마도와랑 같이 나로 로토 주나구기릭 레베어진 입지 주나구디 가라 소일랑 같이 손이라 데 싱데릭 베로 같이 소돌라 손디게 데보다 추이강을 땡디기베 소모츠베 강을 듬다리 텐다 텐신디라일랑 같이 추디 같이 고할루 예 강을 가니 메베템 예바진 같이기 데 주나기릭 구기릭 가라 소츠베 데 소츠 따라 데 쳔세 아니스 가라 같이 칼레테 베오달루 데 랑기 주칼루 고베 제치디식 삼벨라 자니베 톱님에 데보다 같이 다또 마톱세 슈니메라 데 다리 값지디 슝샵가 딘체베 데 템테갈레 바로 아니 좀베 차라 나제 가릴람디 숭아체 할람 고카 헤디라일라 아니 베오달루 아니 고칼레 가릴람 해 베오달루 트롬칼레 뇨베 랑기 자니토니 람치디 트롬칼레 뇨베 자츠벨라 데베오달루라 아치 추이강엘 미 베베 아니 베어진 나치기 라베 출랑 아치 다또 쪼르비 미 짱짱이라 다또라 아니 베오달루 라베 랑기 싱날레라 세세다 데 두나구기리 가라 참베 소츠바친 랑아치 소츠바친 셴카 쫑디기베 데 망일기 텐콩디아다 아침 만베 톱니멜라 미셀루 미세기베레 텐콩 만베 소츠벨라 망기 만베 소츠다라 아치기 데 랑고 랑롱길 남세비 개베 농좀 집에 저희 세슈닐라 아치 나길라 데레 아치기 데 셴칼레 세추친 기리디 토베 톱니 데보다 아치기 사니 이미티루디 팔레뇨 파테달루 테베 데미디 지 추이강을 တင်데라 주멜라 아치기 아니 예바친 띵아치 랑기람 라비 아니 베달루 데 아니 세슈니메 세슈닐라 Ngi chibi ngi chimna apa ai nuchu ngachi siti binla ngi chimna no ngata janila ngi tumrana ima lafu olchoto banana ani tuela ngi itina luchu eva chin gachia lishum tonime ngachinalu 탑싱다 아니 디세남세 아치 강을 탐시빌라 추다 탑싱 아니 빌라 아니 추기골레 시와질랑아지 마치링풀레마 추이 까치지 조달라 추 디진 추지 숨시데를 고메발 아니 추급세로 퉁니된 추니 델레노셈진 같이 숨 각체벨 아니 거니기 되는 아니 숨기되는 각체벨 델랑아치 다리나바길라 알리디스기 내당다 티달로 알리디스 델랑아치 메디스라 같이는 아니 짱다 티디나 티디 되고 봐라 짱다 티딘다 티디 되고 같이나 아니라 추메바 강을 되면 봐라 델레 지디 알루 롭티디스가라 디시나 조니기 되는 추오바 조달루 아니기 디시갈 알디스 아치 디시갈루 롭다나 헤마츠바치 강을 되면 봐라 수디스 추니 델레 까볼라 디스 추니기 되는 추메니 되기라 알디스 ड्रेस कलर बे में भला बॉर्डर बे जाओ बेला बॉर्डर ना बे शादोला 장진이 기닐라 두카 리마한 바카 탐짓가랑 리tit 쪽빌레 니장 리기직니 힘상사 안초레 니 장리 팔리 부마헬라 루스푸 리사로기 직베 리초닐라 파이바 구직니 힘상사 안타니레빌라
nga chini imbatin chugi kangil ti chusini kachi bisi siwachin ikalu chu mahemi ti chu river pom chi soni ngalu meji ke bachin chu rogi chimgi dongkhara chudi chu le esa zoni da ngachi iga idi singsa sa joni da lotho di chu ya leshom bekini me ni amatheche ka singbawa jo da chubani tichemi to be chubawa jo da singbani tichemi to ni ikalu chuye bachin ni pham di chu odeni member jen la di chu ya bechni me dibini di ngachi reza changchu gera chupjoni me hima ngachi apadang ai ti age kablu bajin ti ganyamidula chu nale chu obe pha dese ganyameba 이름으로 신기와 중국에 오면라 친기 동하루 티 이노 다른 남바디 슝 땡아 잡가딘 치올레 땡디기베 땡아 치나루 티 줄레 신텍스나 다로테 추세 강잡디기 델레 데 지사레 남베 추세 강아레 잡데 신텍스 아니기베 아치루 벤 도디엘라 추강의 할람시 시디엘라 인 이로야라 추강의 리토티디랑 같이 됐냐 대신 바라엘라 티 이노 다르 갑질라 아치나루 침궁 준이 되지기 지루 벤이기미 따라야네 시속이 하돌레라 명 개움 아시도 저모 초기 꾸당 디말레 땡디게베 땡아치나루 나 몽골 정화기 따라야나 고pen기베 가치루 잡죠 나니 있어 송디기베 나날레 가치기 띠따시브레베 띠람 탐 린통 베어진 킬로미터 나디치기 지엘라 아니나루 띠 추이가 충구 지미 디칼루 남자 추 bombe 예비갑루 추세강 bombe 잡 디칼레 싹 추텐디기베 미실 강레 셀탑 주니메세 때 다시조기 안에 가치루 데베 마글리 잡죠치 나니 있어 everything digibe ngachi message ya sem gara di se junila dilon namse ka din che ese The online application portal for College of Natural Resources, Kedu College of Business Studies, Jimmy Namgyal Engineering College and Sherabzi College, BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and BSc in Chemistry will open on 22nd of March and close on 5th of May 2023. Class 12 pass students of the 2022 cohort and past year students who have submitted their documents to RUB can apply for both higher education grant and self-finance programs if you meet the eligibility criteria announced earlier on the RUB website. For online application, you may visit at www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. No applications will be entertained after the above deadline. For further information related to admission, please call 02332707 during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from the small class contractors for the construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platforms and shed under Dagana, construction of foundation for tower, shelter, DEG platform and shed under Sapang, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Dampu, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Trongsa, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Puntang, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 1, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 2. Tender documents must be submitted online on 7th of April 2023 before 12 noon and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. in Central Region Office, Galifu. For more details, please log on to www.tender.pt. The Bhutan Lottery Limited invites bids from eligible Bhutanese firms for design, printing, binding, supply and delivery of paper lottery tickets. Interested eligible bidders may download the tender documents from www.bll.pt. The duly filled tender documents should be submitted to BLL office within 10th of April 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further information, please contact the AFD BLL at 05253087 or 253089 during office hours.
In line with the weather forecast of the National Center for Hydrology and Meteorology, the Department of Local Governance and Disaster Management reminds the general public to remain vigilant and to stay away from low-lying flood areas, riverbanks and streams to ensure your safety and that of your family. Furthermore, the DLGDM urges all to take the following safety measures. Be aware of the history of flooding and landslides in your area and take precautionary measures. Do not go near the rivers or riverbanks. Flash floods can occur suddenly and without any warning. Schools and parents should regularly and strongly advise children not to go near rivers and streams. Avoid all unnecessary travel, and in case you have to, exercise extreme caution as the rainfall can trigger landslides and falling boulders. Be on the alert and listen to radio, television, online news for emergency related information. Cooperate with local authorities to ensure efficient and effective rescue and relief operations. The Bhutan Lottery Limited notifies in continuation to the notice inviting tender for procurement of IT equipments advertised in Kunsal and the Journalist. Due to the nationwide lockdown, BLL informs that interested bidders may submit your tender documents in soft copies protected with passwords to tender@bll.bt. The bidders will be contacted on the opening date and time for passwords. Please visit BLL website www.bll.bt for detailed tender documents as announced earlier. For further information, please contact Administrative and Finance Department at 17907178 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of furniture. The complete set of bidding documents can be purchased from our procurement section during working hours. The tender documents must be submitted to Procurement Section, Head Office, BBS in Thimphu within 7th of April 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further information, please contact our procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. Here's our lineup for March. In honor of the 3rd birth anniversary of His Royal Highness Gyaltse Jigme Ugen Wangchuk, Drukten, Bhutan's first full-length animated movie, will be aired for the first time on television on March 19th. Kuzu Kids is back with an exciting new episode with guest host Kinga Rinchendrado. In Ngalusung Chitang, learn about rammed earth houses in Pema Visits a Rammed Earth House, produced by the Department of Culture and Dzongkha Development. In new episodes of the Bhutan storytelling series, Sing Sing Yangdunma, The Man Who Was Saved by a Dragon, and The Tale of the Goat's Tail will be read by well-known personalities. And the 2nd season of the Green Renaissance series will air in March with all new inspirational human interest videos by the African Renaissance Productions. Find our entire program list on our social media for the detailed schedule so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3, learn something. Dzongkha 6PM is located on a small hill towards the south of Thimphu. It was built by Zhabdrung Ngawang Namgyal in 1629. Officially known as Sanga Zhabden Podrang, Dzongkha 6PM is said to be the oldest and the first dzong built in Bhutan by Zhabdrung Ngawang Namgyal. Legend has it that the site where Zhabdrung built the dzong was occupied by a demon that would harm travelers. Zhabdrung visited the place and subdued the demon, banishing her into the rock where the dzong is located. Hence, the dzong derived its name as Dzongkha, which translates to Sinmo, demoness, and Doa, stone. The dzong houses various statues of deities and religious figures, including the statue of Yeshugumbo, the chief protective deity of Bhutan, among others. Around 250 years old statue of Zhabdrung is also housed in the dzong. The statue has been loaned to Bhutan by the government of India as a goodwill gesture.
Kazampo everyone, welcome to BBS News. I'm Kizawamo. In the headlines. European Investment Bank assures Bhutan of investment support in solar energy and hydropower. Southern areas at more risk of earthquake damage finds study. And the much-awaited works to replace old bridge connecting Bajo and Kurikang begins. The European Investment Bank has assured Bhutan of its support in the areas of climate action and renewable investment. The EIB Vice President confirmed this during Prime Minister Dr. Lote Tsering's visit to the EIB headquarters in Luxembourg yesterday. EIB is the world's largest multilateral bank and leading global financier of renewable energy. According to a news release from the EIB, the visit provided an opportunity to discuss possible financial and technical support of European Investment Bank for new solar and hydropower generation projects in Bhutan. The visit also explored potential future EIB support to scale up renewable energy, reduce energy use and cut carbon emissions, improve sustainable urban transport, and adapt infrastructure to a changing climate. The European Investment Bank works with partners across Asia and around the world to accelerate green energy, reduce carbon emissions, and adapt to a changing climate. The EIB has provided more than 5.2 billion euros for climate action investment across Asia since 2018. Kiletem for BBS News. It came as a respite for the people of Dzongkha village in Tashiansi when the 6-kilometer mule track was constructed some 2 years ago. While the distance has been shortened by about 2 hours, the narrow and steep track has become risky for the travelers. The mule track is the only route that connects them to other villages. The people, along with their horses, travel through this trail to reach the nearest road point in Tesogyog Center. Easing the burden on farmers of reaching their produce to the market, the mule track has become a lifeline. However, it's a struggle to cross the narrow track. We face difficulties, especially when we have to transport potatoes, as we have to use more horses. As the mule track is small and narrow, people traveling down have to wait until other horses reach the point. Moreover, there is a cliff and the newly developed mule track. When horses pass from both sides, there is not enough space to give way, so the risk of accident is higher. We would be grateful if the present track is widened. Before it was difficult. Both people and animals faced difficulty carrying huge loads. We had to move early morning, but now the distance has been shortened by around 2 hours. However, going by the recent Gyeoksok Day, the problem is likely to solve soon. The problem was also raised during the Gyeoksok Day, which was conducted recently. And accordingly, we have allocated a budget for the trail redevelopment work in the next financial year. The mule track benefits around 50 households in Dzongkha village. Tashiansi district supported the construction of the mule track with 2 million yutum from the district development grant. For Sunam Dargi in Tashiansi, Sunam Pem for BBS News. With the construction of the irrigation channel nearing completion, the Bhutan Livestock Development Corporation and the people of Samrangyeok in Samrup Dzongkha are expected to get enough and clean irrigation water within a few weeks. Until now, most of the farmland in the Gyeok were left fallow owing to water shortage, and some animals even died at the Bhutan Livestock Development Corporation's farm due to water contamination. The construction of the intake structure at the new water source Kala Nadi Chu was completed. For now, the laying of the high-density polyethylene pipes has yet to be completed.
The new water source is located about 3 kilometers from the existing source. The pipes from the new source will be connected with the existing distribution lines. According to the Gyeok administration, the existing source contains coal which often blocks the pipes. Gyeok officials added that the new source is less likely to get washed away by flood water during rainy season. Samrup Dzongkha District Administration and Samrang Gyeok are providing financial support while the Bhutan Livestock Development Corporation in Samrang is executing the work. About 95% of the work is complete. The construction of the irrigation channel will benefit BLDC and the community. After getting the water, villagers have also agreed to do vegetable and other agriculture work. Villagers can cultivate paddy and vegetables. For BLDC, the existing water contains coal and causes more animal deaths. With this new water source, it is expected to benefit both the community and the farm. And the news of the works nearing completion has come as a huge relief for the farmers of Samrang. Krishna Rai has 2 acres of paddy field, but in the last 2 years he didn't cultivate paddy due to irrigation water shortage. We kept the land fallow as we didn't have enough water. Without water, we cannot cultivate anything. I am planning to cultivate paddy if I get enough water from the new irrigation channel. We will cultivate paddy if we get enough water. Now the COVID-19 restrictions are lifted and we will get laborers from India at a cheaper rate. According to Samrang Gyeok administration, about 40 acres of fallow land will be revived this year. Samrang Gyeok has 56 households. The irrigation channel is being constructed at a cost of 11 million Yultrum. For Kilowattu in Samrup Dzongkha, Trongsa, BBS News. If the country is hit by an earthquake, the houses in the south are at a higher risk of suffering more damage. This is according to the findings of a 6-year project on evaluation and mitigation of seismic risk for composite masonry buildings in Bhutan. The project is recommending households in the south to construct houses based on the newly developed construction manual. According to the findings, one of the main reasons for southern region being at the highest risks is because the depth to the main Himalayan thrust from the surface is shallow in the south and increases as one moves north. The main Himalayan thrust is formed due to the Indian subcontinent submerging under the Himalayas. One of the main results of the project is the seismic hazard map, which provides information on the earthquake-prone areas in Bhutan, including the rate of intensity. In the future, we plan to establish a research institute of traditional structures to carry out further research activities. Past earthquakes have caused significant damage to both life and properties. According to the data with the Department of Disaster Management, the earthquake in 2009 claimed 12 lives and damaged close to 5,000 rural homes. Similarly, the earthquake in 2011 killed 1 person and damaged close to 7,000 homes in the rural areas. So in order to provide measures against such events in future, the project gathered data and results from various experiments and studies to understand seismic performance of traditional buildings. Besides establishing research institutes, the project plans to disseminate information regarding seismic resilient construction in both urban and rural areas. The project also plans to incorporate construction manuals for stone masonry and rammed earth houses in the Bhutan Building Regulation for seismic resilient construction in the country. Sringdiki for BBS News. To discuss more on the topic, we have Kunzang Tenzin, the Deputy Executive Engineer with the Department of Culture in the studio. That's Kuzampula, sir. So let us start off by understanding who the relevant stakeholders are and what kind of responsibilities are each relevant stakeholders taking to ensure that Albanese homes are earthquake resilient.
This project named Project for Evaluation and Mitigation of Seismic Risks for the Composite Masonry Buildings is mainly initiated because of the lessons learned from the 2009 and 2011 earthquake, where our traditional buildings are hugely suffered from many damages. Yes. And here we have collaborating agency from Royal Government Bhutan side. We have Department of Culture and Dzongkha Development, then Department of Local Governance and Disaster Management, and Department of Infrastructure Development, then Department of Geology and Mines. And at the same time, we have Japanese universities and institutions, about eight of them we have. And this project is mainly funded by the Japan International Cooperation Agency and the Japan Science and Technology. Lasla. So now, the story mentioned about how the project is recommending people to construct houses based on the newly developed construction manual. So could you tell us a little bit about what this construction manual is all about? In this project, we have mainly three outputs. So one is related to the geological condition of our country, where the Department of Geology and Mines have mainly involved in this research work. Then they have come up with the seismic hazard map, as well as they do on the seismic monitoring network in our country. Then in output number 2, we have a Department of Culture and Dzongkha Development and the Department of Infrastructure Development, where we mainly focus on the buildings structural to see the structural condition involving the tests such as the full scale test, shaking table test, then material test. Through this, we have come up with the construction guidelines, as well as the pamphlets and manuals, which is very easy to refer and it's also easy to carry. Then output number 3, we have a Department of Disaster Management, where they will mainly they are mainly focused on the awareness program, such as how the earthquake happens and what if earthquake happens, how we have to react and respond to these things. Lasla. So now the question is, what about the what about our Bhutanese houses which were already constructed before this construction manual was developed? Do they conform to this manual? Through this study, we have mainly came up with the two, focusing on the two kind of structure. One is for the existing structure. So the existing structure, what we have to do is now to make more seismic resilient, we have to do the retrofitting works. So for that retrofitting works, we have studied the mesh retrofitting, where this mesh retrofitting mesh are locally available. Yes. And we use this mesh from both from the outside and inside wall for in both case of stone masonry as well as the rammed wall. Then for the new construction cases, now if you want to construct the new construction houses, traditional houses like rammed earth and the stone masonry, in both of them we have introduced a new technique using these seismic resilient features such as RC band, then vertical reinforcement. So this kind of new interventions we have came up from the experimental tests and all. So now the project has ended, and now a construction manual has also been developed. So from here on, who is going to monitor the construction of these houses? As of now, we don't have any proper monitoring system. But what we do is we have. It's very important for us, the government agencies, to make the people aware how to build and how risks the traditional structure to the earthquake. Then in this case, we are planning to do trainings to the engineers, then technicians, as well as to the local craftsmen, Pazo, then Dozo, all of them. Then we have planned to carry out this in the next 5 years. Yes. And we have also came up with the structural calculations where we have where we can calculate the seismic strength of the structure by calculation, as well as then we train them to how to do those calculations and all. So these are all the future plans. Yeah. Okay. And to add one thing, we will through this project we have established a laboratory, a test laboratory. So in the future we are going to establish a research institute for traditional structure, whereby we will be collaborating with the Royal University of Bhutan
and as well as the international university, where we will continue carrying out this kind of tests, continue carrying out this kind of tests, and keep on improving the guidelines and the menus. Lasla, thank you so much for your time. Thank you. Now, moving on to our next story. To have a convenient motorable bridge over Punachangchu at Kurthang in Punakha has remained a long-awaited dream of the road users. Due to an increasing number of road users, the current single-lane Bailey Bridge over the river poses high risk of accident. However, the issue is expected to be addressed soon. The works to construct a concrete permanent bridge has been awarded to a contractor. If everything goes as planned, the bridge will be ready for use by the end of 2025. The bridge connects Punakha and Wandipojang. Kinfin Bailey Bridge, constructed in 2003, is quite narrow, making it difficult for vehicles to drive through and posing risks for pedestrians. People of all age group and even animals use the Bailey Bridge with no other alternatives. Moreover, some portions of the deck have developed rust and holes, making it unsafe for pedestrians, especially children. Likewise, vehicles have to wait at one end to let those coming from the opposite direction pass. The Bailey Bridge has a carrying capacity of 24 metric tons. Road users and traffic in the area have drastically increased after the construction of the secondary national highway between Kurthang in Punakha and Pajatown in Wandipojang. All of our people travel through this bridge, but since the bridge is narrow, there is a high risk of pedestrians getting hit by passing vehicles. Pedestrians have to climb on parts of the bridge quite often to let the vehicles pass. Our children have to walk along with the vehicles on the bridge. There's a chance of them getting hit by vehicles since there's no space for walking. Out of such fear, we have to drop our children to school in the morning and pick them up in the evening. Moreover, some drivers drive recklessly on the bridge. Therefore, it is risky for our children. The old Bailey Bridge is almost 20 years old now. The new concrete double-lane bridge with pedestrian footpath will be constructed just above where the present Bailey Bridge is located at. The construction of more than 100 feet long bridge is financed by the Government of India. It will cost 320 million yutam. Currently, river draining works and setting of labor camps are going on at the site. Two private construction companies are carrying out the 32-month-long project in two phases. One of the company is taking over the 5-month-long bridge design works, while the other one will be executing the construction works for 27 months. Our this thing is to make a permanent bridge. A permanent bridge means RCC bridge. RCC bridge, and then it will be of double lane, and then there will be a footpath on it. This news has brought smiles on the faces of road users and nearby residents. We are extremely delighted after hearing that the government is constructing a convenient bridge here. All the people are happy now. Of course, we have a bridge in Wangdi over the Punachangchu connecting the eastern part. But we do not have any alternative bridge if something happens to the bridge in Wangdi. So this new bridge in Kurthang can be an alternate route towards the eastern region if something happens to the existing bridge. Once complete, the new bridge will not only benefit the commuters and residents of Bajo and Kurthang, but also the people of 5 gyeoks of Punakha while visiting the Dzong and the market. For Chengadoji in Wandipojang, Sringdiki for BBS News. Now, in sports, the Bhutanese Kho-Kho men's and women's teams are taking part in the 4th Asian Kho-Kho Championship being played in Assam, India. The women's team defeated Malaysia in their first group match played yesterday. The men's team lost both the opening match against India yesterday and the second match against Nepal today. Kho-Kho is a tag game that originated in India. It is played between two teams of 12 players each, with 9 taking the field and 3 as substitutes. The Bhutanese team, consisting of 24 players, along with 8 officials, is competing against teams from Bangladesh, India, Indonesia, Iran, South Korea,
Malaysia, Nepal and Sri Lanka. The 4th Asian Kho-Kho Championship, which began yesterday, ends on Thursday. And now a reminder of the headlines. European Investment Bank assures Bhutan of investment support in solar energy and hydropower. Southern areas at more risk of earthquake damage finds study. And the much-awaited works to replace old bridge connecting Bajor and Kurikang begins. Now, the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology. Mostly cloudy weather with light rainfall is expected over the country during the next 72 hours. Thunder, lightning and gusty wind are likely over isolated places of the country during the same period. Light snowfall is also likely over high-altitude areas and passes during the next 48 hours. And this is all we have for you today. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, Twitter and Instagram. Thank you for joining us. Goodbye. The online application portal for College of Natural Resources, Kedu College of Business Studies, Jimmy Namgyal Engineering College and Sherabzi College, BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and BSc in Chemistry will open on 22nd of March and close on 5th of May 2023. Class 12 pass students of the 2022 cohort and past year students who have submitted their documents to RUB can apply for both higher education grant and self-finance programs if you meet the eligibility criteria announced earlier on the RUB website. For online application, you may visit at www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. No applications will be entertained after the above deadline. For further information related to admission, please call 02332707 during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from the small class contractors for the construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platforms and shed under Dagana, construction of foundation for tower, shelter, DEG platform and shed under Sabang, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Dampu, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Trongsa, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Pumtang, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 1, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 2. Tender documents must be submitted online on 7th of April 2023 before 12 noon and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. in Central Region Office, Galifu. For more details, please log on to www.tender.pt. The Bhutan Lottery Limited invites bids from eligible Bhutanese firms for design, printing, binding, supply and delivery of paper lottery tickets. Interested eligible bidders may download the tender documents from www.bll.pt. The duly filled tender documents should be submitted to BLL office within 10th of April 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further information, please contact the AFD BLL at 05253087 or 253089 during office hours. In line with the weather forecast of the National Center for Hydrology and Meteorology, the Department of Local Governance and Disaster Management reminds the general public to remain vigilant and to stay away from low-lying flood areas, riverbanks and streams to ensure your safety and that of your family. Furthermore, the DLGDM urges all to take the following safety measures. Be aware of the history of flooding and landslides in your area and take precautionary measures. Do not go near the rivers or riverbanks. Flash floods can occur suddenly and without any warning. Schools and parents should regularly and strongly advise children not to go near rivers and streams. Avoid all unnecessary travel and in case you have to, exercise extreme caution as the rainfall can trigger landslides and falling boulders. Be on the alert and listen to radio, television, online news for emergency related information. Cooperate with local authorities to ensure efficient and effective rescue and relief operations.
The Bhutan Lottery Limited notifies in continuation to the notice inviting tender for procurement of IT equipments advertised in Kunsal and the Journalist. Due to the nationwide lockdown, BLL informs that interested bidders may submit your tender documents in soft copies protected with passwords to tender@bll.bt. The bidders will be contacted on the opening date and time for passwords. Please visit BLL website www.bll.bt for detailed tender documents as announced earlier. For further information, please contact Administrative and Finance Department at 17907178 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of furniture. The complete set of bidding documents can be purchased from our procurement section during working hours. The tender documents must be submitted to Procurement Section, Head Office, BBS in Thimphu within 7th of April 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further information, please contact our procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. Here's our lineup for March. In honor of the 3rd birth anniversary of His Royal Highness Gyaltse Jigme Ugen Wangchuk, Drukten, Bhutan's first full-length animated movie, will be aired for the first time on television on March 19th. Kuzu Kids is back with an exciting new episode with guest host Ginga Rinchen. In Ngalusung Chitang, learn about rammed earth houses in Pema Visits a Rammed Earth House, produced by the Department of Culture and Dzongkha Development. In new episodes of the Bhutan storytelling series, Sing Sing Yangdunma, The Man Who Was Saved by a Dragon, and The Tale of the Goat's Tail will be read by well-known personalities. And the 2nd season of the Green Renaissance series will air in March with all new inspirational human interest videos by the African Renaissance Productions. Find our entire program list on our social media for the detailed schedule so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3, learn something. Rinchen Zangmo is a courageous mother to 3 daughters. She has been living alone for past 12 years, providing for her children without much help from anyone. I am Rinchen Zangmo from Gangfu. I have been living alone for last 12 years. I have 3 daughters. The eldest is 18, middle is 12 years old, and the youngest is a little over 11 months. My parents helped me raise my firstborn. It's difficult for them too, without much income. She grew up with nothing much. It's the same story with my middle daughter. I could not even afford the necessities such as cloth napkins to wrap her in when she was a baby. As for the youngest, I could buy napkin only twice. Some shopkeepers were kind enough to give me some free cloth napkins. Other times, teachers and acquaintances hand me down napkins of their kids. 2 of my elder daughters were born at home. Youngest was born in the hospital. Then I did not even have a napkin to wrap her in, and luckily a stranger gave me one. Raising kids is difficult. I make my income from selling vegetables like potato and radish. I wake up before dawn and do all the chores at home, and when the dawn breaks, I head to school to sell my vegetables. I get 8 nultram for 1 kg of potato and 3 nultram for a kg of radish. Now with the sickness, it's tough. It's hard for me to even provide uniform for my daughter. So she struggles to provide for her daughters, especially her only school-going daughter who is studying in 5th grade.
제스다 체인지 디수고 켄자 돔 디수고 짜팔 디수고 랑립 디수고 샴푸 디수고 아니 곱달루 아일루 테테테테랑 꼴잡니 텔레 아이야 디루 마토바 가우체멜라. Fathers of my children don't help me in raising the kids. Being a woman without any support, it is difficult to provide for my family and for myself. I have not calculated the expenditure for my middle daughter, who is studying in 5th grade, but I guess it exceeds 1,000 per year. She says 300 to 400 Nultram is not enough to buy all the necessities. As pocket money, I give her around 100 to 200. I cannot afford to do more since I don't have any reliable income. Sometimes she complains to me saying she runs out of soaps and that her shoe is worn off. Sometimes she would have bought things from the shops on credit. I could pay her last credit only recently. I cannot afford to pay her credits, and at times the shopkeepers are kind enough to waive it off. 아빠의 미니디기가 높다나 주위가 아이 잠지 미니디기가 높다나 조사 루키미가야 오님이 로디스 베아진 아빠다 아이 예니디기 높다나 키와 조니둘라 로디스루디 아빠다 아이 온베 도디스 키와 오니둘라 로디술루디 아빠다 아이 헤비캅 ngachiya 로디술루디 아빠다 아이 헤비캅 ngachiya ngaya 아빠다 아이 최고노티 딘디라 디멜라 로디수 로기 아빠다 아이 톰비캅레 ngaya ngugu노멜라 로디수기 아심 디수디 class 10 top disu le qualify jobe ro disu qualify jobe tiru tete la heme ngagi ajim biwajin class 10 le qualify majob lete rogi alo tabe depta maludi tiru mijimbela rogi ajim disu pale fajote kapse disule shabaumda ngaludi kapse disubaum omimindula. To make the situation worse, she, like most people in Jurme, faces water shortage. The main source of their water is rainfall, which is barely enough for drinking and cooking. Ngachi ikalu chumi bikangele ngachi luptana biwachin nga daurere lu su tha sum re chuni ye ngachi ikha biwachin daurere na su thachi jamchi chugop theme tere ngachi ma biwachin gola ya hingsa se bi chuni ye na chimna biwachin ngachi gola ya chuni gi chumi thobe ngachi ma biwachin kera chugi ngachi ma biwachin hosta kera chugi chani na biwachin chimya chugi machuwa kamlu sisibe degop themela. Rinchen Zangmo is not well. She does not even have time and resources to visit hospital because of a little baby girl. My whole body aches. When I fall sick, I feel dizzy. My breathing speeds up. I have low appetite, fever, weak legs, vomiting, backache, and shivering. Sometimes I have to be bedridden. I've been to Mongar Hospital several times. I did checkups and they told me the name of my disease, which I forgot. I did medications, but I'm not getting well. They asked me to return, but I didn't, because I don't have money. Moreover, it is inconvenient with the baby. Ngampugi ni morang rinsin sangmogi netang ki college judo weochin
morang alogi apa midi birurang ni karimchi kawachadi birurang chumi dele jen jingila beguru nurgila beguru kachi begop yirurang alodi lejumberang ninji dang jamba dang ninji kedigebe ni lejumbera dagzin tabbe sonu si junila ni morang alu sum yela bum sum tele apami tele jin program bimi gerang medibirurang morangirang sagindi tele shule lo genshu joda tele la be masube netan hebdalu tele alu ditsugi so gobe si alu ditsugi somina si nodi tele morangi tsagin be alu ditsu tagzin lejumbrang tabno si jungi judang lamluk tara alu sherik naya tsagindegebe sudo dato di chidi chungudu chidi kalas chutamle tele kolshima thobabe debe du sijni chidi dato kalas jina tawe gana du chidi dato chungube lejumber dagzin tabdo sijnila. During school breaks, her daughter helps her with household chores and gives Amrinchen company. Nga ika heptalu nga ki ailu charu biniela ailu charu kachi bimo sewa chen chu oba jodola sing thua jodola ngiki num taniela ngiki nga nurzi bejoniela. There is light at the end of her tunnel. With the help of Tarayana, Amrinchen could be living in a new house soon. Despite all the hardships, Amrinchen and her daughters are happy and quite content in their little world. She is doing her best in providing her kids with good life and education. It's a great thing that hope is free in this world, and Amrinchen for sure looks hopefully and enthusiastically towards her future. example ngaming the incidence level nga dato 줄미 기억 목당할 지역이 적밥에 자주도 수준이라 다토기 사고 디베어진 제가 저기 각이나버 싱리스 레벨라 아버지가 또 같은 싱리스설로 취가 숨이라 집단기 대마베어진 숨 누르베 둘라 다리 값지 지감수 집에라 대찌기 민디 거칠이스 라멜라 대찌기 장날이 있어 대찌기 품동으로 있어 대니 민다고비 줌친디야 아니베 멜라 코치세미디 당불에 지세도 발라로 리리 집에라 아니 코치디 맘베 달사비아서 버진 아니 코치리 세미디 맘베 데미 있어 게쇼츠기 네베셴돌라 데 게시 코치디야시 마 뉴스 집에죠 데 창라디 맘베아서 버진 창라리 세미디 bombe 데미 있어 취아치 bombe 데미 있어 데 품동리 세미디 같이 갖기나로 싱지라 데 종하다 인기나 같이 라비나디 가 주님이라 주미 셰베 행사스비 같이 샤축 갖기나 버진 품동 싱슬라빌라 아니 짜월레 딘디기 품동리 이슬라밀로기 데 같이 갖기나로 데 같이 나가로 입지 개치 두대 지랑돌라 아니 강루 같이 축감디기 베강일 bombe 테사디 마송라 인주기 데 해마 로게슈축이 게슈축이 라멜라 로 밀로베어치 참 숨주 십지대 지야서 오니멜라 아니 강루 추가라 깜베 진치고 투시세 데 아니베 시슬 둘라 데 데기미도 다루 게슈축이 가데베셰 모서진 데 로기 차샤 네백 담푸기 게슈축이 네베셰멜라 데 아니 디 같이 남 자기 값수 추야스 중급에 대비이세 데 긴기 값수 같이 bombe 데미세 긴기 값
몸베 테미디 내다 시다투 같이 날루 로공디 데비에세 데파 같이 남 자기 값 중고 조금이디 샤추다 시간루 데 아링기 짱라 잡아 조달루 내다 시다 봐 조달루 같이 나추에 중고 조메에세 나 게슈츠기 네베 차체기 디베 네베 셰멜라 띵로 다른 남바 캐초츠기 땀낭 준비 배워진 같이기라 같이기 신 고시진 시술레라 베아니 준비 닌베 같이 따오달루 남 자기 디슬루 신디수 가라 주국교회 강배 라맘비 데 취까나 예비 싱디수기 데 라맘비 heb다라 말레 추맘베 템달루 디 감도 좀 저희 세신이라 다또 남 김베 데비갑루 데 취아친 bombe temidi te sing lame te chun nam seme chi yama temba ani bom tendo mena se ngai nebe nomela kiming te malamo in nga lop na sumpana lapdo nga lo chu thamyasi datu chu lemba joy nga chu Jargi jamchi ba chwe charu yin zumbe ba mi chwe nga chule ma juda charu dan chika sim cheni gi kole lo la be juni nga sim cheni gi ga sho le ra football in nga football nga le kipal in kipal be da lu ball le shom be ra chwe mi ki mi pe ma chota in nga lo prim si pa na lap in nga Ngapecha jurmi lobdana lapin ngada to chilem bajo da lo dalam khacharu ta chika khalap da gai ngaba mil chaki chi di bawda udume nigi mi sona pen mo in ngalo chusumlai nga jurmi lobdan lulap in nga lobrin nga palulap in nga chulemba doba da chiru jo in nimchi nalu chanire jo in doba chusere tete du din hanim chiljo nga chulemba jo da licha chusambado tete nga bado ja chusambado badalu nandome miming sange chiru in nga lo chusam langsui nga lobda jurmi lobda chuna labdo nga lobri mishipana labin Sunum chile zumbi chimsa iru kawe kutil dachilera chubabe yasi adi daru chimna mina jipju dimchi jogo Chindai chi da ngasem gai da chiba de chigim chigo de nga china heji ngachina muktar chiok nalu bawachin chu hi kangeldi chiok chirtanglu yese garak jurmi giok na chirtanglu yela yeni kangeldi deboda ngachina nalu bawachin
침궁 갭주 졌음 되지라 강동 가라지달로 아니 배달로 자체의 갭주디 추이강을 테르바리 보디에 수준이 된데라 띵아치 날로 추맵달로 강을 가디베레 텐도 가세요진 띵에마 ngache special hap ani be debi nam dikhalula nam droba chuseni da sumle longola chuseni da sumle long de diganglu den timi semedin mila timi to nyowan ya gelbo신 jogola gel보신 조달로 님 시 나니 비 공을 아니 비 고달로 깡을 텐디게 배 같이 때 리칼레 맵시보 맵치데비 조고라 쇼벌로 때 같이 해마기 같이 아빠다 아기다 안기 갑루디 소소로 메라다로 소소 메라 까우치 데눌라 때 같이 갑루 아니 비 까우치 찔라 때 다른 나바 알루 추기 갑루 로 나신 추기 갑루디 가디베 깡을 테모세어치 공기야 깡을 테나 대신 바라일라 이루 해마기 준비된 미템벨라 다른 값지 슝레 남이 신텍스다니 깊기 추세 강다 대치사기 짜비비 추세 강딜로 땡디게베 깡을 듬라리 세디엘라 이로라 데 추디 같이 고칼레파 데 두르르베베 같이 깡을 가냐미 베브라치 베어진라 같이 미셀로 데추 오빠 조다기 디세디 레샤베 고베오달로 데 디기 추 오빠 조몽 오바진 아니기 디세디 라신기 줍제친 길라 소소베 토티 베츠니멜라 아니기 데 디세 아니베 아뇨메 세슈닐라 데 다루 데 나신츠라 베로라 조반 추 오빠 조고벨라 때 지룬 주어봐 저거벨라 깝깝 니마 저거벨라 내래 나신수 나처럼 나신수다 조인된 참심을했다 때 같이 이카 마디미 깡일디 같이 된데 중도 좀 처이 있어야지 지난 같이 나 조인된 따사 때 중요 참심을 중이 도매 덥니들라루다 말로 마토미수 이카디니 쪼미미들라 해말레 라기 냠용찜이 장화찜이 배우달로 때 콘디스나 라배우달로 모살라 때 직팀빌라체 타막 케미스님에서 쪼와시미지 아니르딘디멜라 때 취 오바 조망고바진 다또 팜지 수길라 같이 배도갈 가디베 배도가 티 공기 따베 찌기치따 수디 배워진지 공기야 라기 냠용치 더 배워지 때 라베니기 또와 bombe 테니 숨베 통일랑 같이 gel라 데 나로 디게 마도와랑 같이 나로 때 로토 주나구기릭 레배워진 입지 주나구디 가라 소일랑 같이 손이라 때 싱데릭 배로 같이 서돌라 손디게 대보다 추이강을 땡디기베 소마츠베 강을 듬라리 텐다 텐신디라일랑 같이 추디 같이 고할루 예 강을 가니 메베템 예바진 같이기 때 주나기 구기를 가라 더 소츠베 때 소츠 따라 때 쳔세 아니스 가라 같이 칼레테 배우달루 때 랑기 주칼루 고베 제치디식 삼벨라 자니베 톱님에 때보다 같이 다또 마톱세 주님이라 때 다리 값지디 슝잡가 딘체베 때 템테갈레 바로 아니 좀베 차라 나제 가릴람디 숭아체 할람 고카 헤디라일라 아니 배우달루 아니 고칼레 가릴람 해 배우달루 때 톰칼레 뇨베 랑기 자니토니 람치디 톰칼레 뇨베 자츠벨라 데비우달루라 아주 주의강을 미 베베 아니 베어진 같이기 라베 출랑 같이 다또 쪼르비 미 짱짱이 라다토라 아니 베우달루 라베 랑기 싱날레라 세세다 데 두나구기리 가라 참베 소츠바진 랑같이 소츠바진 젠카 쫑디기베 데 망일기 텐콩디아다 아침 만베 톱니멜라 미셀루 미세기베레 텐콩 만베 소츠벨라 망기 만베 소츠다라 같이기 데 랑고 랑롱길 남세비 개베 농좀 집에 저희 세신일 랑같이 가길라 데레 같이기 데 젠칼레 세추진 기리디 토베 톱니 데보다 같이기 산이 이미티루디 팔레뇨 파테달루 테비 데미디 지 추이강을 တင်데라 주멜라 같이기 아니 예바친 띵 같이 랑기람 라비 아니 베달루 데 아니 세수님의 세수닐라 니 집이 니 집나 아빠 아이 노주 같이 지티빈라 니 집나 농아다 자니라 니 tumrana lima lafu olchuto banana ani tuela 니 이제 날로 주의 버진 같이야 리슘 토니메 마치날로 탑싱다 아니 디세남세 아치 강을 탐시빌 주다 탑싱 아니 빌 아니 추기골레 시와질 나가지 마치 링풀레마 주의 까치지 조달라 주 딘 주지 숨시디를 거메발 아니 주급세로 중리된 주니 델레노셈진 같이 숨 가르치벨 아니 거니기 되는 아니 숨기 되는 가르치벨 델랑 같이 다리나바길라 알리디스기 내당다 티달로 알리디스 델랑 같이 메디스라 같이는 아니 짱다 티데나 티디 되고벨 짱다 티된다 티디 되고 같이나 아니라 주메바 강을 대메발 델레 지디 알루 롭티디스가라 디세나 조니기 되는 주오바 조달루 아니기 디시갈 알디스 아치 디시갈루 롭다나 헤마츠바 치강을 대메발 수디스 추니
Dele kap gola disu chunigi dele la chumeni digila ala disu dress color be membala border be shago bela border na zu be shadola Jangjini kinela duka rimahan baka thamchit karang ritit chukbile ni jang rigi zikni hingsang saan chule ni jang ri fali mahela luspu ri sarogi zikpe richonela phaiba ku zikni hingsang saan thali regila nga chini imbachin chugi kangel tichu sini kachi bese seochin ikalu chu mahemi tichu river bomb chi zoni ngalu magic ebachin chu rogi chimgi dongkhara chudi chu lesa zoni da ngache iga idi hingsang sa joni da lotho dichu ya leshom bekini me ni amatheche ka singbawa jo da chubani tichemi to be chubawa jo da singbani tichemi to ni ikalu chuye bachin ni pham dichu chu odeni member jenla dichu ya bechni me dibini di ngachi reza changchugera chupchoni me hima ngachi apadang ai ti age kablu bajin ti ganyamindula chu nale chu obe pha dese ganyameba 이름으로 신기와 중국에 오면라 친기 동하루 티 이노 다른 남바디 중 땡아 잡가딘 치올레 땡디기베 땡아 치나루 티 줄레 신텍스나 다루테 추세 강잡디기 델레 네 지사레 남베 추세 강아레 잡 티 신텍스 아니기베 아치루 벤 도디엘라 추강의 할람시 시디엘라 인 이로야라 추강의 리토티디랑 같이 됐냐 대신 바라엘라 티 이노 다르 깝질라 아치나루 침궁 준이 대치기 지루 벤이기미 따라야네 시속이 하돌레라 명 개움 아시 도저 모초기 꾸당 디말레 땡디게베 땡아치나루 나 몽가 정화기 따라야나 고펜기베 가치루 잡죠 나니 있어 손디기베 나날레 가치기 띠따시브레베 띠람 타 린통 베어진 킬로미터 나디치기 지엘라 아니나루 띠 추이가 충구 지미 디칼루 남자 추 bombe 에비캅루 추세강 bombe 잡 디칼레 싹 추텐디기베 미실 강에 셀탑 주니메세 때 다시조기 안에 가치루 데베 마글리 잡죠치 나니 있어 everything digibe ngachi message ya sem gara di se junila dilon namse ka din che ese The online application portal for College of Natural Resources, Kedu College of Business Studies, Jimmy Namgyal Engineering College and Sherabzi College, BSc in Life Science, BSc in Mathematics, BSc in Physics and BSc in Chemistry will open on 22nd of March and close on 5th of May 2023. Class 12 pass students of the 2022 cohort and pass year students who have submitted their documents to RUB can apply for both higher education grant and self-finance programs if you meet the eligibility criteria announced earlier on the RUB website. For online application, you may visit at www.rub.edu.bt or http://admission.rub.edu.bt. No applications will be entertained after the above deadline. For further information related to admission, please call 02332707 during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from the small class contractors for the construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platforms and shed under Tagana, construction of foundation for tower, shelter, DEG platform and shed under Sapang, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Dampu, construction of foundation for tower, shelter, fencing and DEG platform and shed under Trongsa, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Bhutan, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 1, construction of foundation for tower, shelter, solar, fencing and DEG platform and shed under Shamgang Package 2. Tender documents must be submitted online on 7th of April 2023 before 12 noon and it will be opened on the same day at 2:30 PM in Central Region Office, Galifu. For more details, please log on to www.tender.pt.
The Bhutan Lottery Limited invites bids from eligible Bhutanese firms for design, printing, binding, supply and delivery of paper lottery tickets. Interested eligible bidders may download the tender documents from www.bll.bt. The duly filled tender documents should be submitted to BLL office within 10th of April 2023 before 10:30 am and it will be opened on the same day at 11 am. For further information, please contact the AFD BLL at 05253087 or 253089 during office hours. In line with the weather forecast of the National Center for Hydrology and Meteorology, the Department of Local Governance and Disaster Management reminds the general public to remain vigilant and to stay away from low-lying flood areas, riverbanks and streams to ensure your safety and that of your family. Furthermore, the DLGDM urges all to take the following safety measures. Be aware of the history of flooding and landslides in your area and take precautionary measures. Do not go near the rivers or riverbanks. Flash floods can occur suddenly and without any warning. Schools and parents should regularly and strongly advise children not to go near rivers and streams. Avoid all unnecessary travel and in case you have to, exercise extreme caution as the rainfall can trigger landslides and falling boulders. Be on the alert and listen to radio, television, online news for emergency-related information. Cooperate with local authorities to ensure efficient and effective rescue and relief operations. The Bhutan Lottery Limited notifies in continuation to the notice inviting tender for procurement of IT equipments advertised in Kunsal and the Journalist. Due to the nationwide lockdown, BLL informs that interested bidders may submit your tender documents in soft copies protected with passwords to tender@bll.bt. The bidders will be contacted on the opening date and time for passwords. Please visit BLL website www.bll.bt for detailed tender documents as announced earlier. For further information, please contact Administrative and Finance Department at 17907178 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of furniture. The complete set of bidding documents can be purchased from our procurement section during working hours. The tender documents must be submitted to Procurement Section, Head Office, BBS in Thimphu within 7th of April 2023 before 10:30 am and it will be opened on the same day at 11 am. For further information, please contact our procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. Here's our lineup for March. In honor of the 3rd birth anniversary of His Royal Highness Gyaltse Jigme Ugen Wangchuk, Drukten, Bhutan's first full-length animated movie, will be aired for the first time on television on March